mafaufaunga lo una watu semea afaingata Fia tawina serosa Matu wilo ulima Holo ualo falena Ebe one api Uale matine ya O unei langona Manei mafaufaunga Lo una watu Semea afaingata Tawina serosa Matu wilo ulima Holo ualo falena Wana ole radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitua solva yaso. Lava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Lo ngā ngai, ye pāmanu atu I lele. O mea umawhoi o I te tonu I a te au I a pāmanu I lona soa papa ia. Lo ngā ngai, ye pāmanu atu I lele. Au whoi nei ngalo se me tasi o ana mea alofa. O le whamangaroina ua mio leanga o malama. O le whamano loina o mai ato uma. O le whaolaina ma lau wola I le tūnga mau. O le whapaleina oe I le alofa ma le alofa muti bane. O le malia ai lo mana o I mele nei.
O le whapō wina lo tau lea whapeo le ale. Le atua lo whae, le atua ngare lei, le atua whamaoni, e pa ia mamamanu lama oe. E langona lama le nganga bibii, ma le nganga whaaputai. Wau e whaia mea sili, ilo lato soifua mora mato wola. Wala whai mai whanunga manuia e le pōng sā. Wa whao popo aso lo lato soifua mora mato wola. Le ola mara malosi wa e fuai mai. E mise o le matalo o mato ngutu e ngana ina o vi inga. Wono mea matatau o vi inga i asa uma. E ai po le nei tae ao. Ono me sili sili e te saunia pea. Hao ai le tangata o lo e manatu mai ai. Whaapatai lo whaamaoni. Whaapatai lo le tau masui. O lo alofa e sili lea. I mea uma mātou te manatu i ai. Whaapetai alofa, whaapetai whaasoa le tino le ola whale anganga. E te mai alo mamalu e mātou te manatu natu i ai. Ina ia whaamausa li pēr le soifua ma le ola. Mātou whaa tua e moni lo alofa o ana nafi ma le soe o lamba le ngāta anga. Whaapetai le tua e te leo lo mātou wola. I to tonu o mahota malawa o lunga o ala e o atu ma leo mai o whalewhai ngā anuenga e me se po o taimi e wheiloa i ailau whanau wha atua tua i malu tāpuai e o sa pati o asa tu whatasi aila ngona e vivi im wha manu ma mato mo mori atu le tau langa o vi inga o no loa lofa whai pea whaaputai le atua i mea uma e te whaai loa mai me au na mātou sāwa mani ai. E tau tewa le ola. I nisi taimi ono le lava o le ola whātua tua maritari tonu. Ai le ma whai ona e tu lafo ia. Lo lātou soifua mara mātou wola. A o i taimi a ngase o mai ortino. E te wha malo lo mai wha petai. Taimi o wha no anga e la ngona le pa i mai. O lau wha mai senga i no mātou wola ai. Fo i lama le vi inga ia te oe le atua, mai ono mea lama o vi inga ia sa uma, o le mātou whaapatai sili ia sa uma. Iesu ke riso lo walo pele, ti ngai lunga o sa taulo, ma liu, to e tu manu ma lo, o le na sa ili lama, ia i mātou na lei loa, ma ngalo ia mātou ang sala, tu maulo vi inga e le au noa, le tua wha maulalom whāto ese o ani o mātou le tonu, whea lava mātou te iai, le haise me lilo i lau sili whangati, mana tuna tunga o le loto o le tangata, e ao i lau sili whanga le ni ie, mātou te le la lafi o luma, mātou te le so sola ese i o luma, o wae te sila pia ala o le tangata, ai mātou te o atu lava, ma mātou whāto ese atu lo mātou o tu wae, a lofa mai e ui mā ngaloa i mātou le toto pa i o keriso. Tālo le li i o le lalo langi bevesi, le aise me lilo lau si il whanga, i a o atu i ailo fi le mu, sā mo na lua le atu Pasifika, o atu no umwa marenei o tunu mātou soi pua maolai, i a i ailau whaamnianga, nisi o māpatia ma pua ngā tia e o i alom whanau, fia maua lau so ani le li ia iai le lofa o lau fio, le atua e le o lilo lau silfanga, tau mwhai atu le filifilinga, si o mātou tu nuu, sa ili se pāti e ta ilo mātou mālo, e au i lau silfanga, ale mātou ta talo le li ie, we e si le fia mea uma, e whaia lo finangalo, au au i lātou lotoa o mātou foi, ai whaia pēa lo fina ngalo, mātou ta tāno fōle nei atunu o mātou no nofo ai lere ia iai le manuia o lau fio, whaamnia nai o mātou tu āsina sina, la lātou tāpua ingai maota malawa, le atoa lo mātou atunu, mai se fo i lau au whaingan venga tutofi a wale tala le lei, a Jesu ke riso, ia iai le manuia o lau fio,
whapea ina fo ina ialom whanau tā pena, sauni atu ia o onga le ne yaso, la mea ilo lato wola le malosi o le fili marati Apollo, ai e sau wina pea o lato tino le toto ke riso, e manuia ai a lato wa o onga lilingi le poto o lau mea alofa, ina ia ola le tama maratene, e ola i lo na matau, ma bibi ma faa fo i atu lo vi inga, ma tu te talo fo i li ia o lava singa mfa moe moenga, ole ne yaso, i le urufafo, ma le urufale, mua au, muri au lau fio e manuia ai mea uma, me talo o na ole tautua le Radio Samoa, pe lava na mātou tangi atu le li ie, e i aini Paul Kalame le o iari si le pia ma le iloa, e manuia ai le mātou ngā nuenga, le li ie lofa ma so ani mai, e i ule nei aso i na ua po, tu maulo a lofa ma lo wanga le nei, o a mātou taru talonga ia, fantasi ai maratatalo lele o a tangata lava ia, whaia i ai lo lava pina ngano, ai au ai o mātou loto, i lo lava suafa Yesu Keriso, ua ole ma vala awa tu ai nei. Amene. This update. Ukraine's President Volodymyr Zelensky is currently at the White House, having been welcomed by US President Donald Trump. The pair are discussing the war between Russia and Ukraine following Trump's meeting with Russia's President Vladimir Putin on Saturday. Other European leaders have also arrived, with Zelensky saying they need joint pressure on Russia to end the war. Donald Trump claims substantial progress has been made. We had a good meeting, as you know, just a short while ago with the president of Russia, and I think there's a possibility that something could come out of it, and today's meeting is very important.
And our Prime Minister says the diplomacy and dialogue around Ukraine is encouraging to see. Christopher Luxon opted not to attend a virtual meeting of the so-called Coalition of the Willing World Leaders overnight on Sunday due to the time difference, but says he supports the efforts. We want to see a lasting and just peace break out in Ukraine. For that to happen, it requires Ukraine to be at the table for those negotiations. Meanwhile, the Prime Minister is urging teachers to call off tomorrow's strike and get back to the negotiating table. Unionised teachers with the Post-Primary Teachers Association will picket tomorrow over failed pay negotiations. Cabinet ministers oppose the strike as it's taking place around some exam times. Christopher Luxon believes the pay offer is fair in challenging fiscal times. Strike action doesn't serve the interests of our kids, and that's really important that we're doing everything we can to keep them in class and also teaching them everything that they need to know. It's believed a shake-up of our consent system will open the door to improved building practice. The government's shifting to shared liability for building defects, saying the current system often leaves councils and ratepayers having to pay for repairs. It claims this has driven a risk-averse approach, adding time and costs. Building Officials Institute Chief Executive Nick Hill says shared liability will force practitioners in the field to lift their game because they'll be accountable. The public can expect a better level of outcome, particularly in the housing residential state, in terms of building outcomes and compliance. That's news. To sport, and Auckland FC have signed 9-cap all-white Ollie Sale. He is committed after 2 seasons at Perth. The 29-year-old grew up in Auckland before moving to Wellington to play for the Phoenix. He replaces Alex Paulson, who's headed back to Bournemouth. Sale says signing for his hometown club is an unexpected bonus. It's something that I never really considered until obviously the team's induction into the competition, and it probably came sooner than I planned, but I'm super excited to be here and represent my city. And Australian driver Oscar Piastri will have a grandstand named after him at the Albert Park Formula One circuit in Melbourne next March. The 24-year-old currently leads the championship with 14 of the 24 races completed this season. That's sport. I'm Diana Vezic. Radio Samoa, Vivela Tavi tole mai whāwara minutu wa te ai nei tu lai ono whaponga maro lea tunu au nā tō tātou tala a mata po I vai panua ngana Peritania mai senebi inga o lea tua sa saunia al kolisi papa I pe au moi maalua o tātou pātipatia I pea mai se o tātou talo atu I le ni I anga le mai la msinga o le nei aso I nei ata I mua pea lo na lava nganga pa ia ilo to soi fua maro tātou vola. A veri soa pa manu malolo tātou ni o Yesu Keriso le nganga pa alolo mi ngao tawai o wholofa pa tā lofa atu ai pa ia maurunga no tātou tunu mai lava I monga maurunga pa ia se o au pito I titi tā lofa lava malole soi fua manuia sa moa malolo folau pa tai le atua le o tātou tā pa I lungo pe au ngalo le ea e ana le tautua whaawawa le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo o le tai au le so lua suriwa au kuso lua o lua lima whata alopa ia pa au tala leo lo vatuna pa lia so se tapa o au te ro neima la langi atoa tō vine o tau suina le vai o le soifua wani a nganga mo ia malona malo o whalopa pa ta alopa atu ta alopa lava whata alopa pa ia tunu e mamalo le tunu tali tonu le alama e maam ai lo tau pati mai le au ma le popa aptai lo tau italia na mai o le tau tua atu I au te ora nei le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo tau tua mo e fitu aso le vai aso lua su le pai tu la whoropa mpataro patu e le pangaru I po e na whea so se mauta ngase I mauta malawa patau tolia na malo le atunu I ngase o le tino ia alofa atu talo pe o le whamano longa le ni e pa iatu Maua le malose au ona mo ia molona pilingano patalo patu le nganga palo talofa lava patalofa iso se to ese o lo turi ai fa salanga yuso to papeno tina ia taritono fa manatu pea le sala mole wi ona ta mai I le o ia ma toi fo I lona ainga la ena matango fio le la rolangia mo mau so fua a lo fatu mo o to tuli fa mauni o to fa salanga pa ve mai se la fie fo I mai
matango fio le tu o tato filo iai o lava na yalom whanau tā pena po ia ongo le nei tai au ia alo whātu mo tau man via tau a onga mana tua le ngana numera tasi so i fua e tau mātua maola e teitu me alo wha le atua so ta inga nao tātou ia mai se ia manuia lama le watu o tau ilungo ala pui le ri tono whale a onga ia me se po ngā wenga la pia ngai po malo le turu nei tai au tau tua pau wau le Radio Samoa su lima iwa toru a mo por kalamel manu tai au ia le po uwa lu atu mal par tu ya ngan mal mana ia sui tu langa fo i sunga le ia au ia te vai meni ia no ni se tu langa para ngalo fe ngai fo ia taton na to fo i mai fo i se lau le se lau fiel le la to to fe lo e mal sunga le ia au ia te vai meni fa tara ba tu le nganga fa lau fionga par tu ngan mal mana na tasha vai lua ma lor tau pati mai le bebela o kai au ma kua vevela marili ala kai au fatalo fatu langi mai la sunga le au taito le nei fo tai au fo vi ia le tua ma walo soi fo la le ia fatalo fatu fo ia Samoa le atu no upele e mai la usu mo tai au Manga ia yo susulu le kimbule ngo suma ye ge. Ma tua mane pa ponga le tunu. E ni pa nga so pa manu. Ma po e manga ia po pa kimu mo so lo fa nga. Ma losi. E ma tua po e malei po mai lo ta to ala pa mai pa ngo munia. Ia pe po ta to talo le ni. Ia mata lava me tau sa. E mo lava le ni ia wai. So fo mo lo tangata. Na te le pa ia se me ana ta. Ia ta tu te o ile tua. E so sorry mai. Ia la. Mata po ta por kamel ne tai. E pa mo le lofo le ni a me so tau pati mo malo le tunu i lunga le apio por dinga. Ia me se po le tana le tau pa nga so po le ta to por kamel tau tua. Ale Radio Samoa sublima iwa toru a mo. Patalo fatu i avita vale le nei fo i tae au. Tato wa ngai fo i tato ulu ai li poti o lunga o le au wala. Ia o le fo e lo mai tawatu lai le taimi le nei. Le solonga le lava tato au wala. Ele o iei se vaenga ua poloka. Ia ele o iei fo i se vaenga o iei se faa lave lave tau ta vale. Avita vale tau lava o lea. Tau tua na ia o lo o fai lava fo i si faa le tonu o le tau le nei tae au. Ia mauti noa lava tau sisi i lo saunga le mui lunga le alam whainga malanga manu i tele le amatanga o le nei fo i tae au. Ma futa mai le malua le Taola Radio Samoa i na ua iwa minute te ai le tu lai ono. Mano ta no e se ainga amatai dungo le ala ia le lama tu atu I lau paita dia pa auta le nei ai a war pa ngaina telefoni ta wore lon le mo le pasia mo li tanga I mana lama I pa ilo lungo le wala le ia se si lungo le tula fono ia malanga pa lolo wa ve atu I le mapanpana lo iai ia au kilani le so spulpalo na maulungo lo iai Ia, malona manu le po, e watu lona maulano I le ono, o le alama manu luta tu, ia o manea pe anta ua le fionga patu, ia o manea o le manu o le timu le tai au, ia o lo awaoa po I le so, pa upo nai ti munga, tau tō nārunga le wala o masi se, pa utauta lei, mata ala I lunga le wala, vainga moro ngā tono le vaiaso, pe au dia le asolulu, Mana ia tau suia mai ai sulu la pe me tu mo pole wa ni sima nga o kinani le aso anta ole sulu su fala ma pana lo iai le sulu pa pena fo lo na malu I le afia fia ono lona maulano winga pona o tau ali mai la stofi ma la sparele matango fia sulu la sulima le ma pana le stofi sulima fo le ma pana le aso parole tu sa fo le malu lu le po Lima lona maulalo le stofi, lima lona maulalo le asparele. Pantalo vatu le tautua le Radio Samoa si o tātou tunu e pele o tau pinangalo mo tātou loto
la ua sutasi minute te ele fitu I Samoa. Ia lau sutasi minute te ele ono ia tātou ia te ro nei. Alai mana ia tau suia mai ai pāpā whai tili emo le wila sa iai tala tua nafi ma nafi ia lau mana suia mai ai. Ai pima olo awawa nisi pa ngore tunu mana tua e lau talo. E lau awawa le silfil malo le tātou tunu. Ia lo anga ia tātou whainga whiringa manuia ia e while mō le ni. Lua suruima. Le vena fa mo na mai sa mo lo na manu le fiafi e lua so lema vai ga ya no pa toa lo pa uti munga vai mo na inisi onu tu o se pa ia la pito la lo sa ai ia la e mo kwa ma ga ia le manu lu fa mai la ko te to o mo le manu lu ia la mo ko ma ga ia le manu le we ma to ia pa mo la vai le lo fo le ia sa ngo le mo e po la ma singa le ne ia so lo mo minute ua te aile tu la he ono le tau tua le radio Samoa proclamer manu le tai ya ba lua tue mo le pema pa tua ya man mana na tasha ma e lua se pa ia po le lo po le ongo le fia o le sa o le a le pe ala se fulu o le se fulu le po ya ma ngai ia ai pa tai le ni ua ta mo mai po ne ta ma tango fie pa po pa ma lo le pa tua ia ta wasa mai po o la bang e ma nei fo I la vai ka pa pe ka e ma ngai fo le mo le usu po e fa ngo fie e sia o ia to vai paso marca ya ia kasi mea pe mari si le po e fa nga pa perania get used to e le ai la se mega ke pole o masani ai a pa pe o masani a o le faianga ke masani al faianga ai masani a o le babe on time o le kulanga nga le ai mangai foi mai po sing fa malo se le kiki vo le ka ke o foi la wangi e faianga ana tas sa o le la sunga tsaito le matango pie pa nga solo tanto por kalame se pa e foi le tu la o le malu e ma e foi le tautua se ma tu na mana ia o tu o po ia inicio tu tem foi va a wele ngan we ai ia pa nga solo lava tanto por kalame ni tai se iba ba ia ko po iska ko ka ni ile ni tai ia le ai ia pese lo ka ko Tau mo le aso. O le mamalu o le atua I ana ngā luenga. God's glory in his creation. Lautusi o le salamo se fulu maleiva a olona foi upu mua mua. Ua tala mai e le langi le mamalu o le atua. Ua whaalia fo I e le vāni mo nimo le ngā luenga a ona a ao. O loo tau atu le upu e le tasi aso I le tasi aso. O loo whaai loa fo I le poto. O le tasi po I le tasi po. O le mamalu o le atua I ana ngā luenga. God's glory in his creation. Tasi le nei o pese lau I loa na fatuina e tāvita. O le anganga o lana pese. O le mamalu o le atua, ua whaalia I ana ngā luenga I ona lava a ao. O mea o le vāni monimo na whaia e le atua, e pei o le la, o le māsina, o whetū, mapuao. Whai mai tāvita, o nei mea, na whaia e le atua e le tautatala. A ua whaai loa e nei mea, le mamalu o le atua. Whai mai tāvita,
O nei mea e ngā o ioi le tūla fono o le nā tūra o mea, na whaia e le atua. A o le taimi e susulu ai le la, e susulu i le whaamaoni e ngata ai. A o le taimi e susulu ai le masina, e susulu ma le whaamaoni i le mea e ngata ai. A o le taimi e fepu lafi ai fetu, ma ngā o ioi ai au o le lang, e ese lo lātou whaamaoni. A ua whaari ai, le mamalu o le atua i a lātou whiau. Ua mativa Samoa i au nanga whaamaoni. Ua mativa le whainga malo i tangata whaamaoni. Ua mativa e kālesia i tangata whaamaoni. Ua mativa a inga nuu maafioanga i tangata whaamaoni. Ile nei fo iaso, i fe au mga ruenga ua whianga iai tātou. Na whaia e le atua le la, le maasina mawhetu, e le tautala, ai ese le tele, o le mamalu o le atua, ua maua ia lātou fe au, ona o lo lātou whaamaoni. Ile nei aso, Samoa ai a, pe a sei e whaamaoni tasi ia, i to tonu o le malo. Ai a pe a sei e whaamaoni tasi ia, i to tonu o lau e kālesia. Ai a pe a sei e whaamaoni ia, i fe au mga luenga, ua e ngalue ai, i le nei aso, o na whaaria lea, o le mamalu o le atua, i ou a au, ma o tātou lima, tātou tatalu. Le atua e, a oa o maia Samoa, i a ola whaamaoni, i fe au mga luenga, ua vala au inai, ina ia whaailoa ai lou mamalu, ma lou siri ese. Tātou ia mala ua fio i le nei aso, i fe au mga luenga, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Amaoni, ono na
Oli ai lele. Si pong mani aleluia o September tau. Pamai anto aile tātou proclame ole lui tau. Saunia to penaina sunga le papengainga Reverend Edson Ngapa. Spa ponga po nei proclame le aso ataiao. Pe a tātou dia i le anga le leo lo tātou atua. Tei tu le mai luasu tolo viru te wate ai le tu lai ono tau tua le Radio Samoa su lima Iba tolu a mo por kane malu taiao ma no foi nei taiao foi ya me se taiao uma pe ona Silvia tau tu le fianga per tu ya ngar mana Natasha ma lua ba tu mo fa ngolongo le mana yo lo tau meole fa maoni pe bon tata wa ya oni ai le si a to ai le ala ba stu langa o tofi ai ia lo fianga per tu mo lo fa tau po fea lava o iai tala tangata tala noa ia te oe. Ai papea lai te mauti noa wha maoni pai lo tofi. E le ai ia se me te popole ai. Ai papea lawa o lo tofi na wala awine li e te ngalue ai. Ai leo wha maoni. Ai tala noa i tangata e te oe. E le ila sa ukale whai ngai kuana. Yeah. O le mukua maanga ia, mana ilo tau ni tai au, ia, papatai po ni sunga papengai ngai ia, sone, ngapa mo te peneina, ia o tātou uma lava, tātou te oa i leli, pesili leli, ia, mese lava pe ona, pa maoni le kalesia, pa maoni o tofi, tonu o mauta malawa, ia, taitai o le malo, ia, o pia lava tofi ia ioi, ia, mese le po uanga e tōre whainga pānota, whainga pipilinga si o tātou tonu, ia, ave i le atua. Tātou woa i lea tua, e ame ei pāti umaro sa ili ai. Ia ua po i, e tātou te le whilwhiria lea tua, o ia whilwhiri mai tātou ngaruman mana. E pa pēnā lana tātou talo tu patasi. Tāti ia, hanga ia ku yo, sa ve umai i, sa ve uaku, sa ve umai. O le meo tupu, ngare vevesi. O le alale, se me mō mai mo le vevesi, i lungo, ai mai sora ngana pa o ngā ina so le e kangi pa o uro loko mo pungo la so le e makau kia ai ono la sa ai fa pipi ingo apa au o le sa ai le mang ai o le la ai pa ia ka ki fa pe fu le ka pa singo aku ia ta to tu le li so soani ia ai me so le fanga pilinga ma nei po inai ta ta po le au nā tō ia warpa pongan mano le tunu a wape po o le o la o sis ia stulanga po le kauanga o le wape aku pe kauanga o ko meke siksingi tonu New Zealand le pinau ese tama Natasha ia me so ni se o tantana le wape ia tfoi ia e le o tu wa la banda mo nga ui o ka maiki ia me so stasi po i o pepe po tu mai na o ti mal para mai ia me se o se la bea lenga la bea le pasile le onga mo lunga wanga nui e maka o kia o le mesin ta we le iska maki ki o ti tu lo lenga na pa ngai ngana man Yo e lawa whiunga taitu le nei fo i tae au. Ia, e pei ona ta o fo i le tūlanga lea i le tū tau sitiseni. Ia, wa e pei e mana ia fo i le toe au mai o le nei fo i tala tātou te tala no ai. Ona e ui lava o le ai mai tau watu i lo lava manatu tua tasai ai. O tangata maoli. E whaingo fia lava pe o komeki lava nga maua la tau sitiseni. Tu sa lava pe whaapea o lea na o la nei i atunu i fafo. Ia, i lo wama natu a fa pe o ka mai kiki ai ia o le maoli ona matua ia pe e ia fo i o latou o lona tupuanga e tupuanga mai lava fo i tangata maoli fa pe e sau lava la ona maua fai go fiona o komeki la ko sixeni peitai o leolo o ia se tulanga po se case o fa nga solo le taimi le nei ono se talo sanga se tama John Briars Radak o le vaenga ia ngā puhi ona o ia o le maoli ona ainga umalava o maoli ia ai ona sa u mau ia tunu i fafo le lana fana na waisia na fana o tolu le la boto e foi mai ni sila malona manatu to e foi mai foi le ia kaulava o nga yaile sixengi ata maiti nei peitai o ova mal se fulu fitu afe o totongi le tamale nei ona o le
whaangasolonga. Tai peila o tātou, whai malanga mai Samoa. Ia ai lava fo'i ia vaenga ta itasi. E mawhai e o ngā apalai a kākou. Ia ngā mua lea au mai. Ia pe mai le kākou permanent residents. Ia o ngā whako a whaasolo ilea maua sikseng. O le whi naunga la le tamale nei. O leo lo whi ngau ia. E ka kawa i tangata maoli. So se tangata nuu e tā o tangata maoli. E te tau lava ona o komiki la kou sikisengi ona o lātou o tangata o le atu nuu. Ia ai peitai. Ia te au la ia. Pe i e whea lai lo umawhauwhau. Ia le tali mai fo ia le minister o le Internal Affairs, le sunga ia Brooke Van Velden. O lana ia tali. O le vaenga le tau siteni. E launga kasia uma ia tangata uma. Po o whea lava, tusa lava fo'i po o le matua e ke siksengi a awha apea na soifuane fo'i ia o walo ise atunu. E ka kau lava o ngā whaanga solo lava fo'i. I le process le masani ai tatou uma lava. Whai a kako kusi apalai, whai le kako visa, ia a le visa whaingaluenga, ia po le visa onga o inala o ia ke la ia pe malia ila lo loto ina ile tale ale Internal Affairs e ka kawanga lang ka sia uma tangata uma so o le ala o tama fai fo ile Internal Affairs se evakula le kal sangal ko inga se la to ilo ia pe a tonu o le ase tulanga o le atule mai ai e tawi ia o mana ia telefoi ia mo le mala angala va fo ia tato i tulanga fo ia mai se lava i tulanga tau pe pamalanga tau no fo mau ia mai se ole sikseng. Mana i tere tulanga ia wa e sauno ia i ngar mana tulanga po ia lui tau wina i tātou. E wa tātou o le alama e soifua e mola e peo tulanga le we sita manea. Lau ia i longa langona. E lea se me koe kampai po le fo'i mai nei. Wala i longa pa moe tangata panua, tangata i te tonu o iau te oro nei, o maoli a pape o whea lama le tonu e ola e ai. E o mai hao ko meki. Ai o mai e wa ese le process le e anga ia. Ia le wa e ta ua wha o ngau le la o supari wa whe le tupe o kosaisi kamaloa. Ai talo ia ka ulkoru ia ai manuiha. A te tonu ai manuiha wa la lama pi naunga ia i lunga lama o lona sile fia. O la tona hola e ton pepo tato pe ona taua pe la va pa ka ko sa mo ka ke mai ngai sikseng ya ka ko sa mo sikseng ka ko ngai fa nga passport e lua a vai la ke ma fa nga lo passport sa mo ke adwai e la ko fa ngo fia fo tu langa a me se o to fo i mai e se le mana tu langa le e lu ta wi nai tato mo no fo ta ai mo le tanga i mamau oni o tato fa pe e ke mo fo i e le la ko ba nga ka mai le wo lo fa le nga ka i Tiong that koi vai talatu po le me lai ko po e se le manga ia e le o tu va la va sole o ka mai ki nge so o le on a wa koi ki kia o le ta o so uma a le o aku o nga o tu karaki a le ai wo mo me o baro so ki le ia wo fo e kanga le fo ka o mai ka mi ki le le wa ngau ia ko supermarket e ma kau kia ia ele matua ala kele nganu nga kongo nganu ai ia le nga foi lai e kele ia courses foi lai foi fu e o e fengila ko ze mo le pasipa ia mo mane io kau kia Io e sa le lei lava tawai I le vaenga le Highland Park o le sa yeise supermarkets le na pu e ina I leo to a fa ne ta mai te salabo io e mo alo talo to fo le mo ta alofa fo ona o le tulanga ua o iai o le leanga o le tulanga ua o iai nei nei salabo but o le ata fa ata le o le fainga ta o le soifuanga o lo soifua ta to le mai time o le mai ta watu o le ngao inga lenga fa atino o suka ia o meat o le la io o le me foi la ngai a kongula o le ka mo fai se tasi foi au tangata sai I le fale o loa e so swani le puenga la ia ai fa o li mai la le se o la iki I le tangata o le sa tau mo fai so swani I leo but o le tu le lei foi o le na maua uma la vai leo au ia ko fa na o le mea foi lai mali ai o le se fulu ongo se e ko alua ia o tei neiti to alua teine se fulu ono tausanga e to alua foi tama ia e se fulu ongo leisi ai se fulu tolu leisi ia o le langona foi lele ia ta itaka ke whaangoa ngoa
o ngai ka maiki o tamaiti e te tau ona o onga o le tausanga e te tau ai ona o onga nei tamaiti a o le tūlanga o lo o maita watu iai ia ele ia sesiku e alanga ngaoi o le alwe whakau e au mai iang koe alula ia le whakau sokalaki ia e au mai le mitra ko e whai ele mea ai o lona winga ele o lava le whaasoa pe a tilo i le taimile nei le taungataro soifuanga o lo o iai ia wasa se ai loa la le choice po le filifilinga a ngei ka mai ki e whai so o le ala ua iai fo i le vaenga fo i lea o le aia ia tamaiti talavou nei ia e soli tū la fonu a tonu talosia ia whai ma o inga ia i la tau a talosia foi e leo ni tamaiti o leo repeat le ngei o fen a wā o le ko akele le ia i taimile nei ia ua whaafia o ngā mōlia ai pe ua sua malia e lava mawhia ia i tamaiti le nei vai tau but a fuala i le tupe pe ama le fiku se lau ka la le words o le ngau inga au la ki nga fai ai whaaftai ua maua whaaftai fo i ua tau fia ai talosia ia ha o ina o la tau mawhawha o ngi koe fai Mana ia nisi nao tala pe pa ponga malo tato no lu ta winga i pe tato ia mese po i ia ele pa pe o tusi o malima mane pa ponga to no i matua le pa pa tu e la iti tele ia mese lu ta winga i o tato matua tala no pe po ma wana tala no e pa manatu pe i tamiti pe la ba nga ia la mo tino pa tala pa ne ngal mana o komo ka la o kisi masi leo wat si mai ia poao tu pola pe po ia miu fa amosa ione tawili pe po ia maletino mapso partly ia po ia le oa po timu le li ia le ngata le o ai po i lua fasilia i leti ia le ngata le o Peter Nico mai West Auckland nominata manua fo ia peina fo ia talo io mangisi manua Backbridge ia okay ai wo ok ngisi vaenga manongi efu va pepo ia te pora muritalo iolu le uso e asi upapa sa vil mai patua e o ka ko chime ka kala le lima le kala le dua va veo so o la chime ngai ki alu le dua va veo ka kala la por lima ma ka kia ma ia va Simone Talia va tai va pena po ia leo sina masiona to atina Sierra Lautasi ia pe po ia pena na tete Nicolao Ione Tauilili ia markamo Aaron Smith ai ma ngai po isinga pese ngai kai mi ma nei ta ko ia
it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala I tau sia lele ia I tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele ia I tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na I tātou uma ia wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui la tamai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talavai, pete tanga I le bookmyvaccine.nz. O e si la fia mea e whaatino e mawhai ona e umi ai sau whale motu le lumanai. A whai fo i sau whale motu, o e si la fia mawhai ona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo whale. Awane e misiere por kalame o le malu I whale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Radio Samoa. Tasima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasima Ivatolu Amo Tātou toi asiasi atu I lunga o le ala tele. Awe ta avale le nei taimi o le tai au. Ia o le wa maita watu le nā lava ua iei nei vaenga o le ala tele na. Ia ua vave lava o na whiololo le pisi pe o le anga I atu lunga le tātou. State Highway 1 I le anga I atu le tū le nai mātū. Sani nuko le wa maita watu ua vave lava o na pisi. Ia whaasolo solo atu ai lava lea anga I atu Twin Coast Discovery Highway. O le nā fo I wa maita watu ia ua pisi mai I le nei taimi o le tai au. Anga I atu Rosedale, ia o le vaenga lava le nā o le nā ua pisi. Whapena fo I la I le vaenga lea Sunset Road, o le fo I wa maita watu, ia o le nā lava fo I ua vavena pisi nei vaenga nā I nei taimi o le tai au. Onera Road, o le fo I ua pisi, ia whaamole afta avale tautua nā leanga o lea lava e whaatimu le tai au, nisi nā o vaenga e alai, o na vavena pisi a tātou awala I le nei fo I taimi, nisi o vaenga o a tātou moro wei solo maita watu, ia o le nā lava e whio lolo I le nei taimi. Tātou I Manukau Station Road o leo o maita watu fo I whaisi pisi mai I le nei fo I taimi o le tai au. Takanini le vara Takanini and Papakura on State Highway 1. Ia o leo o maita watu. Nā ua vavenga pisi tātou. Apta vale, tautua nā lava. Ia le saunga le mu I lunga o le tele. Ia male sawa fo I nei taimi o le tai au. Le anga e sala isi fo I le nei tai au I aunga o le tau. Ia ai whaamoe lava I lauto whaamani no ma lauto whaatitoa. Whaatau tai ai lo sai lunga o le ala tele e mafuta mai ai le malu o le tai o Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Come on. Alofa le tātou atunuu, mai le tātou polkalame le nei whaiaso, la retoleola o te whawhiloa I te oe, ia mwhai o na whatasi mai fo I tātou polkalame I le nei aso. I le lua no fo I ngā tupu tolus full tolu, ala whai upas full rua si olis full tolu I le whaupunga whapea, e winga le tupu le anga leo manase whapea. Sa pōpua ngā tia o ia, manase lea, o na matua whatonga atua I lea o ia ia iovalo nā tua, ma matua whaamaua lalo o ia, whaupas full tolu, o na whaafofonga ina lea, e lea tua o ia,
matalia lana ai oi. Ale upu mo ele aso le nei, ele mele o le whaasalanga e a o inai i tātou. O iei se teimi na whaasalai o e kalunga e ola mai lava i lora i titi po le aonga whaasala o e whai aonga. E iei se teimi na whaasalai o e se mea le anga na e whaia na e iloa ma e awa ohinga mai se mea ma e le koe se e whapenal mena tupu le nei. A su e se tupu sili o na mioleanga i tupu uma o Sauta e la vea i le tupu le nei e ingoa i a Manase. O Manase o le atali i le tupu le leia le e ingoa i a Esekia. Ai fe maina i a whaia le a mioleanga i luma o Iova. O mea inosia malava nga whaia isi kupuleanga. Nga koe whai malava i a ele tupu le nei o Manase i lona vai taimi. O Manase o le leisi mea mkaukia le anga le tupu le nei o lana mena whai o ia na ia whaonga ina lana whana wona tali e o si taulanga i tupua i meo tua le anga fu i tu esi awhi mai wana whaui lana whana au e lona tali i luma o le afi longa o kaulanga i e ave i tupua whapaupau e le ngata i lea o Manase manatu o ia fo ele na fasi o tia le perfecta i longa fo ele ale tua e ingoa ia Isaia fe mai ni tala nisi tala sa fatanga ia le perfecta i ili lua ina le perfecta o ingala o se tupu makua le anga o ngai tupu ai fai upa se fulutasi fai mai o longa le anga lea na fasala i le tua fai mai fai upa se fulutasi o na fao o mai lea e le tua i le nu o Sauta ia au mai o i Asuria tupu Asuria fai mai ua mai tangata mai Asuria ua lato pue ia faaleanga ia Sauta ua lako pue le tupu le ngai fai mai ua pue i matau ua lako matau le tupu le nei o Manase ua whaamau o iei apa me mea ona lato avelea o Manase i Papelonia fai mai fai upas fultolu ua pua ngā tia o ia vai makua kinga inga fa kinga inga o Papelonia ai ina ua tinga ina la fa upas fultolu ia lega yele mele fa autu il tatu a recto ngai as ai ole ki mo o le fasalanga ele ina ia oti o le ka ua fasalanga isi taimi ina ia e loa ona fa mawalalo ile tua vai fela o kasele anga o kupurgei ai inga ua fa asala ile tua ave Papelonia fa kinga inga fa maila tala ona alanga le oia ma ua matua fa mawalalo ilu mo le tua kilona me manga ile tua kinga le anga ngai kupele kakau ngola ai fa mai ua fa fonga ina ile tua lana tangi lela kiloa le sona mulimuli ele ngata o fasalanga taua ai kiloa o le tua le ki au ngai ai o le tua fai mai e tele lo na lofa ai tele ngese lo na tosa kiloa vai inga o tangi le tupu ngai le tua le tupu le anga na apa mai le tua malave ai o ia ma koe faa foi o ia Sauta ma faa wau lana no fo inga so le upu foi la mo o le asul nei po le alo le anga ma le mamao e se mea ua e ai mai le atua ma se anga sala ua e manatu ai longa koe lofa mai le atua ia te oe ke ilo e mea mana ia ua ai le atua e wha maongi lo lau sala mo mai le mea se ma o oinga oe mai le mea se ua wha sala i oe ke ilo e mea whaia le atua e wha ngalo oe le atua ma restore le atua oe a o lang wha ngalo le atua e ngalo ma mea leanga sa e whaia angkongwe mga tua te ngata ai lungo le atua e na te wha ngalo ina ma wha ngalo ato toa ia te oe le tua wha peo na e whaia ia Manase ma tu te loe ma whai foi ona e whaia ia te mātou hawae tumu i mātou i le leanga ia ma mea e te le fina ngalo ai teimi mātou te wha mawalalo ai e te apa mai wha ngalo i mātou wha tai Yesu amen.
Sipong Mario Christin family manatua ke semane pamaya tuani tanto por clame aresto leola ne lama por clame lo tpena ina pasta la file copa moni pamano mo papai la au ona tpena no nei por clame o por leola le sulio tato vai o le mama lama yo tato wana spapong por nei por clame aresto leola le aso ataya. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua. Talafalava, I'm Annie Politiwatoa and you're with Radio Samoa 1593 AM. Tavi tole mai pitu minute ona tāna le tolai pitu tāna pitu. Awina atu tātou tala i vai whanua e le ngana Peritania. Ngana mana o topi po i amo whaian tāpor klame e anu wano mapau i tamaiti i alum whanau e le papeo o wa e silapia wa o loa o alum whanau le Pasifika. Ai tari tono lo in bono tai pēr i a alum whanau e le winga o lau tala mō tātou mātua. Tala noa. E wha manatu pēr. Pēr la mai anu e pepa on tata ua maritu sipa ia. A oa ili ta matusa maona ala. A matua e le te asea. Ai ma nei ale to e wha manatu pēr i anam whana. Ia, e saolelei le saunoanga foi lau sunga taito i le nei taimi o le tai au. Yes, e ia i le matawhai o i lava foi a mātua lava ia. Ia i le vao mātua ma whanau. Ai ia tau lava foi. E iai foi le matawhai o i. A tamaiti nei, a fua le tausanga o tamaiti nei. O tamaiti nei ua mawhai a lātou, o na whai lava lātou whilwhilinga. Ai ilo manatula ia, yes. A tonu ele ai a mase makua ele whai alana i anga luenga malana matawhai oi. I le taimi, you know, o lea e whiangai e mahalo ma whanau. Ai sila fo ila, ia wa ole soifuanga ngi usila ngai. Nga onga se fulu kolu ala i kiki lele woi pei o le pule. Whai mai ia, I know it, I got this. Ia. Ai ia tau la ia ilam tafa yo ila a alo ma fa na ngai wa makanga teenager alu aku lunga wa makukua o le filifilinga va ai le ia wo o au affiliation ma au association ia tilo le a manko foi fa matus pa ia a wo ale nga oi malelenga oi ia too bad wa nga ia ko ia nga oi fa kasi but ia tau la va ia ta lo fa e tol pulo le nga nga fa ia nai matua a kongo isi matua le lava le fa soa ta maiti au ale fa ia ko le o lava le fa soa ta mamsi la nga ma fa le ke alu o le fa soa si vai nga le io e ke ngo ai ele fa penale soifuanga ko anga oila onga inga ia mafai onga breakless cycle lena o le level fa so wa le wa onga le ngaluenga ke maua ia ke feel like ai le manuia lena au le taimi le nei ta tau sipulang talavo mata i tu au io e fa au le kamai kike ke loa e unga i fa kasi ai o lua ke lua o e faile a onga ia wal fa au kamanga manga e fa mo fa loa le si ai Mana e tele o leo e toi pa ia le tu lea ia mor pa manatu ma tātou uma ma tātou fo tātou mātua leo tātou mātua pe ona i leo tātou le tu le friends mix wrong friends le la wa tātou anga a papea patasi atu i le ngoi ia engoia ia na sa lo le tata ia floa ista miti leisi tu ai kaun mua oe a vea oe matai a pa tono le aonga tamo fai oe waneta watu ele esta miti i tono alon pano i tono le aonga ele o wi atu o le ana le farsa o le no lotu la sa la la pa alongo o tamiti le pa alongo o le pongai e no foi matua pe no pa tu tala no ia pa manatu a o mai fo le to pa manatu e la unga le pa au o le ana ma ko renga
ai sau le mal mai sau le la wa pa esele le la lo lang esele pa lai kong pa sa ai esele pa ni ta lai lai ko me ki kong ngai po lai e do mga oi lai adu ole vai ka ko lok ai manga ia to tala no to no mo tam lau ele ior pa sa au ke alu pa sa e ke ma po ni stu langa ma tu langa sa ai le lo pa sa pa longo le ai le mal lama sau pa me ka ko ka ngoi no ka ko fa ma tu le i tu langa le ia mo tanto lama ma tu wai ia o le tala le na ele o ia lau pu ata fa nga pe on sa no po pa tu ia nga man ia tanto ia ma o po io ma o ni se o matua mai fo ia nai pa nau ia lo tala noa pe a bea matai tai o ni se o crops po nene e anga e te tono a onga pa tonga o tala bou a onga sa e kalesia tampai o oeli tinga mai tulanga na ia mau wa se mele le sko mai ki ia le po le pe e ro nga oi nga sa lo le pakai ia ka o le pai le ainga yo mo ka ko asengi mai sa sui ka o ia ma lo la pa tai Nisi o vai ngai mena tutupelene ya so tau sanga o mavai le tau sanga ta siva limas fulu o le ason a matau wai ai a mataina le tasi fo yo pol kalame lunga o ala leo o televise ia sa fa au tu lava fo I itamaiti sa fa nga ina o le ABC ia po o le polo kalame le na Animal Clinic and Acrobat Ranch fa apito lava mo tamaiti I le tau sanga Lua afe malevalu fa alawi lo ai debut album ale tamaita o Lady Gaga ile nei fo iaso ia ma ole na album sa avea le na ia ma Grammy Award for Best Electrical Dance Album ile tausanga lua afe lua se fulu a ole tausanga lua afe sun malevalu se taimi fa no noi te tonu ini tia se tasi stete intia Kerala ina ua mai se lolo vai sa feanga ia foi malena se tete ma losio ti munga malolonga tolu se lau limas fulu soifua na mauma wai pea ma le lua afe le au fai lua afe le au fai o I lātou ia na whape nā foi ia ona leto e maua ni mea no fai ia maa ngā ia sa ili ni mea no fai I camps sa whaatau no ina ile nā foi tai mea nisi nā o wa ainga ese I mea na tutupu ile nei aso I tau sanga ua mawai Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se mayana tene Usumai la pese malie Siva mai fata mati so Le mai lua au ale pa o Se so a imiti fara lolo Awala e te ta fali la Pera meio se tama mai Mexico Tata fiti mai sito e aina Le lo matua po I uaita Uale pa fai la Música malie awe fefe mana ya sivae Música malie awe fefe se mayana tene In this update, Donald Trump is focusing on a peace deal rather than a ceasefire as talks with Ukraine's president get underway. Volodymyr Zelensky has arrived at the White House for talks with Trump and several European leaders. Trump says he wants the war to end well for everybody.
This isn't my war. This is Joe Biden's war. He's the one that had a lot to do with this happening, and we want to get it ended. Back home, and praise for new building consenting rules. The government will change liabilities, holding parties responsible for their share of work. Certified Builders Chief Executive Malcolm Fleming says the building guarantee or building system should be mandated. He says that will add cost to the price of building, but it's minuscule in the scale of things. Say for a $500,000 renovation, which is pretty standard these days, the cost of a guarantee product is in the order of $1,500. A soldier who admitted to espionage has revealed more details about his connections to far-right groups. The court-martial continues at Manawatu's Linton military camp today after he admitted trying to pass on critical and classified information to who he thought was a foreign agent. The soldier had links to the Dominion movement in Action Zealandia, but maintains they were a positive support for him. The mother of Marakopa fugitive Tom Phillips has written him and her 3 grandchildren a letter calling them home. Phillips disappeared near Marakopa with his children Jada, Maverick and Ember in December 2021, meaning they're towards the end of their 4th winter in the bush. Tom's sister Rosie Phillips read her mother's letter to staff in a hope he will return. I love you so much and really miss being part of your lives. Every day I wake up and hope that today will be the day that you will come home. That's news to sport, and South Africa captain and flanker Siya Kolisi will be sidelined for 4 weeks due to a knee injury suffered in the second half of their rugby championship loss to Australia. He will miss the next Wallabies test this weekend in Cape Town and both away matches against the All Blacks. Jesse Creel will take over as skipper. Australian driver Oscar Piastri will have a grandstand named after him at the Albert Park Formula One circuit in Melbourne next March. The 24-year-old currently leads the championship with 14 of the 24 races completed this season. And Auckland FC have signed 9-cap all-white Ollie Sale. The 29-year-old goalkeeper replaces Alex Paulson, who's headed back to Bournemouth. That's sport. I'm Diana Vezic. Nei taimi au tavale lo o iai nei awala ia wa mata lava fo yona delay le taimi le nei mai ta watu tatou I nai Lincoln Road ia o leo wa mata ona le mu fo ia le tatou awala pe ama le fitu minute le travel time o lo o iai mo tatou mai ta watu e whapena fo I Unira Road se fulu minute o lona winga ia tautu ana lava o le sawasawa le nei taimi mai se o le leanga o le tau o lo o iai whapena fo ia Codesville Riverhead Highway o lo mai tawatu taimile nei o le na o lo was slow lava tatou taimile nei Ellerslie on State Highway 1 eastbound and westbound o lo na o lo tele na poloka mai I le taimile nei anga e vaise le si fo I vaenga le na Newmarket Viaduct ia ma le tatou wa nga ia tule na I le Motorway Junction fai lava se pisi mai le nei fo I taimi Wiri on State Highway lua se fulu o lo of apena fo I na mai tawatu o lo pisi le taimile nei tatou Goodwood Heights I le fai tule nei saute ia o lo mai tawatu taimi nei fai lava si poloka o tatou ia sautua na tavale o no sai Perico Way takanini o lo mai tawatu foi ia whapena foi ona pisi mai le nei taimi o le tai au nisi o tatou awala I o le na ua feo lolo lava I le taimi le nei tautua na tavale ia tatou tautua na le sawa whatulanga ina nei taimi o tai au leanga o le na ua leanga le tau mo tatou manu ia tele whainga malanga I le nei taimi o le tai mai se foi la tau o le ua manava ia matoia nga I maota malawa ma lolo nsa il pona poinga luenga mtiute manu ia tele le nei tai au whafongfong mai le malo le tai au Radio Samoa ina ua 5 minute te aili tu lai fitu. Tai visore mai 5 mare apidute wate ai le tu lai fitu I le tautua de Radio Samoa su 5 I batolu a mo por klana madura tai au papora balo le tunu au nato tato tanga I vai fanua ele ngana peritania a Mrs. Tovainga lungo le awala ele traffic reports ia Tovainga tala le tau mo si pian manu le tato tunu lo tu malu bela pa mawina au kilani su fale mo lungo lo iai o lo tu mapole au wa pa unai ti munga
I lungo le wala pai tete I lungo le wala maro tato tunu anga e tui au mga benga ia Mesel Molino na yalom pa nau ia mano lama I matua ono na manu nu le po ana nei o lona maulano le na lo angi malisabili sauti I sipo le vainga moa tae ao o le aso lulu o ngā tono le paiaso suia mai le tau solo mata ngo fia le na ia mesipo I me tu mau au aua nisi bainga o kinani Spul pāle vela pa mawina mo atai au, 5 lona malu I le po. O se vangi wana I le astopi tu mau le sulu mantango fia le la, ai pa mepo tu mau po le au waoa o nisi maenga o au kinani le aso tofi 5 le malu le po, fa au winga ia le mana I o le tau le aso paraile, sulu mantango fia le na, ia o le vela pa mawina le aso paraile, so 5 lona maulunga, ia mono maru le fiafi e 5 lona maulalo. Toi whatalofa si o tātou tunu e pele o tau pinangana mo tātou loto sa mō le tunu pele o tā pena atu e le whainga piringa mara o tātou tunu ia iai pēr le while mō ea ma le pinangalo o lo tātou watua. Whatalofa atu wai o lo tu mauni mātango fie o lo sulu la taimi nei ua malu po le sabili o lo angi si o tātou tunu. Ai wha mea o lo awawa po inisi maenga o lo tātou tunu. Lua sulu ima le vena wha mawina mai sa moa ia malona malu le fiafi lua se pulu ma le wha. O se vainga ia pino pa atoa ia o lo wha malu e leo pa use timu pe lama na nganu e wha pua e le pati. Wha pena saua I kai koe, kai waka o ma ine wala ingi maa moe o ma isiva de o le maa ngai ia o la lama e mase se ele wala o lo pa unai timunga o mai lunga le Harbour Bridge po le ala lau papa I North Shore ia pepe maani mai pe ona ta ua po le peona pa tue a ngaron mana whai se heavy o le traffic a lo slow mai lunga le lau papa mo le silpia mara o le tahato no o sa vainga na le tala le tau mo le silpia iau por kalame pa ngā solo ia mas po I lunga le awala ina ua Tulai marita tu taimi le o valu mare afa minute ua te aile tulai fitu ile tautua ale Radio Samoa su 5 I Vatolu a mo. Lo whanga solo nei tāronga taimi nei a ngaruman mana. O le alaka longa sa I fia iai wai taimi foi ia a ngai mai foi kai mio a onga ia a ngai mai ia. Ke longa oe po le laka pisa fia iai po le basketball po le netball. Ia, mana ia, tālonga fo I sa fia ia lava I taimi ia o le volleyball. Ia, ai, kai milanga o le volleyball o taimi o talafou. Au, kai milanga o le kiki fo ilele o primary school. La kapi fasila au. Io e. Awa mozo ngai sa mo ka nga kai o ngai polo la kapi se sa mo ma ko polo la kapi. Ia, a wo umala wa pale polo la kapi se kas ka mai kiki nga baku. Ia fa nga lo fasila au. Ia, kamala. Ngau la kama, ngau la. Ia ngawa, ia ngapula la ia lo ka bale kuli mango la. Pa wan me ia oi ole de school vaenga la kusala pe ko lu fasila au. Wai maratua e vane po fa ponga le tunu tala tala mar pa ando. Ia o le kala ngoka ua le le kalo ia o kia ma se uma. Ia ele ka alo se ka longa. Manga ka popo mango. Ai wai ka mo. O ka mo si lo ka manga vie. Ia mango po I ka mo po I pe ai ora po mo nga ka ma longa ba sa mo pakiki. Ele le na ia klinga pa sala pa ia se uma. Po klinga po mo. La manga nga ko I ua ko fa langa la ka pi. O kia. Ia, e o mara kai minga o la venga mai. Na lo pe no e ko fa me ai a le me anu maso ai me ai ka. Lo va ko la ka ki mara upa e ma ka ki. O ke le vidi mai o le sia o mai. So nga o ka ku le mako ka ma fanga le pie. Fa nga kai ia la ka. Fa nga kai. O ke kia langa o ka ie so le fiu fa kari mai ai koe vidi mai feme o langa po ia kia le fale mo koe fo I longa fale mo koe kau sami le o kalen o pa kia titiang sorry ma ngai o lau ki lipo o le bambi o le bambi ma le so ai le menga ia lo va tuzo lo va titia ia me so le o penga le Radio Samoa e ma le tino o le NPC le pa nga so le taimi nei ngai mai morka longa
o le ka longa mau e ka longa ne ke skai mo ne na mo ingo mama en ka longa Argentina ma All Blacks ia e mangai e anu lua e mangai le finau au lua ale ka longa nga siling o fia ia ka longa le Australia ma le champing la langi South Africa o ka le malo longa lai lo su lua ia South Africa ile o ngare lima aia wallabies Australia wola kwa maka o kia le nga fai Australia saua le second half le ko score South Africa ngel ka longa fast fu ka silu fu so le ele ko ku ua e se amo Australia o le ska mai ki le nga len ka aro ku sila po man tole sa le wallabies o kona o le star nga lo ko mai le ka ki nga le kangi ma fai lang ka ki nga sa pa peanga ia la ki o we for le umalo nga le nga sa ngi ka aro ku sila le ngo mai wa ma ko ka ngo ma ska mai ki wa fo le wa le ka wa lo o i Australia ku sa le wa ku wa le ko pole ia le ngo ka no le mai ngi fa ka aro ku sila le la nga ma nga ia a wano le suanga wa kele le peno ale wallabies sole ko apa le makuri mangun ku la fo ia stara nga le sai ka longa le bao sabe ke longa le fong mai mo ia le tu na la ko ngai piki lo ko ka aro numero se fu o ia o kiki ka mano pe kiki mai le si ku lo langi tu lo e lo ko pe la anu le ki le remote ma ave le poro lungo paki ka sauru kama kala ngo makangi mo ngana ko pa ko e long kama le ngo pa ki a o le pa ko foi a ke mga ko si ku pa pe o le se ma ku pa o me ku e loko fai lo ko lengi a ka lo ko lengi ko a ko tino tam la lo ko e ko mai ki lo ko fi ya la po la ko e ofa mai le si lua milion ale si vo o la baba ai mai ia pangi wo lo kama maka pu ki ngo baba ai o le ka ara ben me na le pa tu ai ia long pa no le malo ta ta tu no ko o ia loto au fa le kong le onga ana fa la kapi pe pa o pa bai ana mo ko lo ko la kapi o aso ia le old days ngal mo mana ba ne pa ngala tu le ka u ka ko peanuts money peanuts money ele ia is going o Prime Williams mana tua bange for swafa kama ka u i asonga ai le inku pe o le milionga iba se la wafe ia o le bar se la wafe lima se la wafe ka ar kai mingi wala le la fa ai longa vo le pen menga wa fa do fe sase ai ma fo o players vo le la ba ai anga se kupela po ka aloi normal man waso ia so le ki ngale va ia ku le yo ka ele o fa i se kupe ar kai mingi ngonga ba ai ma ko mau ia la o le ka ro taito o fa mai ia o le ar nga o ke le lo pisi de o le ko ia maka o kia ai pa tala patu ia Sierra Lautasi pe po ia fa po wina tani alu mana ainga manola ma fa tai la lo mai ia na Natasha ia markanga venga pe na tete Nicolau pe po ia Ioane voi ma vari fo kuanga Ioane tau i fa mai e ala nga oi ka miki e ma fu mai matu e ke kau au i le kule pele o le pautuanga le mai kamani ia Ioane tau i mai o ma tua e ponga ia le ngau i o ka maki ia ulai le sa ukara pa ia ele sa ukara pa o la veces tana Iona manola ma pa tai le para mai mai entry to nganga e manole va entry to nganga e sa penga venga no fati ia mai ainga pa tai pa pe na ia antes Steve lo eva mai Australia e kamo Joshua ia lo patu tinaya le nga opu so muri o lo fa mai mota ua Natasha pa pe fo ia real pena saitasi ia kaule apu ia lava le apu aso pe sio Josefo
ma le ainga lua le buka patau I ia pena po ia pati meki ia flenga ia le lali tele ma ia ma le tausia sa patana po alo pa ki ai che ko ko lengi ka mga ka pi le lali ia nisi na ta pa ngolo e pa ma taimi nei a na tasa lewa ba ia tu wa spurono minute wa te ai le tu la fitu ia la ka se ka por clame ma po singa minguke a so le ta por clame ma no lava pa tai seti ala lua pa mai ma no lava Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A quiet, gentle man was reading a book about how to be a strong leader of his family. So after work, he marched boldly into his house, pointed his finger in his wife's face, and said, "From now on, I'm the boss around here, and my word is law. So fix me a delicious meal now. Then you can draw my bath. And later, after I've eaten and finished my bath, guess who's going to dress me?" His wife answered, "The mortician." With that attitude, he clearly wasn't going to live a very long or happy life. So what is a real leader? People often think of highly educated doctors as being very proud and arrogant. But the people who work for a heart surgeon named William DeVries disagree. They say that even though he's world famous for inventing the artificial heart, he's a humble helper at the hospital, where he's the top doctor. He even helps change the bandages of patients, which is a nurse's job. All his fellow doctors and the nurses say he's the most humble, happiest person they know, who makes them happy to work for him. It's not only his great ability, but especially his great humility that inspires them to become their best. That's a real leader. Remember, no matter how high we rise, we started out at ground zero. And even if you happen to be born into a rich, powerful family, you still were born a helpless baby, like everyone else. A successful, real leader doesn't think he's arrived at a position for others to serve him. Instead, he knows he's entrusted with power to serve and help others. That's why government leaders and ministers are called public servants. Actually, being the head of the family means being the helper of the family. It takes a real man to put the needs of his wife and children first before his own, so they can become the best they can be. That's when a man becomes the best he can be. Being the leader of the family means responsibility, not ruling. It means care, not control. And the greatest example of this is God himself. Jesus Christ could have forced the whole world to bow and serve him, but instead he served and gave his own divine life for us. So won't you ask him to start changing your heart with his real power and love, so you can become the real leader of your family that they need you to be? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oh my, il fallait oh Jehovah, vi fama nu il on the swafa.
Se pong Maria everlasting praise o mai whale o le li tātou ala langa i le tupu sili. Whamai atu ari tātou por kame think a minute. Tele lu tau wina i tātou. Nisan mano le atu no lo whaponga yes whaponga le nā poi por kame i le aso atai au ta tātou au lia i le angana le mai o lo tātou matai. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Ta alofa Samoa, i mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tota mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Fa alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Avelo ainga tapua i lelo whaiwalo marusa moa i lantalonga ma fiti na soro se tema i le Rotorua International Stadium i le toru leo auri. Taungo fie pepa o fale se furu tala mo tamaiti a lua se furu mo tangata matutua. Fata whawhalo wa ainga mole aso sauta ma tapua i lau marusa moa. Maua pepa o fale i le ticketmaster.co.nz. Wa lango ina le netalonga le Polynesian Spa, Herbert Rotorua ma le Mountain Jade. Go Manu! O le wha atoa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, le ai ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui lata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
Tami tula mai lua suluipa minute ona tāna le tula manu tātou te liu i Samoa pe ona silpia manu le tātou te no tala mai si o tātou te no i Samoa. Nau tala le tātou leina o soifon manu le tātou te no tolu pitu tasi lima i wa tolu numera ia me te pole le tātou i meli nau silpia. On air at radiosamoa.co.nz. Nga wa emo markala au kirisimas. Ma ngaia. Ia whatalo whātu le nei fwoi taimi o le tai au. Maualo o wanoa? Whatalo whātu lau awhionga ngan malmanga. Soifua manui. Ai mai se le sunga le awao. Tai. Ia o le tai au le nei. Wa atoa ia i se tasi o le whanau ia tamaitai leo aleluia lutau. A whai o e whanglongo mai ngā luenga. Ia mātou te wha mani atu lo was whanau. Whāspun man lo tausanga ele un tausanga. Lai titi tele nei tausanga o fua i ele tua i atoi. Ia lo whangia ele tua lo wola. Ia fua inisias tele. A walo whianga i mga ruenga. E mai se lau ngā ruenga tā ua. Silin tele ia maua. O lo walofa lea malau tausinga ia maua o matua i aso uma. O lo wolanga ia lo whangia ele tua. Fua inisias tele mo oi. Alofa anga mai lo tuangane ya lano ngā pua. Leilani o tati ma leone. O liu masasa maila. Ia e masisi au tama o li. E whasisilina o mātua o pulumelo loki. Ma evo lutau o ni winsa. Whartai tele mo le avanoa. Te fo i le o maua mai le avanoa? Talofa? Mawalo avanoa? Ia, lelei. O le a tātou anga e tu i tātou e-maili o leo lo i eile whaamanuianga i lunga o le tātou e-maili mai a Vita le sā.
O le aso le nei na whai e le atua tātou te oli ma fia iai. O wā o le aso ua whaapena. O le aso whaapena o na ato ai le ato anga o le lua se fultasi tausanga. O le awhawhine ia Barbara Ane o Anne Lisa. Whaafitai le tua mo nei tausanga I tele ua ia fua ina mo oe. Ia tu mau pēr lau teine le lei o se tai ma le loto alofa I so o se tasi. Ia lofa ngia pēr le tua ma toi tulu I nisi aso se tele mo oe le awhawhine ma fua I le malosi le poto ma le ata mai a wale whianga ia I o oe. Ia ma oa onga I le nai tu o le atu. No umatau te ala lofa tele mo oe Barbara. Tātou veilo ai se taimi. Happy 21st birthday again. A tonu o pau yo tātou whaamanuianga le o iai I le nei fo taimi. Wa emo mai pa mole. Ia, toi whatalo whātu I le o mola wa noa I lungo le laina. Ara whaka kai ko mana whiunga tāsa mbaro so fua rangi ba. So I fua manuia. Ia, whaamasau-sauia. Ia le aso ngei ras whangau o. O la finge, e lufu kasi ngei on kausaka. O kuingi, la finge o kaba lorosi umba fuimbago. Si bako ainga. O ngei o kuingi a kua ngelo o lufu kasi kausaka. E lufu ale kua ko whaapopo nis kausaka skede kuingi. O pe o fia mba le fia ola. O ia fuimbago baloro siu I o mbakua ambese ngai uso mangai lusio kuangai le faanga ngai bakuya kau sefon kai bari pebika fa popo ni kau sanga skele le ofenga kwingi manguia ro rufu kasi le faanga bakuya kau kai bari manguia raba lo wasfanga soi fuai apkai raba tabai batasa Ya, ma dia pole ansa I tau ma taimani e. Oi, kaiko. Kai daba. Sei foi ya. Na em no tato leina mo leisi fast food se kone e leo le fast food minute a ngal mo man. Fast food se kone. Pa mo mole ana em no tato leina tato imeli na ua Silvia api po linga malungo le YouTube channel mo langang pa lono. No mo mo le no ngan. Ya, fatalo fatule o mo le no. Afikai lava whakalo whakulau sunga lea o au taito ia whapea fo ile le tausala ia Natasha. Ai. Ia o whaamanuianga nge ia watu mosi unisi I Melbourne Australia blessing whaftai lea lofa maleanga le leio lea tua wa e au lia mai lo lua sifuru nei o tausanga e winta to wala au lea lofa o lea tua I le mawai lea ia lofa lea tua mato e whaapoponi si asa tele o lo vola te o lai lunga le nei funga ele to angai tau si o tina pa pesi o tama ia e mai se fu o to aingo lo to ma futa I ngai Melbourne ia o lo fa anga na e vatu nei ia lu isa mama ulolo ia fa pea Princess Moe o Nania o Eki o Enchi ia fa pea Orlando fa pea Auntie Teresa Auntie Nori Auntie Janet ia pea ia tatou ainga uma I nei New Zealand ia whapea ia tatama Paula ia olo whaanga la e watu nei New Zealand love you keo God bless ia whaftai lava na tasama lea oa o ia taito molo uawa noa wha soifua Ya soifua ia Leo iaisi le tatou wala au koe siaki ane lau pito angar mana le po mai atu au ia le loa ia la ta pena po e por klame se pese o waso pon mano le tenu pamul mol ia o le wa mai ana siaki tatou la sunga taito ia ato no tatou whaamanianga lava ia mo le nei fo iaso ia ai ave ia le leo e fai fo ima whangata mo moli o I matou uma lava mai le pulenga ia mai se fo ia le au whainga luenga le leiti o nei le ala leo Radio Samoa matou te whaamanuia whaatasi atu ia te utou uma lava fo I whaelonga ina utou wasa soifua I le nei tae au ia na o sina pese lava fo I e tala masine ia ile alofa o le tua le nei aso I lau soifua ia manu ia tele utou soifua ia tulu ia le tua ia le malosi fo I male soifua lau le lei ia a wafo I faiva matiu te o whianga ia I mautou manu ia tele utou wasa soifua
Talofa ua le tau
Ia nei vaenga o lunga o tātou wala te tele lea lava fo e mai tau watu o le nā o tele na slow down le taimi ia ona o le pisi le nā o lo o waiai Lincoln Road on State Highway se fulu maleono na southbound o lo mai tau watu ia se fulu lua minute fo le delay le nā o lo o iai whapena fo le mai tau watu o na northbound ia o le nā fo i o lo o walu mapoloka tātou le taimi le nei Eastman Road on State Highway 1 on a northbound o lo mai tau watu faisi pisi lava pea mai su fa minute le travel time o lo o iai i le anga i atu fo i le nai takapuna ia e mai se lava fo i lo o mamafa lava la tātou i le so onga le nā ma le State Highway 1 on a southbound o lo o mai tau atu i le anga i atu i le taulanga autu ia o lo o whapena fo i na pisi le taimi le nei Unira Road southbound o lo o mai tau atu sutasi minute le travel time anga i atu i lunga o le tātou State Highway 1 ia o lo o whapena o na pisi lava la atu i o le tātou on-ramp northbound o lo o mai tau atu feo lolo la i le taimi le nei Coley Street on Ellerslie o lo mai tau atu faisi pisi o tātou na la talata ifo i nā le Great South Road i le taimi le nei Lunga tātou State Highway 1 southbound o lo mai tau atu ma mafa lava le traffic le nā wa iei tātou on Spaghetti Junction Grafton Gully ia whaape nālai le anga i atu i nai Ellerslie on a northbound ia o lo o ma mafa le traffic mai i le vaenga le Esmond Road anga i atu le i nai Onera Road on State Highway Suma Leono Lincoln Road o lo o matua ma mafa lava fo i le traffic le anga i atu fo i le tātou Waterview whaape nālai anga i atu le tātou tano i le taimi le nei Morningside o lo o mai tawatu le nā fo i o lo o mamafa le traffic Victoria Park Viaduct le o lo o mai tawatu whai lava si mamafa ma tele o vaenga o lo o poloka i le nei fo i taimi o le tai au on the westbound lata atu Patiki Road and Rosebank Road interchanges o lo o mamafa fo i le traffic i le taimi le nei o le tai au Avtavale tautua nā o lo o whaisi o lo o whai fo isi le tele o le tau le nei taimi o le tai au o lo o pongi sa lava fo inisio vaenga o lunga o le tele tautua nā le saunga le mu ma ia manu i tele lau whainga malanga le nei taimi o le tai au ma lua le tau Radio Samoa to is 45 minuta na tale o le tu lai valu David o le mai su pa minute o na tala le tu lai malu te whapakona mara le tino o le amina atu o se pa inga i lungo le awala pe on te penaina le whingol paito e anga mana pa utauta le le iai e le pa atonu inga loto pa ia mo loto man o le saunga le mo le me ta ua e wo teime te malei po mai o faisi tuai e o e anu le kapsa le lungo le awala pa ina i foi ia popo ngati ono pa na lave e tupu mai ai le lava pa utauta le lei malei po mai lava o tuai tau tino solo to mano o pa langi man malama awor pa iska mai papel o ile fo i singa kala fo ne e kau pungi ai lo mo umi wa po e kala spu kasi ta su lua e ngai ke omi ai lungo TV ia ai ma lo lava pa tain malo le tno to pa ta lo fa tu ma mana il malo ta to no mala singo le ne yaso ma lo fo au e me se lava tu asina sina ia o lo fai alama le fai bo tapo ingai mauta malawa pa tai lo to pale ai mai so tau pati mai tau wasa mai le tau manu lu ene pengo fie an lo fa tele mo to ene pengo fie pe ngai mala malu lu me so ne no e to te tala no mai lava ma to te le fie no nopo to te le fie no nopo nei ono le malu lu ya wile o le lofo le ele singia au ma pana lo pa iatu ia malana pa mano longa lo mau e o to te mam tina to asin sina me so la tole to no na pinga le venga to fie le tu la na yano pa na au kile mano tu tu o to no mau to pa ta lo pa tu ale Radio Samoa su lima e ba todo a mo ta au le so lua spruiba au kuso lua o lo lima ta lo pa lama ale wo ba ya kuna tasa ya lo fo man leo se aso so fu ia e mana tua fo e lau tua me o le lo fa na tasa po pe lava ta tu te ai na e so fu e te langona lava i lo fina ngalo mo lo to ya o onga na yo ta to ma tua tu lo le ngana pa onga ina te le oni si o tua ta tia mai te sa vai langi polonga
a o lo pa pe na ona tangi pe lo pina ngalo mo lo loto ia lato upu po pe lava tato to e pe pon tata ua io e o ele ta mai tu sa mo na e matua e le ma faina te e serai a le wa baba ya ku pe wa aku le sia so fo silo mo kua o ruta e le o Naomi o ruta Jeremia ia le wa baba ku ia e lautua me o male alopa o le ha foi o le aso soifua Ruta Jeremia. Happy birthday to Loto Mau Collins. Familia lo wa soifua wa lia mai lo valus utasi kalo pa kapati patinga no man. Ne tau sanga te le fo ai sina. Valus utasi tau sanga. Tatalo pe le ri fo ai atu pe le ola male manuia ia te oe. Alofa atu maya Ruta, love you and God bless. Ia, o le apoi, o Ruta ma Naomi. Pe mai Naomi, Ruta, anu, mo fo i le si oso. O mo le ese kame koko ngofo. A pe mai Ruta, o le me te otia, o le me te anu ia, ke anu ia. Lo aso i fua ngā, o family atu, ia, mai se o paisi tuai mai, ia, au anu le pasi. Ia, o lautua mea o male alofa. O le ua tu la lata fo i tātou tala mai Samoa a nganu mana ia e mesori te pena mai fo i autanga veia tipi autanga veia o le whaponga manu le tātou tunu e a fo i o le whaana lawe lena tupu mai wanga nui a o le pasi ia e mese fo i le papa i atu o sa onga mau lunga ia ai leo mau ti noa po ia into mai ti ua ma liu po fioti tu lo le ngana ia po nisi po i ua amatu le whare mai ma le angang whaalola pa pongan mano le tunu angan mana Ia, pea ma le se fulu te ai le tu lai tolu le aso nafi sa tu lai mei fo i se wha lave le na i le wha tu le nai wanga nui. Ia ona ua feko ai le pasi le a onga. Ia ma le ta avale fo i. Paula le tu na le leite le ai. Vave le fsoso ani mua. Vave fo i la tau sa tau mawhai ina ia mauti noa nai ta maiti. Ia wai esa le saunga le mui le tino. Ia ol kama kiki fo i le pe e shock. Ia iai le ta maititi e matuala ngona lavalo na fefe o le popole. Ia whaafetaila, ele iai se isi na iai se tūlanga fo ile o le mau o le soifua, ia pēna tele fo ini a whaina. Pau o le mea whaafetai, ia o la lava fo ina mawhai, o na whaasaunga le muina i lata uma pati, o le whaamanatu pēa lea mō tātou. Ona o le matafa yoi le ave taavale i totonu o le taavale a o iai matangata i toa tele. Ia e tusa o ka ika leo waka u mia le ola ma le soifua uma o nei tangata so e mo o mia lava la le mata ala i taimi uma. Ia mana tua i fo i nei ave pasi le nei tai au ma lo le tau tua i le nei fo i tai au ma lo le seu ma lo le uli le nei tai au. Ia mata tau ave taavale uma lava sala noa i nei alo manai whanau wha ma lo fo i nei matua i le nei tai au. Pena ina o nai alo manai whanau ia onga ia malo lava le ono sa ia le whaingo fie ia tātou whaamoe moi le atua ia o ina lava e maua ile to fie ma lio i tātou i taia uma e kusa lava fo le whaalo kakala o vaenga ia whaalonga mai o kou kengi makama ia ongo fongeia i lunga Nenga whakoi, a ole taimi e moe ai, a esel telefoni, moe le lei, le anga e tā ua e ka kau si au whai ai o na maua sina ana malolonga. Wailoa, ia ina ia ole tai au, a ua lange i la ngonga le leo tina, wa si le leo tina, nga ke ea lewa e whaali i fo, o e kupate se, malo mātua le ono sa i le nei vai taimi, ia, tautua nā lava fo i ta maiti, wha mole, wha longo ia ta mamtina, ngofo le kongol pokua onga. Awa lavange i tu o ta mamtina, e koe vili mai fulfaya onga i su e mai oe, ia, kama le leima teina le leima nuela onga le neias. Ia la, ese le banda, ia, o mo leo sta o te maititi, e tu pore whala mlambe. Ai, whaamtai fo le manta ala o ave pasi, o e mana tua pele tala lea, o se tala po le whaanoa noa le po le lua vesta wai I le manta ala po nia pasi o se pasi nsa ula lo no tutua oi a lea e makua shoka le ka ufo le peo na e tau ufo. Ia le ave pasi le baku le, i le ako. Ua keke mai, ai maua isi aro lo tautu e fia po, o te njiti lua tau tanga a ganon man. E makau kia sole.
ia ai le mo tino la le taimi nei po pelan tulanga o ia le tina po le tulanga se tulanga fa pe no mai malona tina e le mo tino lo tau sa ili pe pena pa pe ona ngalo po se mea na pai ma mo tino ngalo ma E pe o la na ngata fo'i ia le tala na whaalawi lo mai. Ina ua a mata o na ngai le tina lea e tu la ilu mal whaamsinonga. Ia e tali fo'i o na molianga. Talo sia ia fo'i lea e leo se tūlanga fo'i lea fianga o lona mawhauwhau. Wao nisi nau i tūfsile lo ta mawhauwhau. Ia ai sei vanga na ua le lo ta mawhauwhau. Ia onga o ka mawhaia leo na whaia o se tūlanga whaapea. Isa ta italawa tama sei vai atu fo'i le whaafonga mai le atunu. Ia it would be interesting. Pe a tātou tūli mata ia pe a tonu o le ato e whaailo mai se aso o iluma. Ia po o whea tonu ia o le a fo i se i unga o le aha o iele na fo i mtau. O le me e o fwai. Ele mana sunatu ele papao ele tango atu o na ao o lima tu watu i tonu o le ato pau ia malo sila atu o baba i atu lai e mai tangi mai ala lava o omi aku mana kai minga kau ka pungi ai so le ele o iai se langona po le o kau tupu ane i sona langona po le mea po ai o le bao le langi mala langi la ye le mapo po e po tau po fuala au fa saina ia po stu langa le ama o ona imtoronga pena ia le lava wa o le fili ala kamo le maua o le fili ala kamo le maua po pe lava e te nga ia ia tali tonu lava le se me li lo sil panga lo tato tua ai pa tai le tua o la usa ili ia maua loa, ia me langa e maua loa, ia o le lon me o la pai o le alo pui misi a ko le o langa a koa o me le len kausa ili ia le o le tau lau o pa moe ia mai se o le mese lim tau o lai ola lai ola ia nei alo toto lua tau sanga arte ni titi ia lo tau vina a ko America pa maro le pas por la pasi o me pen ka wo songa la ngona po ia wata to o la ngona pe ia tu lo le ngana pa ngai na le pa ponga tu pa pe po sei wa ku la ngai o ile pa ko lai ke la ku pau ia wana ko ia ai ma no ara to ala pasi la ka pe ko ia ba sau di makana pe sau ke pua ia ale wo ka mi pe wo ka mi ko si ba ia no mana le ia ma lo pa tai mon ni tai nga no mana la po anga manga ngo to ni aso ia pa mi le to pa tai po lo sai mai mar tanga benga ni tai pa tai lama ta te pe lo ai pe ia amalostino mo tatou matua ia Naya. Naya, ya. Luma. Naya, salunga. Naya, ya, lu alzafa. Naya, ya. Salah mai tau au. Tua, bili kwa kau au. Aya, bili rumah. Aya, mana ya? Safa. Aya. Iya, me favedela mua. Iya, sabali. Aya. Iya. Aya. Lunga au. Aya. Alo cepat. Aya. Ado lesi pizza. Iya. Aya, luma. Aya. Yo, balik. Aya. Luma. Iya. Aya. Saudi.
Savali le mu mana vai tonu. Mana vai fafo tonu. Fafo manu ia tele le nei aso alofa tu fa soifua. Usi mai ala fafofonga o le fapoponga fo ele nei o telefon mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau le tio falongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Fatalo fa masani lo tatu butuno felo ai fo ile nei sa fo usi mai ala fa fonga. E se fulu tolu mo ni mau leo leo wa matatu ina atu nei ala tu mau tu fonga. E lango ai le mo ni anga le fasi o tangata fa mo ina. O lo tua i ai pali i sia fi kel. O se tama i ta ia ona to mai le tu si o solo matala fatu. O savali nei le tu sanga ma le tolu masina. Talu ona tula i mai le soli tula fono i veiva seuta i le fale o le ua molia. Na maliu fasi ai le tama i ta i fitu si furuvalu te usanga le matua o utulei i Amerika Samoa o Dr. Caroline Sinavayana Gabbard ma moli ai e leo leo papali i sia fi kau. I le forsanga a manta le lo ia leo leo sa ia whailo ai numo le whaam sinonga. Wha maumaunga leo leo le mea na tupu. Le ai wha peo le aso foreine luas furufao me o le te usanga le te nei. Na anga ia nea ila na taavale mai si usenga le ua maliu, ma anga ia tu le fale i vaive seuta o le ua molia. O le aso lea na whaatino ai e papali i le ngai o inga na maliu ai Dr. Caroline, e peo na sa ia wha o ngai ni a upenga se lua, o se naifi mase sa mala se utulou. Na mai a leo na tuua lea e le ua molia lo na fale, ai alu i vavau i le taavale a le ua maliu, ma nofo ai le po i se fale a pitanga tu ma ta fanga. O le aso tō nai na so ai, na alu ai iso na tau a inga i lo to whanga ma tō whai, se i o le tai au le aso sā lua sfuruo no me lua fe lua whā, ma ia wha matara loa inisio na a inga le mea na tupu, ma wha pēnā na longo i nai loa ma leo leo. E tu ua ele ua molielo na whale manga i atu i vavau ma lo to whanga, o lo ia i pēa i lo na whale i vaiva seuta le ua whano le soifua. O le leo leo na puina anta le no fuanga le tupu ai le sori tu la fono, fa peata le tino maliu na ua taunu i le fale mai, na amatai mori mau a leo leo. Ma lo fa ngā solo pēle nei suenga ma le wha moe moe, o le ai nisi o mori mau e whaia mai atunu ma mau, e wha o ngai a wala o viso ta inga tele vavave. E wha solo wha tūlanga suena ai mau o nei mata upu tau wha amsinonga, e peo na tūla i le tamai ta ilo ia ia unasa yuni sa polu, mo le o lo molia, ai o le tamai ta ilo ia ngalue tuto tasi, o le nafo taima le langi Strickland, o lo fina wina morianga leo leo. O lo moria papali i sia fi kau, i le morianga e tasi o le fasi o te tangata wha moe moina, tasi le morianga o le fasi o te tangata pa i valea, o le morianga e tasi o le wha o manu o tunga, ma le morianga o le umio ni a upenga matautia. O lo te te oia i morianga uma a leo leo. A o lumana i na vāia so fau e whanga solo ai tāpenanga whaiu, mo le whainga whiriwhiringa o au o le tātu o tunu i lana palota tele. O le ua whailoa le komasina o whainga palota, nisi o tāpenanga ua mautu, e pe o le 5 afe ma le 5 sfutolu o tangata palota ua wha mawina ala tu tālo sanga, mo le palota mua po le pre-polling. Le ua wha moe moe whaia le asoluru a sau, a o lumana i le palota tele, i le asofreile lua sfuruiva o kuso. O le au whainga o tangata palota o nisi o tina ma tamā mātutua, o nisi iai o lātu wa a fianga tu mau, a o isi o tangata whainga aluenga i le aso le palota tele, ma nisi e malanga ese ma le atunu, a o lumana iai le aso le palota. Wa whailua fwoi le komisina o whainga palota, le fionga to le afua tu ia felolo Alexander John Stanley.
O le asung fua le vai aso nei le maoto tu ia tua tu puata masese efi songi. Na whaaua wai le vai ngalo na lua wa o onga. Mo le au whai palota po polling officials. Ma le wha moe mai ai le as whareile le vai aso nei. Wa wha iloa le official komisio whai ngā palota. E nā le fitus furulua tangata palota mai whafo wa wha mautu. O le a wai le whai ngā whiringa. O le fitus furulua lea wa ato ato le leivaenga mana o mia e lesi talai. Fatu sa le dea wha inga tau se lau tolu se furu sa lesi tala mai. I lungo fiso ta inga tele vavave po le online. O le isi lua se lau limas furu valu na lesi tala mai atunu i fafo. O le mawhau na palota. O na ua le wha malia ina aia inga uma te tawai o na avea i la tau matangata palota. Stasio wha maumau o wha ilo mai e le ofisio komisio wha inga palota. E mai le se lau iwa sutasi o sui na wha uru atu. E avea masui tau vao le palota tere le atunu. O leo wa tutoia i nei na o le se lau valu sifuru valu. Ina ua wha au i tua le suafa i totasi. Ai wha lea o ngā ina ma ave sea ma le lisi o sui wha atutu. Suafa o sui e to lua na le stala. E avea masui tau vao whale atalua. Ona o le wha i unga le wha msinonga o whainga palota. O te tala i tuale fionga whaumui nasi kuka lo mitusi, o se tamali i sambalanga mai atunu ma maolo o au mawai, ai tau fia i leo leo i se tusi sai sai, ona morianga le umio na koti po fuala au whaasaina, sa moria i le tausanga i luafes furu mariva. Na whaatonuina se tusi sai sai mei lea teimi, ona ua leo atu il whaamsinonga whaumui na e tali ona morianga. Lea songa fuala neiva yaso sa toi tu la iei o ia, ma te tala i e le whaamsinonga mai le vai ngā leo leo sa tau fi ai le whare pui pui tānu malala. Ina ua le ai se te te leo leo i le te tala i tua. O le tasi leo ai e ingolo na nofu ai papa pule i savai. Ma whaatali a perira le tausanga fōa whai ai no na whaamsinonga. O le tapu pe whaasao na ia tu ua sa moa. Wa whaatonuina o na pepa malanga malona tu si whalau e tau fia fōi e le whaamsinonga. Ma ia saini whaalua le vai aso. I le ofisa o leo leo i vaito muri savai. O lo iei nisi morianga o lea tamali i whaamsinonga whai tū malo. Ia ma o ia morianga e mafua ni tangi. O lo tua i ai le whai o ni whaasara launga tau whaaleanga ma le tau whaamatau. I lunga o upenga ta whai langi. O siria le masina o tau fia whaumui nasi kuka lo mitusi. I le vai ngā leo leo talu na tau nu i Samoa. I le tau amatanga o le masina o iu lain. Ua whae loe le ofisa so upo le malo se whae unga le kāpeneta wa toe whiriwhiri ai to whinga ofisa sili. O le pulenga le tanga luenga le vai whafo ma whawhata wa inga. Whapele ofisa nu mela wha mau mawina ni tamali i onisio le uwhinga luenga sinia le malo. E tau veina ia to whinga mo le isi tolu tau sanga. O le fionga ia pesetano mea simi, o se tasi o tinao le atunu ua lewa tau sanga, fast furuma o na tupu o tau tua i le malo. Ai o le tau sanga i luafes furulima, na urua i whiriwhiri ai e vea ma ofisa sili o le mtanga aruenga o le vā i whafo, ma whi whaata ua inga. Ma ua whaatolua i neo na tusi au i eile mālona te tau ave le vā i o lea mtanga aruenga tā ua, alo tātou mālo. O le fionga i a leo tali e lua salani ua siri e le tolus fulu tau sanga lana tau tua, i le ofisa nu mela wha mau mawina le mālo. Ma ua toi whiriwhiri ai e vea ma wha ululunga o lea au nanga tā ua, mo le isi tolu tau sanga o lana kona karate. I le mai au le safuru aso o tola wapi au kilani New Zealand le tātou au le kapia le manu Samoa. O le afiafia le aso ngofua, le aso le ana nafi Samoa me New Zealand. Na tu uai le malai vaalele au kilani ai malangane i tonga. Mo le tālonga mua le tātou manu Samoa le tātou sanga le ipo le Pasifika, po le Pacific Nations Cup. Na maua se hawa noe whaatele no ai le te malanga, le sunga Yasua Hesed Yeremia, i se tala la tamai i tāpenanga le tātou au le kapia. A o le tu va ese ma le malai va lele o kilani. Ia na pau ia le swinga e peona ia i le so he tala mai whai ungar vai aso. Ia o le whaamuru alia o sitasi o alo fo i o lantunu le sunga ia Nico Jones. Ia le ua sui tūlanga ia i le sunga ia malai sa ili e lato. Ia ona o le tūlanga o manuanga o le tino. Ia ai o le tātou au ia. Ia o lo manuia ia o le tātou au atoa. Ia pai lawa i whea aunga ia mal kapteni le fionga ia tangaloa Theodore McFarlane ia malai watoa ia wale tapenantu ia mole talonga mua matonga amai atonga le whainga le veso nei ia ona pai leo le tātou au le veso fau
ia mtapena ia mo ta'alonga mafiti ia ile whaiunga vai aso yon tuatu na winga ia ole whaiunga vai aso nei la so lusu maltolu ta'alo i matonga ia ona paile vai aso so ai ia ai ole aso ono o se tema ole fa pionta alo i matonga i Rotorua ia ama ia le ta'alonga na ia ona tu vai se tu le tanto au ia mo Amerika ia na la fai talonga senga sempini ia se foi pulu e peona iai o tanto fiti matonga ia ile Oceania ia ai o Amerika ia pani ia makanata ia lesi pulu o lo fatari mai ia Amerika ia angai sa auto lava le ia awe lua pito ilunga ta alo lo semifinals ia ona talonga el talonga semifinal il vai aso so e pa uma fiti ia ole talo tanto uma se au semifinal mai pulu a Amerika ia Panama Canada ia il aso sulfa setembro ia so le so nga sempino talonga na fai Denver Amerika so la ia mal so nga sempini il aso lo se fulu o setembro ia talonga na e faia e Utah i Salt Lake City ia o sino totongal na tra vai tu sai foi male pa fongal mal stato tunu se talonga male te malanga le tanto o le kopia le manu Samoa le sunga ia sua hese Jeremia tala io le nei aso soifua Tami tore mai su tasi minuto ma te ele tulai malu no pa pona manu le atu no o ina mai o tātou tala le tautua au tanga mai a tipi au tanga mai au ni ngano le tulai spulu au ina atu lona lua ia me spulu au ina atu muli le tulai fitu i le fiapi o le so sta vai ngai lungo le au wala mo la tolo o pa pena po na ngai atu au ngan venga mai tai no show o fai asi Snowman the traffic mai tai North Shore so ngai pe ken heta ngai on a road tala i lungo le ala papa ia nai fai lava si poroka mai so ba inga po ia ngai te ben po ngai lungo pe spora ngai mai Takapuna Hurstmere Road Milford ia o fai asi silo mai lo tam fai lava o mai lungo le ala papa ia o mai po lungo le ala papa ua mafa mai le traffic and opposite pia umar malor tazo no la to malanga mai laito la la papa fai mali mai fai as slow mai au pani anga at for West Auckland Hobsonville ma nga at to ifenua pai ia le na fai si ma for traffic and le lava fai mali e umalama i fai nga venga ia mas for anga to moto malawa la to pe nga venga Spy Royal Road slow traffic anga Lincoln Road anga mai Henderson mo lunga Glendin runabout fai asi slow pasi wai Kumete Cemetery ia ele yo taimi asi singa anga mai fo lean mo sawi Tiverton Wolverton longinga mo New Winter longa vinga ki anga atu ifo atu Hillsborough ia longa mo to ve anga I Mingle Braids ia pai fo anga atu Morinisi anga ia atu I atu no mau pai man ye o so inga le city anga I Simon Street pera mango pai atu Crafton Bridge e fai asi mapa traffic taimi umai poloka ina te leo li imtumatai fo mai wanga etu ngā lue nispo wanga I atu e asi ia asi singa I mau tanga singa se I au ki nani a ngai slowly traffic lungo Crafton Bridge Simon Street anga I kai papas New Market ia slow wale traffic a pepo te anga I atu I Remuera Road ia te moa ia Middlebank St. John anga I GI Belgiton Road pe miua ia vai pu te taliu mai Ellerslie Highway, Mount Wellington Highway, Silverpark, wala. O makwas lower traffic I long side I yopu. O so inga I Manukau Road ana I Queenstown o neanga anga tu pasi le wolf I o neanga o slower traffic ngai Mingle Bridge. Ia pai manie lunga le runabout I ngai I Green Lane lunga lo le motorway ngai mai ia I matou. Ia, so inga Istamaki o Tara, slow the traffic, pasi mai loa le Radio Samoa. Ia, kano mai, anga atu I South Mall, Manurewa takanini po ke koe. Ia, le lamar pai mania e o umaraba I Mauta Malawa, pai ngā benga
i le saunga le mu ia ma le nganga whaaloalo sa venga nai lunga le awala mo le silipio malo le tātou tunu. So venga le tala le taulo tu mauli pera pa mawina o Glen Sufan, maurungono iai malona manu le fiafi e lima lona maulalo. Sabri inga mai sau te sifolo awalo pa ufu naiti munga le taimi nei e au ki lani. Sa venga mawa tai aulo ngā tono le vaiaso le asolulu, ma nai ale tau le asolulu, fa me sulu la ai awao pa nisi vaenga au ki lani le asolulu, spulu lima le bela pa mawina mawa tai au, lima lona manu lu le po. Winga pot nau le tau e ali mai le astofi, Spulu fale bela fa mawina le astofi lona manu le po lona manu le po at lona maulalo le lima o so inga po na tau le asoparai ma na ya tau sulu manta ngo piane la ya pa mai awaoa nisi bainga o kirani le asoparai sulu lima lona ma pana malona manu i le po lima lona maulalo sulu lima ma mi luto la wote ai le tu la iva i Samoa ya le usul lima ma apa mi luto le banu ya toro neolo no pia ya mtato no pai pa tana pantu mana tua lau talo si o tanto no pele o to ngalo mo tanto loto lo mana el tau i Samoa lo suluiva le bela fa mo na mai Samoa ma lo manu le fia pe lo sulima se venga no tu tu o lo pa pena fon fa manu lo awa fo se va inga ile lau mo Wellington lo pa una te monga le mapa lo awa se venga fo anga i South Island Klai sete mona no tu oi o lo manaya le manu o lo iai ai le pa use tinu pero mono fatu fa manu pe o le ngalo e fa fu ai le fatista venga na ele tana tau mo le silpio mano tato tuno fa ia por clame fa nga solo ele taiao le solo iva augusto lua o lua rima se mai la fa ponga tato por clame le anga upu ta pena ina talenga ia siaba. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tuta nei le awa na itanga le vaa o sa tunu mafono ma le ala taua. Whapea le tala o le ununga li i mai sa fata o punga tai le tamaloa ma punga uta le fafine, ma le la ua whanau na malanga i savai i le tu malo palauli. O le nuu leo tanga. Ao ina lolo wa ma sou lea o ngā sami e le mawhai o naufi se vāiu, se ilonga a ami se tautai mai lea nuu, nafto a mawhai lea o naufi le vāiuta. O le whātaunu unga la o le wha moe o le ununga li i ma le la whanau na taunu umanuia. E o fo ila i nei una pō, olo o iai le sa o tamaita i a whemanta ingoa i a tutai tanga. E whao ngā tele ina ua maea o na sao noa se whaife au, ia, po se taitai fo i se sao ninga whapitoa, ia, po le tali fo i tau fo i se sao noanga, po se whitalainga. Lono winga ua taunu uma maea mea uma o na whapelea, o lea ua tuta nei le awa na itanga le vaa o sa tunu mafono ma le ala taua. Awa o lea ua mae a sao noa le sunga i le taitai. E whafta iai le alofa ma le anga le leo le tua. Awa le whai ngā malanga lea ua mawhai o na tuta itanga sa tunu mafono ma le ala taua. I le awa ua toa fi le mu le nei tai au toa. Ia ma le tai au manino. Ia, ia manuia lau whasou ngole ne yasu.
sol pitu na abat. Sila umal tor tau sanga talu na waaya o Amerika. O le tele o na tau sanga. O papalangi na tofia ili na fall na. Ai taua il pese fale u. Tupo le tunu una e filifili se ei mai mawhaafoe il whai ngā malo tuila manu. Oi patani kono mane ole ulua Samoa. Na Filipini ya makosa na Amerika Samoa. Oi otu peleni ya lelu tena kobana na Filipini ya mai na maeo samata. Tegemea mana na ya sao nua paya mana tua pea e manua matutu ila. Mai mole a o mai pamo pamo kono mane o fai maua e mano. Tasiriba manu lima toa suile filipilima. O apiru talamano i palota. Mai longa lona tulai mai lea taimina ua pea mai longa numa lea pa. O lana upu ele esenea e pai na tapea pa tua tua pele tua. Tasiriba manu lima koru mane ua toe tunai. O le tena kovana o le api o mama le ai. E ina tono ngurutani wato e papale mai ta wese le tena na pilipili ya mai. O ngurutani le wale a o mai anu e mana tua e pea oe i le atu. Whawhiwhianga mai le whianga o whaleu le mo tele i inai manono i oe ka mo ai ngara tai. Whamai atu ai fo le tātou Paul Kalame o le ngā upo pēnta pēna ina talenga i asi. Amas whaupunga i le aso a tai au. Le a tātou au dia i le anga le lei mai o lo tātou atua. O te mana o ia whaafai ngō whiewhe malanga inga, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o e saunga le mūla ua inga i lo mātou pitunu, o le ala lea o lo pahalota. O te manao i se si o manga lelei o le ala lea o lo palota. Mātou te mana nao i e yaise leo o le mātou pitunuu, o le ala leo o le mātou palota. O te mana e whaonga te taua o Reds i mea talawhia ngai. O le ala leo lo pahalota. E te manao i ni mea sini ona lelei mō Aukilani. Ia mautino e te palota mō pitonu o Aukilani. Mō risi whamtalanga tanga iane i le voteauckland.co.nz. O le manu lula wa i tātou i New Zealand, o le mauala vo le lua se lau tala i le sei le Digicel, e vave eina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha yela se i Australia te tasi, ma o le ni whapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le nei whapitoa, seki a Digicel. A whaialo esa i lina lau papalelei ma ananga tā mō whale Samoa, New Zealand, po le Pasifika, o le Woodmart i Penrose, wa whainatila nei tautua ini tautau ngōwhie, ma o le finance whaapitoa se fululua masina i lea isa interest, peha o vai le 5 awhita la le whatau. E ka le sia, ma o le 5% o e whaafo i mō le ngalwenga le tua, su mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Bevala au ia Chris Ulberg, i le numera o luatasi, lua whaono, 5 Woodmart, laupa angai lau papalelei. The 2025-26 Pacific Engagement Visa ballot is now open till 25th of August. You can access the free PEV support service provided by the Australian Government to receive information about the visa process, requirements and what to consider before applying. To contact the PEV support service or book into a free information session, visit www.pev.gov.au.
Loa suroiva minuto wa te ane tu lai manu tau tu ane rori Samoa so nima e ba tolu a mor programa manu ta au tonu lo mnien manu ta to tunu e mai se o la singa o le ne aso ta tonu lava e au ni tia me uma e le fa ma oni le lofa le tua tonu mnien lava e tu asin sina mo to malawa manu la ta po inga fa ben fo ile a tolu ta to tunu le penga venga stofi manu fai stalo fai vai ta po ia emania po il vinga le tua va tu fa manu tau tu le radio Samoa a tolu ta to tunu fa tailo to lia ina Olo mato pata wa tau toa de Radio Samoa so nima eva todo a mo mria popanga le neasa me se ona yanum panau wa ngai atu po ia onga malo le pale matua io e olo fa ma oni le na ia mnuia fo i lumna ona yanum panau te langona lava le fia ngano leo lo sautia i le po ngano lo la ina leo ia malingi no mata o le fia ma ame vi inga le tua ua whaamria mai le rii i lau tāpua inga ia mese o lo unsa ia le ame le taiao to e moli mai moli atu moli mai ia o le nā o le paiwa lawae fia tātou e whai ia ma ame vi inga le tua whaamoe le tua me oma o lo tānia so ta inga pe o nā si le pia mano tātou o tunu fwoi tāsi o tamani i o le tunu whiunga au Peter Suo William Seal ia o ia po se tasi o tamani i sai tono le mai tele tulou pale mene le sila au le mana i po i o le mau le amnoa ia o lo tala po i pe sau no o ia inisi o tūlanga po i lele ia o lo tupo lo o po i ai e wilama o lo wai tua mai ia o lo whaungaina pe soi fua o nisi o tiutim whaiva wana a waine li mau le amnoa le nei ale i whai aso o lo taha tua ai ia whaamnia le li i fuanga o le nei aso patalofa le mano le atunu leitu ma leitu o le ke lope lo la to le tai la to le ala to le ala pa tai le tua me se lava o le mano le tru malanga mai si o tato tonu le o tato fe lo i lo mo no le on poponga ia le mi inga lava fo i le tua mnuia fo i le pe ai tono nei tonu la po stai me to tu ai ia o to nei mnuia ndato fe lo ia ia o mnuia fo i tātou te toi te ai e oi pai te o le manulu le lama i ai mātou i nei au whaifo le manulu le wanga e te foi i le tau maa pana ia me se lama peona o tā ua nai tu asina sina ia whaamnuia le li te i matu nei musika ia so i vefloi ia o tā lia foi ia le ai nama le maua le whiunga au pito so o William Seo ia o inga e pai aso ale li ia oi a lele whasa mua mai hana whasa mua Ia se i pai e tula utala na oni mana tu e a watu wau tuana te umau beilo watu la tanganga na na imo watu wasa moa mai leo te wasa moatu wasa moa mai leo te wasa moatu
Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sabi le tole mai leo ua lua su pa minute ona tano le tulaiva. Ya te tono pa mo leo ua pa vetu ua ke male fionga ya upito William Seo e pe ona tadi ai foi ya leo ua taunu mai madanganga pa lolo. Ver pata wale ona pa mapong pa leo po lenga le Radio Samoa ya mesola tole tunu ya pa fe lo yatu lau fionga o pito su o William Seo ma lor fo lau ma lor le soi fo manuia. Ia, soi fo manuia lau sunga foi taito mai se foi to ofisa madu fa ma lo lavo le soi fo manuia pa tai fo i mole nei no la to uia ua ma ua fo i ua fo il pokalame tan no ai fo i no fa lau i lo fo i ni se ta upu ia pa ia le tato ua tunu tupu mai se foi le fainga luenga pa ia le atua wo foi mai o masandi ia malo la folau il ne foi tai ao marulu o New Zealand ia langona le tasi tau to ia pa ia mo manu fionga pito su o William Seo tonu lo awa la ma si fiel manu tato tunu tai foi o tono le vai tele tu lo le ngana ia me so pa mene ia I launga ruenga mai a foi ai wile olo o whaunga ina pelo so I fua ta lini manga ba o fua ia leni ia olo o mātango pia foi lea ia olo o whapena foi o na au ngā maru tau wina I foi ia le tātou wa tunu o le ngata foi anga et foi Samoa tau sani foi Mauta malawa nei ainga ia me se foi olo asia se foi inisi o tanga ruenga mano ia lava maua ia ia foi lau whionga tulou le swapa ia o le ke anga ia ku ia tunu o mau ia o le foi ia tunu ia foi ia tunu mau o le staff sili mo po o fapenana e malanga na o po ave ia faletua malanga fa e leo sasi tu malanga fa no o le sila tu sa o lava we sila fia foi ia se uso po lo tri e alu sa o le sili ia po ave lo matua ma se po le taimi o la ato ia se me ta pena ia o me umana pe o le ala le o sili malanga fa no ai le lapo atu io a ma pana tam ta upolo ia neta ia manen fa ponga maro le tunu a upito ia va tai taito ana va pe o se sia tangata o kele kali con winga ai pa pe tai e va pe kai o ka paki moleri e wa uma wa ona pa mai ai leo le so po le Yesu ona ngata i leo mato mana ai pa malo pa tai le se lo atu a upito tu langa po lo e lu ai po ia te mita lava le loto pa ngolongo po inisi taimi I tu langa po i olo e te noa e po I mai sau noa matango fie mo po I sila anta ia mai se po I o le au ngale mo lo tātou tonu ia te tonu o iai nisi o matau pa wala o matau puleta o minatu te tonu o iai lo sila fia se tasi po I o tangata Māori tangata whanua pe ua maua ua mawana ia la alo fo I atunu o mamau ai te ua fo I mai nei sa ia le manatu o ko meki a le siksengi ala tō tangata whanua a leu fo I mai nei o lai tu wha lo le taimi nei tu lo wena ngana wha o ngā ina ia tari tonu a lama po ilo si le fia I tu langa la wha mau a la o le sifumaru wafere tu pe wa spin ai le o mau a lama spa ingo o la alo le tamu whai o toi fo I mai ia le manatu a la ua e o ko meki a le siksengi ngi si la manangang wha alo pito ole manatu whai ana I to telo o nisi mai pe a siksengi ia matua e mawhai ona talusanga le citizenship by descent o whāngau pe a whaing whāngau isi atunu u whāngau o kira mangingo ako kola ia I le mata upu lea ia ai paule mele ka ke mangingo ia o iai swinga I kula whongo kau ba I fafo I New Zealand o kere I rola po ngā swinga o le wa fia ia lātou kango foi whakuskusa I swinga fo I o le o kula whongo kau ba I fafo I le vāo Samoa ua pei ua sili aku o ngā maanga iele ka kala mai o kula whongo le vai whafua Australia I le Pasifika. I ro le mele I New Zealand ma le Pasifika. O ngisi o kaimia ka kala ngua fwe ko inga leo o Winston ba le ua ka kala po I le
i le maka upu le multiple visas ia Samoa ma le Pasifika. Ia o fai kaua ko ia ele o kameki lava o lae ia lava le malosianga ma le pulenga malosi i le makanga luenga o immigration e mawhai ai o ngalako ke enga so skatsanga ba mere sa mako ngalu e mako ia kakala pele abangoa ia mo pe o le ao malo pale mia mingska o le au fai pisingisi o kangaka o lai maukingo o le i lako ainga ngei mangkua ko kelo o kako pe wa inga lua lava New Zealand Samoa ia e peka yangela o pe wa skiri aku o nga whaingo fie le malanga i Australia i lo le malanga mai i ngei ia e ka fo ira maka upulea o kule o malama ia i po o swinga kula fongo le wei ai o fa whainga ka ai isi ainga lea Alo whaptai, o le oa manino le tūlanga leo wa e tanoa iai a au pito, ia mai se o loo whanua pesasi ai pēa si a po a inga le tūlanga ro tō taumwhai mai la alon whanau ai o mai nei panganea ia o loo taumwhai ina ia toe po i mai le si seni mantua e nofo mauai pe o tangata whanua pe o na e sirapi ai. O le si tūlanga o le ilafo atu fo ini ta upo e te pia sau no iai a whapanga mano le tātou tunu. O le lava e whaano fesasi tu lou le ngana whaongaina i le tele o nai mātua ia e whaasea mai ia wo o i tu la whono nei o lato wano ua sitseni ua whalepui tu lou le ngana mā ngalo mai ki e poki sao ai Samoa whamei e le o iei se awala e mwhento e lale me lato e ave ai lato e ave Samoa le umang whalisik senis e mana i fo i le o iei sau noanga o na lapo ato i le marangang whaanola o pito Ua levanga ia i le vaenga lea i le kulafong. O la kou ia o le e whamea alofa ku ia i le siksengi. I le i whamangau i New Zealand. O la kou ngā a iengi sori kulafong o maku ia. Pong suri kulafong o e iei le ka iala vo ile le whaasalanga i siri a ku e pere rua por kolkosanga. O i la kou la ngā e sori kula fongolo, they lose the right to be citizens on New Zealand. Ele lava o kungu e whapenga, pe fo e mele, ki poki mai ingisi mai Australia, ki poki mai fo ingisi mai Amerika. O se lava la mo sori kula fongo. Kulanga la ngala kou ia, ele o se mea foule, ile kula fongo ia la iengi, o kula fongo la mo lebanga iai. So se kangaka mai sisi a kungu unga mawari sikisengi nge New Zealand ai muri ange ua e sorikula fongo pole mai se mo me o sorikula fongo e mafa fasalanga ia o ingala e lusi e loa you then lose the right e mawari sikisengi New Zealand o kelo ngisi lai Samoa mai se lava le au kupulanga e le ngaka foi o kakou ia whapenga foi konga meisi a kungu ia o Amerika, New Zealand, ma Australia, wa ko kele i la ko i whafoi i le mea o mai ai, o mea ngau ai. O ngā they lose the right, kalu mai ai, la ko sori ngā kula fongo. Mole lava au pito a whapena le ua ngai Samoa, le ua toiti poti Samoa, o iai se ala fua o lo whata oto ai, e koe a laudai e koe fo i maritangata le ngapalpui nei, solo antoa, le uti poti Samoa, o iei se isi ala fua o toi whata oto i mawhai ai, ona toi fo i mai nisila. Le ngang whanoano. O kele o mangingo iai, ele lei lava le karang o lo ia po le ofiso whaipule. O ingae maua mai ai ia whamakalanga mongi la kou ia ngō ma se kongi a se kupe. Ai mangkua po i so sesi lava ua maua i ngei i New Zealand ua sori kula fongo i longa visa pe koe ki poki i le mea le akungu unga sawai. Ia i le mea fo i le stand down period e le mawhai e nga koe whaakanga i ko kongo le akungu mo le siri makausanga. O kongo la mo la kou ia ua lusi sikisengi. E iei sisi la asanga a kongo e whainga ka on koe maua sikisengi. A kongo o lai maua le bangoa ia asi mai ai. A le lei lava le wha mangingo wha mole taito. A i sao lava i office o whaipule o inga e maua mai ai le sao nga o kulanga la kou ia kula fongpengo ka whai ako. O ke le swinga
kula fongo kau whemalanga inga karumai kula i melu whainga malo ngei. Ia Pe uforinga ua whainga ka ai ia lea ngai mai ko kanga ko Kongo New Zealand. Malo fa tai sau noa au pito o le tūlanga le nei tu sa lei lava tātou bāne le whapunga le malo le tino au pito au Australia mingi sila whamunianga o whamunianga na maua tātou pa pena po la leanga i atu i Australia a piu se tātou le system po le wa lusi ai whamunianga sa tātou iai mana tua fia tau sanga po le sepulu tau sanga tanu ai po le balu tau sanga tanu ai ia whamunianga po i e tu loleng ngana a ngai mai lava i nei ia po le tina, po le tamatu langa papena maua i nei se alo po se atali, po se apine e oko meki asiksing ia lea tu langa leo iai piu se tātou system lea lawa leo koe maua whamunianga e se tu langa po le leo tau mana tunatu e aru koe fo i mai nei whamunianga ia mo tātou a papea wo mai nei ola nei tina ia manistu langa sau i nei le tama e le sau e no mau nei la tali ai o ko meki arsik sengi i na vai tau tau sanga sa tatu e ia pito por que me nga ka ka ke i o mai ni ole se no ngala e sui mai foi ko Kongo le o le parmenge ia kula fongo la ko uia o nga foi sui mai ka ia la muri ka ia ile makanga luanga le o immigration o uia ma kai mi foi ngo ia i le kam fainga fo yo le makonga luenga a meshe la val makanga luenga le o le vai fafo po le malanga inga ia immigration o kasi le makanga luenga e maka ukia la vale failonga kangaka le winga la fam kalanga la ko ia e kakala faingo fier fai kokoa ia ngu pe o perkangia maisia a le fai kokoa ia mo le Pasifika fai la vasinga fai ka o nga ui mai ai angisi o ula ia mala ufinga o foi ma o le ke evakua ia ngicho fai pule la il kamingi fa nga pele ia le fenga inga fa le wo o lo o iai e fa vai ai le kalangwanga i maka upungi mai se la Samoa vai ui la ba i sia ku o Pasifika nga Samoa la ba le ia le fenga inga le fa le wo ia mai fa vai le ngakala wa yele fa ko isenga a Helen Clark o le fo isa avem palemia ele lua fe male lua a le fo e ka oko le fa ko isenga male fonga Jacinda ele lua fe lufukasi e fa pingi ai mo le failonga langu mal failonga kangaka a mesela ba mal Pasifika ia a fa pikola ba Samoa o ngole fe ngainga o ngisho kaimbi aka kualalo ku fo i le palemia po le kako malo i Minska ia male fo isa ve makai ka il malo i me ia sai ele pe makamuli pe o le fa upunga saonga ale kako malo fo i fa pe e awai mai mafinga o mai e me ngei mai serva fa fo e ui lava o ngei kamu fainga ele mangui ka ko le ngei ngi sila mangui la ko mai Samoa ia ai pe o langonga nga ke lo kai me i le kako malo po Samoa pe makamuli e ke ufa pe o la ko le la fasala ve mai i makopolenga fo ila langa o le ai pe o nga pe ka ufa maka o mai fo ingisi o le au fenga luenga ia malo ngi sila aka ko kakalanga fo ele fai koko alea ia o longa winga ole a lusi e kangaka mai Samoa mai sia mo ku pe mele ku pu i ala lokonga mangiwe wa siria ku nga ko kele pe ola ongiwe ia pe nga lua fe kangaka lai o ai over mal fasu wa fe ngi sila ia na i ma se lai o ai over mal bola kala ka sila wa sila u afe kangaka le ngai pe o kulanga ngai e pe e fa fainga ka ia maka upunge i le va malonge i lua e ui o lenga unga wa ku ia ka ko wa ku lau kele au pito pa te tele lava matango fieno tani mai fo i to langa sa malo tino te fo ia ia fa fonga mano le tato tonu fa mano lo atu fa ina lo taimi ia ala fo i nai ta fo e fieta no ia i lo tau vinai fo le tato wa tonu a fa te tele lava mo fa no ina lo taimi lo manato le tato tonu
yang le pele ni lo so fo au ona so sela ia fai mo le vi inga le ni mo pele malo si chino si lenganga mal pone tua ia o malanga ai posi stem po e finga lo ka ko amerika ako ia le la vo te hava no so stem ia e la fo atu sa no anga muri ta ta ma ba e mon mia fo fanga o le ne fo ia ya so le lo fo le tua o pito so pa ta le ai o le Paulo vam ka pule ngau fo fa la wilo aku ongo ele o koe mamau fo o koe aso ia fai nga palo kana to ia Samoa ia e fie fo le ngangala ko ia o le ua fa la wilo mai ile au fa i o sui o le a kauwai ia le anga sau ilunga le selau iwa sulu ia sui fo o le a kauwa mo fainga malo ia po fainga malo fa paloka e lima sfulu ia le la ua ilalo le selau walu fiku ma kua mai o nga mangkua foi o le ua mang malo i se kasi o faipule i longa i ku malo o fale a inga i si sui kawa a nga o ia lava le la ia o le a kawa mesela ia le a chinu Wayne Fong ia le la ua maukingoa o ia le ua vengi faipule vale o ia se si inga mamai famsingonga kawa ai o le kulanga fo i ua whaalau i loa mai e lo fiso whainga pāloka ia o le peo e kolu lava vaenga ke kele i e kau wā ia o le uwha e loa mai o le vaenga le wha se lima sfuwalu ia la ko candidates ia a le vaenga le HRPP e lima sfulu candidates ia a o i le vaenga le ale malo po le Samoa United Party e lua suwongo candidates ia oringa mai wa ele si fai pule wa withdraw ia longa kauwa foi ia akako kilo la ia ko lima sfulu i ku malo fa paloka ia o le asa idi la ko sui kau po ai kula i mai le kofi ile aso lua sfulu iwa o au kuso ia akongu o le meka ua ma le songa foi o le ua mau mai le HRPP wa paloka lenga fai mua ko kele la ko sui sa kau vai i fai ngā paloka ia leu foringa mai ngā le lima sulu lava kasi lava sui kau va i le kumalo fa paloka ia ai va ngā ai la le fas la ko ia ia le ua foringa mai wa ko kele aku la ko sui kau va i lo i kumalo le e ia ngei ia e pule la barka kala ko ia i le la ko foi va ia ku fai ngā paloka paule mea ka ua i la umai kaua ia engo bo kalongo mo fo i le ngaka le manga ia wa fola mai ia nga bakau ma makau fo i fa kaua ai wa nga i kua ia fio anga ese mania le me ko ke mai kaua wa ko kele aku sui kaua ko kele aku sui kaua ai ko kele fo i au fo la o fo i o se mele leila i la umai kaua ba ele ngaka la i va nga fa fai ngei o lo ia foi va nga fa fai la iki pe o le Samoa le papati a le foi ua mangingo mai o lo ia ile si va nga la ku ko kashi pe kors fu e foi sui moni la e ui o lo ku ko kashi ia e ke le va ma fu anga ia a o la u kom fai la la ko ui fa ma popola ko ui o se va nga lue whakashi o se vaenga fo i o e lango po i lava le vaenga whai kula i mai whainga malo ia o kaulanga langa whainga pāloka e ala lango ka kau whaalau i loa kulanga o lego ka maua e ko kele ngisi o kako ngu whapea fo ingisi mai o skaria ua umanga li skala mo le whainga pāloka ma le fo e a ngai i Samoa e whaakingo la ko whainga pāloka ia malango fo i lava po i la ko sui ka wā o lo ave ia la ko la ia nga muri ela ia o se fasoa fo ia maka upule ele o po foi se lilo o le o sauli poki ala malo ele caretaker government sau foi di poki man maka luenga so fo malo loinga o lo vesi perka ko ngu ile fiva le o fiva ponga ivi po le tenki fiva e a fu mai e me o ngamu ia ma ia ka ikala la ko ia nga bako se kualalo ma se faukwanga awa wo ile ngau i ka ko fainga pa lo ka me se ira o ma kua ai a fai o lai ai ma yo kingo bo a fo ingisi ma ia nga kualalo ku pe e ka pe fai keke ia o faukwanga le vole mai
e o aku ma mea fo e o insect repellent po o a mea. Ia o kai kara kou ia. Ora ka ingamu lava me mangai. So i fua e ora ka ingamu a pito. Ora ka ingamu. Ka opi umai leo o aku fua ngamu ia ka ika ala ka te moe. Ia ma me fo i o ka alu ma ka ofki ngori ma umi fo i. Ai me ke afi afi. Pia. Ka aere ka mole pia. Kuranga na fa soa koi ngai ka au fo taito. Ya, to mo atu pa tai tele lava au pito, pa tai tele lava mole, pa so fo ia ma so ta tu langa uma. Wala ma si le pia mano ta to no, pa ya so le ni, mo atu lo so fo na ba ya so, ya to no la, lo pe lo e po ma sunga ya o, no ni se fo fanga lo penga ye sunga o ya ta mai, ai pa tai tele la mo lo tai pa no ina, o po fanga ne ba ya so. Ya file mo le ya o lo ma no falo, mo terminei. Paso i fua ia lofa te lea tua pito pa tua ma no falo paso i fua ia so fua so i fua ia ole na ole pionga ia pito su o William Sio ia pe ona silfiel malo tato tono o te mani po isai tono pale bene ai pa tai le li ia o lo pa penala va ona pa nga ina pe le so i fua ia au ona iso seala ia mole vi inga no tato tua le upa ponga mano le tunu ia lo o sau no pe o ia mano lama inisio o mata upo pa pena o i tonu ia o lo va ai sila o ia tonu pa tele sa pa pena o nga lue ai tonu pa mene ni sila ai pa te foi mano le tunu fa fong mai po ne ta au tonu vi luta na tala le tu lai va sa mo le tunu pene mai e sau tu o no fa ta va le asa ngana o so po tu taito e pa to e se a taito mano le tunu fa mangano le o no fa ta va mo pe ta to lo tonga ta stasi o le fa fani o le ngano le o ta to tua pe ona ta ua le fionga ya pito mana tua sa mo mana fainga pilinga i alfile mo le ri e fai al ngano le tua au ya ta to fa mangano le o na e fa tai pa te tele lo to manatu mai te le ino lo fa ta va mo to mala to lo sa por penga benga ta to ma putai por neva yaso ta to stai me luma ya la pena por fa ta si mai ia so ya ta bai mene pa mia tu ya la to ma puta mai lunga le apio po linga ma lunga le YouTube channel ya foi ole fa le ino lo so fa a lofa te la taito mo to sunga ya tia por telenga tia fa la tusi tia to te mafuta por kamer fifi mai show se pa e pois tai me la oli at mai foi le telenga ya ponga mua mo te nei tai to lo to la ona sai pu ma ia manuia
day will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Fatalo fa masani lo tātou mutunu, whelo ai fo i le nei asa fōu, o si mai alau whaafonga. E se furu tolu mōni maua leo leo wa amatatu ina atu nei alanto mau tu ufufonga. E lango aile mōni anga o le fasi o di tangata wha moe moina. O lo tua i ai papali i sia fi keol. O se tama i tai ai ona to mai le tu si o solo ma talafatu. O savalia nei le tu sanga ma le tolu masina. Talu ona tula i mai le soli tula fono i veiva se uta i le fale o le ua molia. Na maliu fasi ai le tama i tai fitu si furuvalu tu sanga le matua. O utulei i Amerika Samoa. O Dr. Taia Maria, tangani mai a te roa. E lima i unia kanga whainga ruenga wala tu. Andele malo le whaamastonga maulunga te roi swinga wa whai tu la whono mole ki tu sau tu tongi. O le wha fo sei ma swinga wa whai tu la whono e peona vivesi ai. Wa solo i ai tār sanga mosi tanga tu tongi apetino lea mai i ngā ruenga. E ma furi ele tu pāta mai tai matina. Wa wha whainga tai fo ini tār sang fo e wha tō ai ona manui ai. O le tamantai minister no fuanga whainga ruenga Brooke Van Velden sa i whaailoa i le whainu mera o ye nei i le tosu tolo tār sanga o le atau fia a o tuina atu le tūla whono i lalo tala noanga whana nati mo whelafala fo inga ia me. O nei whaalabu tonga e au fia i le whaalabu tonga tau si mai pasi unio au onga mo whailonga maulunga no fuanga mo au onga asosia whaia onga mana asosia tanga whainga ruenga malo. O finau i nei whaalabu tonga o tūla whono fowa soliai le tula fono o aia te tau Bullet Bill of Rights Act. I le whaamatalaatu si sia whai whaatasi o tā wāi. O le la tolu i tau wha le tula fono o lo finau, o solia le malo i aia te tau tau e tolu. O le saolo tonga mai le whailonga tangata i tu tongi e whaavailungo i tu pāo tangata. O le aia te tau i whainga te tusa pū le anga le malo, ma le aia te tau i le whea o ngā se senga e whaia. Ta wai o le finaunga tu ina tua i tangata whainga ruenga o whaafikia la tu wai ara tau i le avanoa. E lui te waina malo i le whailonga tangata i te tongi e whaavai lungo i tu pāo tangata i le whaamasnonga. Whaaria iuni o le asorus fluiva le masina nei o le alo i ona tu ina tua i le tangi le whaamasnonga maulunga i Wellingtone. I le mai ai o le te tea ta mai ta imatina sa soria la tu wa tārsanga moringa tuso tongi. Whaaria le whailau tusi au au le asosia dan whainga ruenga le malo, Fleur Fitzsimmons, o alofia le malo ia va i le linga le le whaia, i le whaia leo ni whiutana inga. Ai o whaia o ngā tūlanga lua e le union le NZEI te rio roa, sa amataina i le asona fia le whaasolonga o le tau fia o ngā ruenga mo whonatanga mo le lua vai aso. O ne whonatanga e talanoi nai te tongi, sa tau fia se ofa e tolu tai tasi pasene, o si tanga o tongi mo le isi tūtu sanga sa o whoidan matanga ruenga wa onga. O nei whonatanga e te tasi tūla o lo iari wha moe moe,
e tapunia ile o tulawa ile afe iwa se la wa onga tulunga lua di tonu le tunu umoni tula. Le asa amata mai le il fono tanga sa fai e Dagaville, le Sonorafi, whaaria re uni, o rua onga au whai ngā rua ngalango lango, ia onga ma au whai ngā rua ngalango lango moa o onga. E la valato whiutana inga o lo whaia mo mālianga tā whai, le fōi awa i fono tanga. Whaaria le sui e whaia whiutana inga le uni, Liam Rutherford, o le a talanoi ne sui, ia se tūlanga mo se te e whaia. Au se pālota e whaia i se ala sanga, o le a whaia i se aso, e munmuri mai. Mai e tā wai o le ofo te tongi mani matanga ruenga mō whaia onga sa matua i lelelei, o na tali eina whaia onga, a ele na o le paua i leo se mafuanga ua te enai, e sui le ofa. O se tamalo sa maliu e mafu mai se tau tonga sa whailo na whai ai. E se fo mai tipi re se to mai whabitoa, ma se fo mai e le se to spasi tala whengai i le luafe se fun mariva. Sa tu ina tu le fo mai su e whabitoa i maliu lilo po le corona, i ele mata opu, i le komisino so e fo maloloina ma i la to e iaia a whianga tu mau, mo le whaia iei o su e suenga. O le tamata i komisina mo tau singa o tamata tua Carolyn Cooper, sa ia mauaina, o se whatinonga leanga so e fo maloloina ni sila i le tu saute, sa li mataita inai i le tūlanga sa matautia tele. I le ungo so suenga, sa whalau teline le sonafi sa whaadia e Cooper, o se tamai fitsu ficto sanga sa aru whanema i so e fo maloloina ni mo tu saute, i le lua vesimariva ina wa afia mai fatu. A ina wa ilo mulmuliane fo mai e se patu lon whai ain, ma whaiaro i aini tong fitinga e vai la au. A e te tono le vai aso, sa la ngona ai le vai ngo fo mai tipi, o le vai ai te mau wha solo atu i se tūlanga leanga, e mo mia vave i se tau tonga. Ta ue kopa, o le fo mai sa whatino ina le tau tonga, sa i eiloa ina lava, e le iso na to mai whatino ai. Mai e tā pai se whatananga mo se isi fo mai whapitoa, e fe so soani a te ia. E la tele fast fulu i leo i New Zealand e wanga i atu ngā ruenga li territory mātu o Australia, i le mai au se whato sina mo te whai ngā ruenga i le tau sanga umawai sa whai e New Zealand. O leo e mwhai ona mau te tongi leo atu lava i le se lau ruas fulu lima awheta la Australia li tau sanga. Ma le awheta la Australia mo i tū lao sifi uma o overtaimi. E mwhai ona la tō mau i a whamarianga tele mōni whale, i whiriwhiringa e whaia pe mana na o i whale ofo ina i e reo whisa leo i Northern Territory, a e po le maua leo alauni, o le tosu tasiafe whitsa lau imsu testa la Australia i le tusanga. E o mai le temine e tosu fumane ono i leo leo kiwi ua whaia whae unga, e tali ane ofa. O tosu ora fito i la tau, ua mai a tolininga ma amata ngā rulue territory, a e tosu fluiva sa amata isia o onga i le vaso mawai. Whaalia Sui Superintendent whiriwhinga o leo le Northern Territory Australia Serge Poma. O tupe il au tu moni whatisai ma le whanau nunga mo se wholonga fōu i leo. Mai e tā uai o se tasio ma fuanga o le whanau nunga o leo New Zealand o le ngarulu eile Australia i le tomo whainga lea e wha mau tūtu pe mau o le lei e ni e toi li taia mai i New Zealand nei. O stanganta laulo i tālonga i New Zealand nei o wha solon wha masnonga i tu inga i le whaolima i se pepe, le esful tolu ni ngau opo na iwilo ni tino. O le ali sa mori e whatamala i tusai, ma le saonga le moisi, o mafuaini a whianga i tino, ma le isi morianga o le whaolima i le mafutanga whaale ainga. O se morianga e whaono o atu e se whasoanga i wharepuripui le whito sanga. Sa whiriwhiria i a whaatono o le whamasnonga i whaarongolongo i le mata opo le whamasnonga i tanitin, i le solanafi, mo le whamasnonga o iere whaamoe silia ma le lua vai aso e whasolo ai. O le ali o molia o lo tau whiar whailolo na ingoa sa i te ina le moni o morianga. I tālonga e le lava stay me mapo ane ai a Moses i tauma e samino na mana malo mata ina ia Dylan White le e whaalua na avea ma champini whaolio de lo langi le panga mamafa a e whesiringa ina po le ale isio ana la sanga o le aiai. O i tauma e na le luas futu sanga sa mana malo li tu yoti a White a le a to le lua minuto le tamar sang moa i Saudi Arabia i le whae unga le vaso mo se futu nea na fosu anga e le se whae ina. Na i lor whata tani mo se tali munmuriane a o lea tama peritania o lo tulanga mua le whasolonga o tama e luina le fusu le langi a le WBO sa i ta paina se la fusu ama se si la mo ingoa la uloa o lo tuli-tulia i le tama Ukraine o Alexander Usyk le o lo ia umia fusu le pau mafa.
O se la fusuanga mar champine o le langi whaoleoli mo o ye nei por interim champion ale WBO lea ia lupe sori ai lauri Joseph Parker. O tosina i e tangata, ai patino lea, le whaoro whitaui mo le fusi o langi le WBO pe a whai. E mana Usyk e wha mamulu i le champine ai ponisi o ana fusi o ye umia. O le vasta waisa to e talsa ngai Usyk e to e wha popo se vai taimeta penai an puipuinga o ana champine o no se manua e leo whailoina. O lea tāsanga Usyk ino mai ona ave i ere whatununga WBO, ma tō i eia se tōs fulu te tō wana whaia whiutana inga. Mane pūle ngā pāka mo le pui pui o le ato fusi. Ai ua whaari ere whaia o ngā pāka Andy Lee, ua i loa lava i tala anga o pāka e fusi so seisi, ma e le ma whaia o na tari le ai, ia e tauma, pe a whaia ava noa le WBO, mo le fusu, mo le fusi lea, e fusu iai. I le mai ai o le manu malo i tauma, sa fora ai le ofisa silo fai plenga Saudi Arabia, Turkey ala Shika. E mana o tilo, o le isi fusuanga e tauma, e fitau e Usyk, le champine ia i o le panga mafa. O sa unia tu le All Blacks malana ta aloha fai teuri alo na lua ma Argentina le fai unga le vasane, maliloa o le a le ma fai na ta alo i le lato loka sa o Patrick Tuipulotu. O Tuipulotu sa a fia lo nolu i le ta aloha fai teuri sa manu malo ai le fasu tasi luso fa, i le Pumas i le fai unga le vaso, i Cordoba. O lea kapitenia le Blues a mo mise whasengana whaia runolu, ma awina toa i le whanama e monisio tonga whitinga whaia iain. Sa wha maoni ai ar whaia ongalanglang o le All Blacks Jason Ryan. Le asaranafi, o Tuipulotu e whoringa mai le te alo le whaunga le vaso nei, e Buenos Aires. Ai o leisi tamata alo senior Anton Leonard Brown. Sa whaia fo i se whasengana runolu i nofto ai maleulo Santiago Choco Paris. Ma i ua nei na whaasala i le pepa sama, ma ua lama tia fo i se tūlanga i ta aloain. E te ritonu whaia ngā le tō Samoa Ben Karina. O ta alonga e pe o ta alonga whaastete po le State of Origin Australia, e whaia le wao le tō Samoa ma le mate maha tonga. O se whato sina te lelea mo i ngō te tele le rakapiliki, e pe o Payne Haas, le ua whaia lana whae unga e whaimasui o Samoa. O Haas, o ia wha a mao ni o le ata alo mo Samoa li te amarasanga al Pasifika li tausanga nei, ma li ipura rangi li tausanga fau. Ai o rapto ia, lea e na lati ta alo whaatasi li Queensland Reds mo ta alo whaastete, o te au tino non ta alo mo Tonga. O Samoa ma Tonga o le ata alo mo stei mo e le Australia te lumai li luave se fulmar malu. Ma ua le peo ista alo nga mo muatu i Campbelltown i Gold Coast. O le ta alo whai tauria la salus fulu ono ke topa e whai ale malai tele ale Suncorp Stadium, i lumo le tusa mali limas wafe tanta mata. Whare e karina i le vaenga tala ale NRL.com. O tamata alo Samoa matonga o whai tau sanga o mana nao mai, mo se talo ngai whaia a wao talo ngai le vao tunu e lua e matua e whatau tū. Ina mai ai o na vea maurua e tunu o le Pasifika e au sielsu a ngā champino le ta amarasanga o le iporo rangi le kapiliki le rua whema le rufulua. O Samoa sa safa mulimuliane whai ina e Australia, New Zealand mai ngalani. Ai o tilo ia karina, o ia ta longa o ni ava no le to e fau waila na au mo le ta amarasanga le iporo rangi tau sang fau. Talo mai le ta amarasanga muli le iporo rangi o rote tu e vasa shek, Jeremiah Nanai, ma Mari Taulangi, o li liwa ta alomo Samoa wha o popo e mahas, ma se ava noa li liwa tu ai tino whasua ma le au e maha miso tapo i whirio, le af so ni utu fia ni tulanga nunau, o le man malo. O le asus fluivo o le masino katopo le ata alo ele to Samoa ma le kiwi e New Zealand ma le Go Media Stadium, i au kilani lea, ai le whaia le ta longa o lo taringa i ai le vā matonga i le asus fluo no oktopa i Queensland, i talanau ne aso, ma ua pere tofi e malia le tunu soi foia. Radio Samoa, tasilima i batolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i batolu, amo. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu.
Mo tupe fa moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo fa wau pe le tatu fa betoa e na le $5 te tongi pe ai fa nga ina le Pacific Easy app. E fa tino ai au tupe fa moli mai lau telefoni fe ai. O lo avano fo il tatu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tatu account. Ma fa moli ina fasili lungo telefoni. Ma fa tino la fo ina lau tupe ai ga fa betoa. Mo le tongi no pilio le vai moli te nga tupe so se fa le tupe Samoa pe le tongi ni no nga tupe le nupi fa Samoa House Corporation por Samoa Land mo so se au nanga Samoa. O lo ma fa ina fa tino uma ele tatu au nanga le Easy Pay. Maratua e la tele fitu se fulu tatu la wa fa sopoli ai New Zealand. Fa pe o tatu office tolu yo Tara o Tahu huma mangele. Pe fa ngal Pacific Easy app por le direct transfer. E fa sawa ilo temi. Ai sili atu na fa sawa ina tu pe wa tonga tale penisini. Mo dise fa tala bala au le o varselau o tasi odo. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa varfa. Pacific Easy. O la ba anga mo tu pe fa mo moli Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga fa tau i mangele fa pea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e fo i matui pui o le whana witi. O tui pui le COVID is flu riva. Mo i la tau is flu on tau sanga malunga atu. Fa pea matui pui o le flu. Vala au telefoni. Lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e fa tino ai nei au nanga. O fisa fo maa i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga. O le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Vala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Sili ona le leo le tangata mativa wa savali la namio tonu. Ile wala ngutu fapio pio ia foi o le vale. Ele se mele le foi na ia o no le tangata malpoto. O le o fata ali se foi ona vae se o ia. O le vale o le tangata fapio pio i lonala. Boita foi lona loto ileli. O le oloe fa o popo mai ai wo to tele. A o le o mativa. Ese o ia malana wo. Ele fa sa o ina mo mau pepelo male o tala pepelo. Ele sa o la vaia. To tele la to te o le atu lu mo le li e wo tanga te u malava mal tanga te fo ai mea. O uso u mo tanga te mativa. La to te ino ya te ia. A o ana wo la to te fa mamao mai ia. Na te tudi loa ya te ilanto i upu ai le maua ilanto. O le ua maua le poto wa lofa o ia ya te ia lava. O le ua tausi le whao tauta e maua e ia le mele lein. E le wha sa o inan mo le mau pepelo. Ma le ua tala pepelo e whano lava o ia. O mea whawhewhia, e le ono i le vale. E matua le ono fo i le au no pule i li. O le mawhau whau le tangata whangesinge se lo naita. O lona vi inga fo i lea, ina ua le manatua lona anga le angaina. O le to sao le tupu e tusalea ma le tangi o le lea ona tānoa. A o lona alofa, e tusalea ma le sau le mutia. O le ataliva lea, o le malaia lea o lon tamaa. O wha misa fo i o le avao le tutulu so o lea. O le whalema o loa, o le tofinga lea a mātua. A o le avaa mawhauwhau, mai lea li ila vaia.
Ole pa ye tu poile mo ngase. Mal tangata fa vai e fia ai lava ia. Ole o tausia polo inga o tausia ia lona lava ola. A ole o fa tala leo na ala e oti lava ia. Ole walo fal tangata matipa. Na te abatua ana mea ileli. E tauia mai fo ia ana mea na abatu ia te ia. Awa ia tu lo watali i manu o fai so fa moe moe. Ai aware nau nauro loto i hoti ai o ia. Ole tangata i te tele. E fa salaina o ia. Awa a fai e te lawea ia te ia. E te toe fa pia foi. Ia e fa longo le fa tonu mai. Ma e talia le awa watu. Ina ia e poto ai. Pe a o yo tau sanga a muli. Te le mafau fau lo le loto le tangata. A o le pule le li e tu maula valea. O le mea mana o mia le tangata. O lona alofa lea. E siliona le leo le tangata mativa le tangata pepelo. O le mata ule li e i ule le ola. O le waiai e maa ona pea o ia. E lea a fia o ia e le mala. O faa lilo le paielo na lima le tanoa. A e le faa fo i mai e lama ilo na ngutu. Ia e sasa i leo tauemu. O na tupu ai leo le faa utauta o leo fai ngofie. Ma ia e ao ia tu leo maa faufau. O na ilo aile e ia o le poto. O leo faa mau mea lona ta maa. Ma tuli ese e lontina. O le atali ile tupu ele maa ma le maa siasi. Lo watali ie. So ie te faa longo ile awa watu e faa se ai upu e poto ai. O le moli maura vale e tau wemu o ie le faa masinonga. O ngutu fo i o ea mi o le anga e folongi ai le anga sala. O sau ni e faa masinonga mo e tau wemu. O tā foi mo tua o e vale lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le lango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Yes.
Luas for mal fitu medu tele wacha nei ya le tu lai wa fa fongal tatu wa tunu ule nei fo ita yao ile upole poto pe na tola ule winatu pe fa winatu mo tatou ele sunga la to meni ia le tu sel fa ta otolom ta pe smoliva e to mata mo fa mo tatou au tatu ye fo ile nei ya so dua ma tango fie le so dua mai le tua pa popo ya so tatu wola au tatu fe ngai fo tatu tiute matatu nga luenga pe ona ia ile nei yaso pa taile le tua o tatu ole a mata ile li mea uma so so ni mai le tatu fo launga o ye le tatu lunga e alu le fo ile nei yaso ya fatia le fo launga na itwe mana tua le upor poto mo tatu le nei tayao fa malisi au mo tatu la nganga fi nei tayao o le umfa tatu te fi lo tatu te fa tasi nei tayao fo le lo fo malanga le o le tua i lunga le tatu mo nanga masani le tatu pokalame fi fi mai ya male tatu fa o pele nei la wala le radio samo se fo malima to amo wala na pokalame o lo mo fai ona tau longo pele pa i mo lunga le tatu wa tinu e ala ia na pokalame fa nga solo ile aso mo le aso ona o le tatu pokalame masane tatu ya solua tatu so tainga fo ile Amerika o le fa tasi mai le sunga ya ken ai ono pe ona ye le tatu tatu masani o to mai ni so vaenga i mea o lo tupu i te tonu o Amerika la tau ye le swing o tatu pokalame le tau la am fai ona ye se temi la fa emo tua ile fa soa foi ma fa tatu nanga ale sunga ya ken ai ono i lunga la pokalame ya male tai fo yo le vaenga fa fai al HPP ya tera u foi fa soa tala noa i tulanga pe ona yai ia le manu lauti ai mo se fo iniso ana batau pe ona yai le tu na danga tantu vaenga fa fai al HPP ia lo pui ala ya tau tangata malai la tatu se ati Amerika lo fa se sunga ya ken i lunga tatu pokalame le tau tala fa ken malo se fo boria Malo se komuia malo fo i el tua van tua fo i fiong sun fo i titia te ulu tato poklame fo i nei taiao malo fo i le tato fenga duang i le senga duang fenga fie i le ngating fenga ta tamuta ya ai tau fo i mo to wa mal fo la tinu ya mo nga fo i le tulanga fo i Betul wa i lungo pengat pai lang lo a fiai uma tatu ya fa san long we lungo pengat pai e wila ya fa pei le lo fo le tua ma tan fo tui pa flo tu i pat pat lang a fio le tinu po fe la volta po ingo lo eta po mai e po fe fo va ngol kelo pe lo e fa fo mai ta to program tu sa su ne ma di na che America wa fo lo si le fi no lo tu ne tinu ya me se fo i la piango ta tu tangata dengan itu nuna cecah mereka pernah bermanfaat. Sebab tele cecah. Alo fa tai vi le le won fa to mol ta no ta fa so ya ma bai fo tu lang lo tu lang ba malo ta tu wa tu pe ona yele nei ta yao ya ai fa tai le tu le la volo o so longa le ya ma manu me uma ilona fa ta si mai ya o le ta fo ile mo ta to ta fo ile fa so mo ta tu wa tu ina ia manino te lo vaenga a wale mai mo fa fonga tatu watu fa tatu nei il tatu watu ila ele swinga tatu pakala me fo ile ai ono o la ma fai ona fa fonga ile tatu watu se vaenga o le lua talunanga mo fa so ma le sunga le ta ile tuangai ya le sunga ya tu ai pasa ile mo le ngoi ya tulanga fo la tu ta penanga pe ai amara ya la fa tu ya la sunga ai ono o atu langa sa ye fo ile am taina fo le lu fa so Kalau kau telefon dia bantu fo ya la ngadung fo isyak tempat ngadung ni fo itu kelope boleh nanti jam berkenaan macam mai fo ya ta ngadung di Joe TV newspaper misalnya boleh the 1980s ini balima balwo sebagai tenju kena ya mai tembo mo fo ina fa tan nai ya le sungai tu le pa sa ile le ngoi ya temina le ya bem pa le mia sa sui pale mia mai sa minista ko vai tai mil na ya mau mai fo i na vem pale mia sa pa tan wina fo i le vai tai mil sa po le vaiva val ya ni sa si vaiva po le iba balu sa vai tai pena ya popo ko vai voi la sina leva ona pa tan no ai se ma wo tan no ini mata upo le minta upo awa mita upo ina lote ile na vai tai mio le iba spu ya le ko te va vai ya tu ngai pengat pai lang ni te ya ya o me hat be for la te ta bu so ko e pa ti sala ona o to tele fo i o malo le tu fai mangalo me na tu ya
le tanoanga la le mele ta fa ni ana po tu sai tu la mal afal ma tanoanga ma le sunga ya tu le epa doctor sai lele ma le ngoi le fu sa be ma pa le mia o le mano Samoa le sai was fu tu sanga pa fu tu sanga ya le tau tua po i ma nga buanga al hero pp o le parti o ale parti ko yo la tu te puia ya tau tangata ya mai manda tu ko ya o aso po ila ta ma sen ko na ma lo sia ofisili po il to ina ya ma seniana fa mai tangata fa o to titi tu i o e tu le o le so na fa ya ofisili o po i sia tangata fa mai o le ma po ke le ofisili fa il to ina ya o mela o mai po ten ne o yo fai po o tau mo mati tu po i ti o wai lo po i fa se nga o le tu po ne ya o ngai matanga tai journalism itu inga pa tanong es ke la mau tai po interview o le interview ba lo se po interview e po la po i le metamasi le pia ya o le ma wala tanong e pi se tanong po i le te manna o ia pa fongal malo le nu ai mai se tu pulang e le talaang o atato politiki o talaang o le nga malo le tu nei on o le wa vea ia le pisi vale tele o tangata i lungo o penga tafa ilang mambe wangalo ai e ai nga umata tu mai wangalo i foi e mea o nga na pa i tangata ia pisi la fia foi wa una mato ia o fa tu ia se la va ia tu la ia foi vai te ia mai le o po se li lo ta si le fia mai lo le tu ai e se la va lo tu langa o manatu ai fataloina o pale mia uma sai ai sa o fataloina mai le be po ile be o se poni manatu e fai tu awai ni tesili mai le tesili po in la fa fonga po mai le tu na tu presidenti o no mai lunga o tanga te fan o tanga te langi ia le tu la mal afa sa matano ai ba nga se sa ma sa o tesili po i la mtenda mai lon se kwanga o tesili po ia ilim ta upu la ba ngonga na lai fo I ona te el malo le tunu il hero pp o LTRA lua se malbal Land Titles Registration Act o le lua se malbal ya ele tau fa mtalina tu fo o to tele ke o le sipo na va na lai o na fa tu le se ta ji na fo vai tai o lo fa ponga mai nisi e maua ya o fo una sa uni ya male to tele a fo ya pe o le sile na ho I ba na lai le na o tau mate ele o sa manatu sa tau mate na le na pa u hero pp o le pula kono le LTRA lua se malbat e ma sa sile fo I le to in Samoa Airlines Polynesian Airlines ai no mana po ile fa no nga as an adversarial interview but also interview educational interview no inga ya o nga I mabawai lesson wo umana tato loa e boto tato martato le fifia martato fifia ita le meta wa ila ya woni inga loa e ele lesson o me umana il tal fa sopito le tinu so sa si po ila Polynesian Airlines o no tu langa ta tele po ita la fu ale po jo mana o ya si parti ya je au mai o bene o airlines ya na tu si le pieza tu si po ya tau sanga dos pulu to tu sanga te yo nei America e nga uma tele airlines o vale yo United o vale tele yo o po yo Delta ya tu te fa fonga ma ya yo le Pan Am sai ya e nga ya company ni ta billion tala ya o ta to tu ya na auto si fia le lava posi po inai talo mana fa ai o le fu to mana o mai airlines o te o fa pela o te po te fia airlines pa over be sa tu atu ile sunga tu le mana tu fo o mta o pune o tu le pa sa ile malena ngo he's an economist o tangata mai si tu ro fo I o sunga ya tu le pa
o ia le na o ngafapito e ta upune o lo no winga e lama i pito si ino numera e pa o ngai tupe ia mai ele fa pe fo ila na se tastanga te portulinta ai o ia na tu mo la langina o ia le lama fo o ta o na sa nga lui Europa nga lui fo i United States nga lui Samoa pa pena manisila i mata puan e mana tau no fo le man Samoa me na le fo untelina na le do tu pe ta to tu mai o la o tu i tano nga ke le tu fo ile o te tu ia se e pa wale do tu watu o na fai mai le o lan sa nga wa there's no reason to argue. Everybody has already made up their minds. You know, o e po lo fa fonga mai o la wale si la fia party out yai. So listen o la tau mo fai fu e fa halu tai mi is argument. Ai wo ona mawa ia le fa unga tangata ia. Ai ta mana o fo ile se ta se ta ile tunu e la balon se le fia e sa no e sa o ta pune. Sili po ia ele tulanga o le maro head of state ma council of deputies se po i lo sui tulanga i le maro pe te tau o na o tama ainga na wai o le mta upu po i vela ya mana tu po ila i nei bai ten ya pe i tulanga pe fa e tama ainga you know wai tawa vai tu ngai tangata i wo a ko se fu tu langa lo ye ne i tu langa fa malo ya te vai pe de fa tama ai ngai ma o yang ya ai au fia o mai la tu ya and pe ole la pisini la sa pisini fo ile fa langa nu in a cultural way wa elisa nga ta ti ala langa e ta tonga nu ma ta tu ai e sawa tatu mga alwenga ma tatu fatinong e papalang so le sinava ngol pisil ya mai tau sili po ye i le tatu tu ma tatu va ma saina ma United States of America o le sin nei ba ne ese le ngasu male manino ona santa tu wola ma ya sola tatu laiti to tele tatu santa tu mata ya tati fanga o India ma kaupoe no winga e le kaupoe e langa India me taula na facility India ai ola per kaupoe o ila ta tu mata po ya tol tawa le ya tanga ta mai America ma peltania el palan ai tau no til tanga ta China man tanga ta my Sapani. So we have a century of indoctrination. Io tatu tangata. Whinga tayo na detach mai ma eseo tatu mako ponga whai tu au, whai longa tangata, whai longa lanu I mata upu nei, nā leo no whisili I tu langa o tatu wamsina. No to te leo tangata. Silia pi iei, leki whea sina. Hao le sau sina, so ani mai ngā tatu. Pei ko o le mawal to ina. Na whioti sa mo I tangata Amerika. Na whioti sa mo I le malo mai Britania. Na whioti sa mo mai le malo New Zealand. Malo pa pena to Europa. Ai le I lava ia se sa mo o mali I se so fa inga ale malo saina I te tono samo. Le lava ta tu te ala langa ilang saina. Mai o te vai tu melhor o tu punei. Pe alu kumasan fam sino mai lava sa mo ia na ba. Ai tele ia tu pe saina ia o awai le botato te fai tanto tala fo ia ile visionale ona batu tu pesena o le fesili fo na ta na fai ya peltani ia mani sila ma Amerika ile visionale fo na batu la te no winga ile te tau na fesili na osina ai tau na to fesili uma ya tunu ne ta fai wa e fesili ile fesili na ya sina. It's not fair to ask just one person. Ma sabsidi fo ile GST ole
Singa leo o tiute. Ya mo se ta se tu per malo o lo te tunu ngai tu singa te nei I tau sango te. O I moni lava ia le fatu mala ano o le meta o eta o le tuila epa doctrine. O I nei amata mai ai. Ona amata ona oso mai lunga le hero pipi ona o le whainga le la konga. Wa tongi tangata la konga I tonu le nuinga le BATSD ya. Ina ia whaatino ai ia ngā le maro. Ia wapi o le mele o tupu nei tūlanga po ile le dialysis ia po le wha mai no teso. Ia le pa uma le langin tupe te tongi la masini tangata le whaatau mai masini. Ia o sili po I whaamsinonga o sili po I le la fonga whaite au. Ia mai no sili po I le tonta sanga mantua po I sa tonta sanga ia sa ia pa inga al parliament. Ona o mai leo na sui le hero PP ua si I mai tonta sanga 5 tau sanga. Ai manatua po I sa tu wafu ia le po ia le ao le malo o le sunga ia maria totan mafile lua I papena fo I ma tupua tamsesele fo I na maliu le mai la fautua to lua ia po lao malo lao le malo na tuafu ia mantua fo I lao le tula fono tatou dunai au Samoa o le sa umaloa ia le ya fo le tautua le tubafu le malo mali totu tan mafili ona sui mai lo o le tula fono fa apai o le tuafu ia o le malo ai o pa uma I le 5 tau sanga ia ai fili lo le parliament ia pe o le sina vai ti te hotel sa fa mtalanga ai pe o vanga na pe ise meta upue pio ti sipsi Malo whaatai. Ia, lewa la whaiona le la tuina tuna I wa si vaenga leo lua whatatanoanga ma le sunga tu leipa. Ia, tu tari mai le wha mai el tapa kala mea ono le tatu te mi malangi wharalo. Ia. Ia, le whaatai, ia, on se mai. Ia, whatapatu le tatu poklami le whewhi nei Samoa, le tatu poklami le nei. Ua ton minuntu te ai ia le se fulu, ia ua fo I taimi o tatu malo whaalongia I le whewhi le nei. Mai ua pepo ona se le fia le malu le tunu yo mo sa va no tau lava le tanto pokalame le fia fil nei fatal no inai se tasio tai ne foi sa ver ma pa le mia o sa mo en tau sanga tele o le sunga tu le pa doctor sa ilele malele ngoi ya por sunga foi tu le pa lupe soliai no yeti ne yoti ai ono sa ilele malele ngoi mai o mo fa sa no le fefine va tu fa fitai I le sunga tu le epa no sa va no fa oro tu ina mai fo le nei pro kalame ma o sa va no fa tal no inai la o fionga mo le tanto le tio fa tal fa toi fa tal fa le sunga ya va malo foi fa tal fa tu la to va fon mai le fa nga solo lol tal noanga on e fai ma fale kongu le reception a kuye ya sa le le ba wala le o fo yo tulanga o le tunu ona o se ona ale por kalamne tu sai mai ta wat fast food sanga o pule po ta le hero pipi ya le tunu ani matati apon pine fa mau me fa sa no ia na fa tu el hero pp mo le tunu me fa sa no il nam ta na tu le mai le pp le ayo in wa so te ia le pisa o le ai que tu pel ta to malo le te mi tonu na le na o me ai mo me pa to mo ele ngata la wale te tupe al malo la vai a wale fo nyen fa tunga tupe mo fa to ina ole me mo molan fa el malo ole fa le lo o tulanga to tupe al tato malo lua su fa ia tu la fono tu te wela si se la volto ona te alu el malanga i sineva a uma
la o malanga ma to te felo ia ma fa rulunga o ma suyo mo to o mai la to confidence in the leadership al tato malo mata mai lo na on ana il malo le HRPP fa alu mo beo o atina tele eta pela le nei amata mai ai on fausia le tato malai valele fa su 5 miliona na fausia le valele malai valele fa va malo le fa uma il afe i vaslau se fulu lima len va to alena ilo ya va te televo le Boeing 747 ita monne yo ya o malai valele fa va malo toi fa tu matato company valele fa va malo le galte le nei te umi na fa ta mai ma ia awal tato tu le galte le fa ta uma wala ole tu fa ele tisi ato ai male tu ato ma mai ai ma meo ma fa tu ai lo ia tato company voi so te inga mao e ta pe o le sa motel ma leana peki mai ai le to blue sky bol muliane o Vodafone sa te fo imbale mai si company na fatu lela e luai company te tele fo ia fa va malo matau po so te inga tau telefoni alu mamau ele ngata le na ale o mleno va tele te malanga ile va o tutuila mai nei ia fa plefo i mapolu pasovai va ia la waita vale va fio e matangata ia ele ngata le na o le tulanga fo i le swinga ato o tavale ati ia taungo fia tui tu la fono e o ita vale le tu taungo vale ma mai ai leo o ta vale mai Australia ma New Zealand mai ainga ia ma bongo fia ita vale ainga nei i Samoa ia toe toi sui ato fo i maltato international dateline si mai le tu si fo ngai le tu is a sai on fa alu le va tu tuila ma sa monei le o ma fo es aso es yato pa ve lo sa mo o le uai atu no i le langi e o so ile la ai goto ya tu tuila ia male ano fo io me semo me valele la mai e fa le atilia se malanga il va Americo Samoa ia mai le ia me sale umare poringi o ka kalongo ile ango o swinga na pai ele uma Ia, na o sina vaenga le nao le whatatanuanga ono le tātai mia ai ono. Ia au te iloa le amawole au te lenga o le nei fwoi whatatanuanga. Ia, i lungo penga te whailangi le Radio Samoa o le amwhai ona whalau tele tuai le tele o vaenga. Ia, e whaafongafonga i le tātu atunu. I nisi o vaenga o la ataratala e le teitai o le tuangai. Teitai e le vaenga whauwhai. Ia le sunga ya tu la epa sa ile le Dr. Maria ngoi ia na le vaenga na fai ona tu na tu lo ta taimi la fa tu ia le sunga ona wal fa mai no ta po kala me malenga fa lal ma no na fa ta tia ia samoai o le tanto po kala me na ni ku ta e ku se upu sala ia matua ku lo ina po tol ta tai ko te mi se na ti yam so te lima la ba ia se te mata ai po ni ta o me ni foi tu la sai fo Malo faftai e ono manuia fo nei sai fo mai manuia. Yeah, so far sai fo.
lelei o se vaenga pe ona tala ti ele tatu pokalame le swinga le whaafonga le tatu watu nei tai au vai moa ma iai i le tulanga o le whaatatananga fo le sunga ia kena i ono tasi fo tatu wa swifa salau o le tatu pokalame leo lo mo fai ona ngarue mai Amerika ia o atu niso vaenga o leo te lenga o le nei whaatatananga ma le whaasoa le sa fai le pona po la mo fai ona e whaafonga i lungo penga te whailangi le Rita Samoa le noinga o te popoli a e fia sila fia ia le tūlanga o le nei whatatanoanga umi le sa iai ma le whatatanoanga a toa o la mawhai ona e whaafonga iai i le nei pokalame i lunga o le tātu tautua le Rita Samoa i lunga o penga te whailangi. Taimela wati lo tue valu minuta tālo le tūla sfolu. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i maangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe au alai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo pala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Whaafonga mai atina matamaita i tutoa ma malolosi o le Pasifika wa la tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma wa whaia mo a inga matangata lautele. A e peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E la tau te mo mia lava una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki ma whaata o susu i le aso. E lawe ina ai o tou moa tai au. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey! Oh! Regress. Tayo soli male fiaf yo samai lava I le mako au malai pure no pas now e mana to ai mana fatanga to ela to in wailo e woka wa ai pe lava o seu lau fica ai se awen sa mai pe ole au mala wa ma fuai lo bo ai o se ole to mai lau pele a ol ma fu an fatanga to ai ole awal waile ko mai ai ele awal na baskia awu sole pe mo I e lau kala ele koe sau lau kenge ai se kolo kare mako awala ai wai kei so le ska mai ka ngaka o mala valo pa aka se kolo kare mako awala se le ai wala ma le ako se le mato ai fasil sile ma fala wai kele mo kolo kare mako awala ele ai what's why what's the guy with sami su sabe o silko ai me pu ele pas na mai sole ole te ina ai fa sima le munga le awala mo le tu ai ele na oi mai si ai le fa tanga no so mai ile mako awala fa sima e ka pa ka fole malai la kapi fa sera mi kale
le au mala le tofan ilo ngofi sa wita tai le u le tava va pena le yo langa no tolo vai so de tanga mali mele ngai ku ole a kono kale ko awala awi sole pe mo ila lau ka ea le ko sa lau ke ai se kono kale ko awala aya wai ke sole le skama ngaka o mala valo ka fi aka se polo kala ko awala se le ai wala la ko se ma to wai ma tin sin ba la wai ke le polo kala ko awala le ai wai wa ko se ka un sami su se me se le ko ai na tu le pas Isi o tātou whawhiawhianga le tai alo tōtoru minita tai le tula esfolo. Tale tula esfolo ona tō wina tula o tātou tale vai whanua. Ia, o le whakasola tō i fo i le mal tātou po kalama tō te pala inga mō tātou le nei tai au. Tā pena mo i le tātou tino o. Mai se fo i tātou alo mafuta mo le nei tai au wase manuia. Tā pena ina le upo le tua mo oi malu a inga nei tai au. Te whatalo watu nei te mamtina matue mo te malawa. Au whainga luenga le tupo sunga i whawhenga inga. Wo mpanga umala marifia mai lea fo tātou militino, ma tātou whaatasi nei tai au. I lunga le tau tua masana reda Samoa, ta siri mawitolo a mo. Lolo wawinga le tau pia na ele tai au nei, ta ulu fo nei ti munga. Pai le muro sa. Ta vale, i ora tu alaro lava le po kalame mo tātou. Wha malo ati a te autou ai ono sai fo tātou le pisi olo iai, i am whai malua o whaiva. Whatalo whati ia vai. Tu pa ile vai lingi vai lua le ma futo mai nei papa sa taua il motel salam fai Iso tato wombanga le ma futo mai nei Australia America Iso vai la tolo ma futo mai tolo la to farfinga luenga malo fa mano lo si Se sole manase te vai poca scatofia o le mea uomo solo o so su ala lui pia ciao le longo o la fala ta voglio le ono peia o ka o saka o so du mo le fa longo a ko pe mai laula ciao a tu como le vai a como foi le vai ai Radio Samoa Taslima Ivaton Amo Saya Maria tangani mai a Teroa. E lima ye Juni kang whainga ruenga wala tu. Avele malo le whaamastonga maulunga te roi swinga wa whai tu la whono mole ki tu sau tu tongi. O le wha fo sei ma swinga wa whai tu la whono e peona vivesi ai. Wa solo ye tar sanga mosi tanga tu tongi apetino le mai inga ruenga. E ma fudi ele tu patoma tai matina. Wa wha whainga tai fo ini tar sang fo e wha to ai ona manu iai. O le tamantai minister no fuanga whainga ruenga Brooke Van Velden sa i whaai loa i le whainga mera o ye nei i le tosu tolo tar sanga o le atau fia a o tuina atu le tula whono i lalo tala noanga whana nati mo whelafala fo inga ia me. O le whaalabu tonga e au fia i le whaalabu tonga tau si mai pasi unio au onga mo whailonga maulunga no fuanga mo au onga asosia whaia onga mana asosia tanga le whainga ruenga malo. O finau i nei whaalabu tonga o tula whono fowa soli ai le tula whono o aia te taubo le Bill of Rights Act. I le whaamatala atu sia whai whaatasi o ta wain. O le la tolu i tau wha le tula whono lo finau o solia le malo i aia te tautau e tolu. O le saolo tonga mai le whailunga tangata i tu tongi e whaavailungo i tu pao tangata. O le aia te tau i whainga te tusa pu le angan malo ma le aia te tau i le sea o ngā se senga e whaia. Ta wai o le finaunga tu ina tu ai tangata whainga ruenga o whaafikia la tu wai ara tau i le avanoa. E lui te waina malo i le whailunga tangata i te tongi e whaavai lungo i tu pao tangata i le whaamasnonga. Whaaria Juni o le asolus fluiva le masina nei o le alo i ona tu ina tu ai le tangi le whaamasnonga maulunga i Wellingtone
I le mai ai o le te 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 mai tai matina sa soria la tua tausanga moringa tuso tongi. Wharia e whailau tusi au au le sosia dan whainga renga le malo Fleur Fitzsimmons o alofia le malo ia va I le linga le le whaia I le whaia leo ni whiutana inga. Ai o whaia onga tūlanga lua e le union NZEI te rio roa. Sa amtaina I le asona mawhia le whaasalonga o le tau whia o ngā ruenga mō whonatanga mō le lua vai aso. O ne whonatanga e talanoi nai te tongi. Sa tau whia se ofa e tolu tai tasi pasene. O si tanga o tongi mō le isi tōtu sanga sa o whoidan matanga ruenga wa onga. O nei whonatanga e te tasi tūla o lo iari whamoe moe. E tapunia I le o tula wa I le afe iwa se la wa onga tulanga lua di tono le tunu umoni tula. Le asa amata mai lea I le whonatanga sa whai e Dagaville, le asonarafi. Wharia re uni, o rua onga au whai ngā rua ngā lango ia onga, ma au whai ngā rua ngā lango moa o onga. E la valato whiutana inga o lo whaia mo mālianga tā whai, le foi au ai whonatanga. Wharia le sui e whaia whiutana inga le uni, Liam Rutherford, o le atalanoi ne sui ia se tūlanga mo se te e whaia. Au se pālota e whaia I se ala sanga o le a whaia I se aso e munmuri mai. Mai e tā wai o le ofo te tongi mani matanga ruenga mo whaia onga sa matua I lelele o na tali eina whaia onga. A ele na o le paua I leo se mafuanga ua te enai e sui le ofa. O se tamalo sa maliu e mafu mai se tau tonga sa whaino na whai ai. E se fo mai tipi e se to mai whabitoa. Ma se fo mai ele se tu spasi tala whenga I le luafe se fun mariva. Sa tu ina tu le fo mai su e whapitoa I maliu lilo por e corona. I ele mata opu. I le komisino so e fo maloloina ma I lato e iaia a whianga tu mau. Mo le whaia ie o su e suenga. O le tamata I komisino mo tau singo tanga tamata tua Carolyn Cooper. Sa ia mauaina. O se whatinonga leanga so e fo maloloina ni sila I le tu saute. Sa li mataita inai I le tūlanga sa matautia tele. I le ungo so suenga, sa whalau te line le sonanafi sa whaadia e kopa. O se tamai fitsu fictau sanga sa aru whare mai e soi fōmalo loina ni motu sauti. I le lua vesimariva ina wa afia mai fatu. A ina wai lo mulmuliane fō mai e se patu lona whai ain. Ma whaiaro I aini tong fitinga e vai la au. A e te tono le vai aso, sa la ngona ai le vai ngo fō mai tipi. O le va ai te mau wha solo atu I se tūlanga leanga. E mo mia vave I se tau tonga. Ta ue kopa. O le fō mai sa whātino ina le tau tonga, sa ia iloa ina lava, e le iso na to mai whātino ai. Mai e tā pai se whātananga mō se isi fō mai whāpitoa, e fe so soani ia te ia. E la te le whāsfulu i e leo I New Zealand e wanga I atu ngā ruenga li territory mātu o Australia, I le mai au se whātō sina mō te whai ngā ruenga I le tau sanga umawai, sa whai e New Zealand. O leo e mwhai ona mau te tongi leo atu lava I le se lau ruas fulu lima awheta la Australia li tau sanga. Ma le awheta la Australia mo I tūla o sifi uma o overtaimi. E mo whai whaona la tō maua I a whamarianga tele mōni whale. I whiriwhiringa e whaia pē mana na o I whale ofo ina I e reo whisa leo I Northern Territory. A po le maua leo alauni. O le tōsu tasiafe whitsa lau imsu testa la Australia I le tūsanga. E o mai le temine e tōsu fu maleono I a leo kiwi ua whaia whaeunga. E tali ane ofa. O tōsu rafito I la tō, wa mai a tolininga ma amata ngā rulue territory. A e tōsu fluiva sa amata isia o onga I le vaso mawai. Whaalia sui superintendent o whiriwhinga o leo le Northern Territory Australia Serge Poma. O tupe I le au tūmoni whatisai ma le whanau nunga, mo se whōlaunga fōu I leo. Mai e tā uai o se tasi o mafuanga o le whanau nunga o leo New Zealand, o le ngā rulue le Australia, I le tō mawhainga lea e wha mau tūtu pe mau o le lei, ina ia toi li taia mai I New Zealand nei. O stanganta lauloi talonga I New Zealand nei, ua wha solon wha masnonga I tuainga, I le wha olima I se pepe, le esful tolu ni ngau opo na iwilo ni tino. O le ali sa mo lia wha tamala I tusai, ma le saonga le moisi, ua mafuaini a whianga I tino, ma le isi mo lianga o le wha olima I le mafutanga wha le ainga. O se mo lianga e wha ono o atu eisi wha salanga le wharipui le whikto sanga. Sa whiriwhiria I a whātono le whāmasnonga I whārongolongo I le mata upo le whāmasnonga I taniten, le asolanafi, mo le whāmasnonga o iere whāmoe silia ma le lua vai aso e whāsoloai. O le ali o molia o lo tau whia le whailolo na ingoa, sa I te ina le moni o molianga. I tā longa e le lava stay me mapo ane ia Moses I tauma, e samino na mana malo mata ina ia Dylan White,
le fa lua na ave ma champini fa olio de lo langi pa mamafa ai fe sitting in po le ale sio la sanga o le ai o I tauma e na le luas futu sanga sa manu maloli tu yoti a white ai le a tole lua minuto o tamer sang mo I Saudi Arabia I le fa ngol vaso mo futu ne na fosu anga le se fa ina na I lor fa tali mo se tali mun muriane ai le tama peritani o tulanga mo le fa solongo tama luina le fusu le langi ale WBO sa I tapa ina se la fosu ama se sila mo ingola loa o tulia I le tama Ukraine o Alexander Usyk le lo ia uma fusul pa mafa o se la fusu anga mar champino le langi fa o leoli mo o yenei por interim champion ale WBO le ia lupe so dia ila ri Joseph Parker o tosina I tangata a particularly le fa o fitawi mo le fusul le langi le WBO pa fai e mana Usyk e fa mamulu I le champini a ponisio ana fusi o ia umia o le vasto waisa to italsa ngai Usyk e to fa popo se va taimeta penaian puipuinga o ana champini o no se manua e lo fa iloina o le talsa nga Usyk no mai ona ave ye fa tununga WBO ma to ia se tos fulu de to wana fa ia fitana inga mane pulenga paka mo puipui o le ato fusi ai o fa ria fa ia onga paka Andy Lee o ilo lava itala anga paka fusi so seisi mai le mo fa ona tali le ai ia e tauma pe a fa ia va no le WBO mo le fusu e mo le fusi le e fusu ia ile mai ai o le malo I tauma sa fora ia le ofisa silo fai plenga Saudi Arabia Turkey al-Shika e mana o tilo o le isi fusu anga e tauma e fitau ia ma Usyk le champini ia e o panga mafa o sa unia to le All Blacks malana ta alo fai tau ia lo na lua ma Argentina le fa ngole vasane maliloa o le a le mo fa na ta alo ia le lato loka sa o Patrick Tuipulotu o Tuipulotu sa a fialo no lu le ta alo fai tau ia sa manu malo ai fa su tasi lu so fa il Pumas il fa ngole vaso e Cordoba o le kaptenia le Blues sa mo mise fa singana fa ia no lu ma awina toi le fa le mai monisho tong ftinga fa ia sa fa maunia ia fa ia ongalang o All Blacks Jason Ryan le sonorafi o Tuipulotu e fōringa mai le te alo le fa ngona vaso dei e Buenos Aires ai o le si tamataro senior Anton Leonard Brown sa fa ia fo se fa singana lo no lu inofto ai maleulo Santiago Chocobares mai ua nei no fa sala ile pepa sama ma ua lama tia fo se tulanga ta alo ai e te ritono fa ia ngale to sa mo pen karina o ta longa pe o ta longa fa state por state of origin Australia e fa ia de va to sa mo ma mate mahatonga o se fa to sina tele le mo ingoto tele le kapiliki e pe o pen as le ua fa ia na fa unga fa masui o Samoa o has o ia fa amau ni o le ta alo mo Samoa le ta amasanga al Pacifica to sanei mari por rangi to san fo ai o rapto ia le ai na la ta alo fa tasi di Queensland Reds mo ta alo fa stete o te tino non ta alo mo Tonga o Samoa mo Tonga le ta alo mo stay mo ele Australia te lo mai lo ave se forma malu ma o le peo sta alo mo atu I Campbelltown I Gold Coast o le ta alo fa te le solus fu no ke topa fa ia malai tele al Suncorp Stadium I lumo le tu sama le limas fu wafe tanta mata faria karina I vai ngo tala ale nrl.com o tamata alo Samoa mo Tonga o fa te sanga o mana na mai mo se ta alo ngai faia o ta alo ngai va tunu e lua e matua I fata o tu ina mai ai ona ve mo lua e tunu de Pacifica o silso nga champino ta am sanga ri por rangi de kapiliki de lua fe mo le fulua o Samoa sa safa mo muliane fa ina Australia New Zealand mengalani ai o tilo e karina o ia ta longa o ia no le to e faufa waila na au mo ta am sanga ri por rangi te sang fo telo mai le ta am sanga muli ri por rangi o te tu va se shek Jeremiah na nai ma mari te langi o li liwa ta alo sa mo fa o popo e mas ma se ava no li liwa to ai tino fa so ma au ma ha miso ta po I video la so ni utu fi ai ni tulanga no now o le man malo o le so sfruivo le masino che topo le ta alo ile to sa mo ma kiwi New Zealand ma Go Medium Stadium Go Media Stadium I o kilani le ai le faia ta longa o lo taringa I le va matonga ile so rusflo no october I Queensland I tala na ne aso ma ua pere to fi mali le tunu so I foi Talo falava o eti fui mon McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu le taiau o lo o wina tuai le por kalame to te pai le ainga o se por kalame tatu te fitu fa iai le telo mta upu o ngā
a wale atina e o tātou ainga. O lo finangalo e tāua whaatasi maso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i whale. Manatua al por kalame te tepa le ainga whaatasi mau e te Fuimona McCarthy. Ia so lua vai esta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ia, whaafitaia lava le atua. E le whaititia le vi inga o le tātou tamai le langi. O na lo na alofa ia so malava ia te oe ma whaifo i tue mawale nei awa no tāua. E tātou te tue wheloa i fo i a wāse whaapoponga. O le tātou por kalame masani vai asta i tasi. O le tue tepa le i le ainga. Le nganga whaalo le tele lava le swafa manu malo i Yesu Kiriso. Ia e whapena o na ufofolofa whaafelo e tua i tupu mai e o le tātou watino. Mai se o ainga i nā i o tātou tua āsina i mātua o ainga. Whapena o na whaafelo e tua i ta māmatinai o lava i alo ma whanau. Ia o le au whai ngā luenga fo ia le atua o lo whapena o na ngā lue. Pe lava o na tau tuai le tala le Yesu Kiriso. Whawhitai wha mālo fo le soifo manuia. O e umo o mālolo manu mālo mai alo o ba ia pēr pe lava na māsani ai. E whawhitai o lo o tau ngā lue pēr mata so tau au pe le ngā lue ngā le atua. Whaafeloa ia te o tau malava. Ke lava e mafuta mai e i te tono o New Zealand nei o tinu e mamao. E o fo isi o tātou o tinu pele i Samoa. Whaafeloa ia tau ma le whaano lo tele lava. O te ata nei a o le iamataina po kalame. O whaanawata o whaapete tia. E iai le tina o lo o mafuta mai papa i savai. Ia, e se soa masi o mātou nu o whale a lupo. Ia, whaafelo i atu i e lava o mafuta mai. Ia lava o iai le tafol, larulangi e mafuta mai e. Ia o le alofa le o le atua. O ta pena e le atua nei a wala wha nei o na po tātou te whelo i ai. Ia lava la e mafuta mai ai. Tātou te vivi i ma whaafitai i le atua. O na lo nanga le le i a te oele na. Aptola fo le whaafitai tele lava ma le whaafeloa i o tātou tua asiansina. Whaafitai lau tau te talo. Ona o proklame la vai tua te pai le ainga. E le mawhai ana whaangaloina i a te au. Whaafeloa i ma le whaafitai tele i a te outou. O outou o lo whaapena i te tono o tātou ainga e kālesia. E te le lau tau ngā luenga ma lau tau fisosoani. Lo tātou sava vali whaatasi. I vai o sata i tasi maso uma. E le ngata i lau tau fisosoani i le tino. I tonu ainga a o outou tālo sanga molia. O te tali tonu lava, ma tangata uma lava, ai pēna i lātou mātutua tu lou lava, e le whai ngā luenga ai te tonu maota malawa, a le lātou mea alofa e sili, o le te tālo lea mo i tātou whaaftai tele lava. Te lava e mafuta mai e le tafa o le lanlangi nei whaafelo e atu po kalame, a le toe te pai le ainga, o le alofa o le atua ma waile nei awa noa tātou te whelo i ai. E pe lava o tūlanga māsani whawheloa i mo le aufai ngā luenga pe o na tuua lo tātou o tinu e whio mai o sau sa ili mālo. Pa mālo le tawiwi. E se le mātou o whio o bisinisi ese le tue tauwina pe o na o avatu vai a sata e tas pa e aina lo tau pa ia malu. E mita le anganga o na o tātou tangata anu Samoa pa e aina le atua manuia o tātou ainga le ngata i New Zealand nei. A o tunu ui whafo. E mai se foi, o tātou o tunu pele o Samoa, e o maia, pe lava o na masani ai, o na o le tātou taimi o te whapeatu. A whai tauina le upo le atua. Ma na o lava uia i vai o sata, e iai fo i se sao, o le tau tepa i le ai, e ui o lo fulafulaina le upo le atua, la na au nei le taimi, ma le taimi lunga le nei ala leo, a la ufo i te talo, o sina taimi titi wa o maua le nei por kalame, o te mana o fo i ave le whaafitai i le atua. Alo maia, o le whiong pa ia le atua, e le fau lau whaafo, le lau tusi o salamo i se lau whaasuma le lima, alo o whaau salaina, o le vi inga i le alii. Lau oto ina maini nai fo i upu mai le nei lava ma tā upa mai. Lo o tuai, le tupu o te whaane e ne i a te oe, o te whaamanua te fo i lo suafa e whaamavau whaablablava. E alofa fua mai, ma alofa muti vale mai leli. E tele ngese lo na to sa. E tele fo i lo na alofa.
Lo anga le mai le I mea malava. O lo na alofa muti vale foi. O ia na mea na fai. Le li ia vivi I atu oe o mea malava na e faia. E whaafetai atu fo I te oe o tangata a mio atua. E tau tala atu I latou. I le mamalu o lo malo. Ma tau watu lo mana. Ina ia whaelo atu I le whanau tangata. O ana mea mamana umana fai. Pai mai lata mai le li ia I latou o e vala au watu ia te ia. O I latou I vala au ia te ia ma le wha maoni. E whaia e ele me manao iai o e mātitau ia te ia. E whaafafonga fo I o ia le lātou alangatu. Ma whaolaina I lātou. E tausi le ali I alolo whaatu ia te ia umalava. Ai whano ia te ia o e a mio leanga atua O vii o le ali e tau watu ala umutu. E whaafetai e tangata o lona swafa pa ia. E whaavavau lava. O mai nei upu tātou te vivi in whaafetai ai. Lau sabalinga malanga le nei vai sa atua ma le nā vai asu. Yo mai le nei tai au ona o se whaapoponga to te pai le aingo. Ai se le mātango fie whai mai. E te tau ana tātou tau talatala ma whaelo atu. O vāvenga le li ilo ainga. Ma loo fo I ainga. Ai mai e te tau ana tātou whaelo atu. Mea ma mana ua ia whaia mo I tātou. A o lea fo I whai mai. E alofa lava le. E le fōng nei upu. Ai nā toi whaamanatu ma le tātou por kalame toi te pale aingo. Le e manatua, le alofa o le atua. Pai mai I whaalata mai le atua I e wala au I a te ia. I le nganga ma le whaamaun. Ai o oe mau, tātou tau tala ma whaeloa. Le leo le atua I ana vāvenga. E te whaeloa atu, ma e whaafetaia I le atua I lo nā alofa ma lo nā ngalilei. O le upu lea po le sao leo le toi te pai le ainga. I lo fo I ainga I le nei vai sa. A o whenga iai ma whe au ma ngā luenga. I le nei fo I vai sa I tā penanga māsani. O le nei tai au, o se vaenga tā ua o filifilia o wā o te loa e au ngā mō tātou malava. O se lu I tau foi. O te manatu lava wha mole lava le pa ia ma le mamalu o le tātou watunu. E au ngā o tau whina ngalo. E whaali mai I se manatu o le a o awatu le nei tai au. E tātou te tala noa I le tātou porkalame. E au ngā e whatātou te whatala noa I te tonu o tātou ainga. O tātou ainga, o te sila fia le tu tau whailoa, ana ole, wa o la o awatu o le whaasoa lea molineias. Sa la ina le tātou telefoni ma lo whaaloati e te staimi, whaeloa mai ni whina ngalo, tārsanga ina fo ilo tau pa ia ma le mamalu. E tā ua o tau whina ngalo, a wai ma whaina awatu sa utala, ai ala ona o awatu nei vaenga, ona o meo o te tupu te tonu o tātou ainga. E te tau ona tātou tala noa iai e au ngā. O tau whina ngalo e whafonga ina mai. E whasoasoani fo I moao. Soasoani mo I tātou I le sawalinga I tono o tātou ainga ma leo langa lo I nei. O manasi o nevai aso. Tele lava o ainga I tātou o le tupe. O se mea e au ngā tele I te tono o tātou ainga. O le vaenga o soi fuanga I le tau tau whailo. E ala na e ngalue, ina ia maua se tupe. O le tupe, o le whaatinonga le mawhaia whaatino lava o mea whaataua inga o le whasosoani, o le olanga manuia o le ainga mo tātou tangata. O le whasosoaina la o le tamau ainga I tonu o tātou ainga. A le mea o teilua, o lo o iai ainga ese ai, ona o le whasosoaina o le tamau ainga. Te toi whaatepa lava I tātou tonu o tātou ainga. Ina ia whaamanatu ia te I tātou, ia tātou mātāla. Ma le nganga whaaloalo lava mai a te au e avatu ai. Ono o langona lava le malupuipuia ma le manuia o tātou ainga. O le whaasosoaina o le tamau ainga. E iai lu I tau, e whenga iai mō tātou ainga. O le mea moni lea, e iai whawhi tauli, e tūla I mai I te tono o tātou ainga. O le whaasosoaina o tupe, o le tutongi, o tupe o lo amaia e le atua ia tātou. E se lava le mātango fie, o le alofa o le atua e awala I ngā luenga, po inai o e ngā lue,
Maua mai lo tutongi o tupe tātou te whaasosoina. A wā I le aso ma le aso I te tonu o tātou ainga. Ese ngā luenga. I ai lava se a whaina I le ainga o lo tele tupe. Ioi o le tamau ainga o lo lava lau whaasoa. A tātou umalava o te tali tonu. E iei taimi e tātou te langona e te tau o na whaasosoina. Ma le whautauta le lei ma le te tau. O alu I tau e whea ngai mai tātou. O nisi o taimi ia e tātou te le. E le o se whapena, e le whape o se tala atu o no nisi o tūlanga. A le tau mawhai ina ia maua le nofo le lei te tonu o tātou ainga. Whape I tātou lava ia. Peo na o avatu a o manuia ma le lei I ese le mātango fie. Ana le whaamanatu mo I tātou. Po whapena o na fuafua te tau mai loa le pāketi le lei te tonu o tātou ainga. Le fuafua te tauina. O ngā lulue whaatasi lo lua ainga, ma loo fo I ainga, le tamama le tina, mo le paketina po le whaasosoina o le tamau ainga. O whapena o na ulua talatala noa, le whaasosoina o tutongi matupe o loo mau. O le fasili, pe tofuru tangata ma lana tupe po lana paketi ma le whaasosoina o le tupe tonu le ainga po ngā lulue whaatasi le tamama le tina. Na se fasili a watu ona o mea o loo tutupu, te tonu o tātou ainga. Ai au ngā ia whaamanatu mani fasili, tātou te whetu wha iai, pe le lei, pe te tau o na ngā lulue whaatasi, a wā o te lua. E iei ni lu I tau mani whaafitau I e tūla I mai foi, pe a whai le uia le vaenga, pe la mana o a watu. Le ai se a whaina pe au le lei mea uma. Ana ni whaamanatu le nei lava taimi mo I tātou. O iei ni lu I tau o loo whea ngai ma loo ainga po o tātou ainga I le vaenga. Le whaasosoina o le tamau ainga. Pe ona o watu, e ese a lua tu stupe ma le whaasosoina. O lua tala noa, communicate ma le tina le tamau le ainga. Ina ia whaaluina te tau tupe. Pe ona maua mai I te tonu o le tātou ainga e whaasosoina. A wā I o te lua. E tupu ele fe ese a. Pe o se whataita inga le la o batu ma le whaalolo tele lava. O iei lea tamai tu lou lava le upu o le whaongaina. O ia te oe ma I tātou lea tamai ma le fuafua te tau ma le iloa. E te loa ai o lou ainga. Le tamā ma le tina o lou fale o le whanau. E te tau o na whaamuamua. Ioi. I fuafuanga. O le mea moni lava I te tono o tātou ainga. O le muamua lava. O le taulanga. Mo le atua I tātou uma o e tāpua I le atua. Na leanga o le finangalo leo le atua. E iai le finangalo le atua o lau taulanga I lau sifurua o le mea le atua. Pata se ma lau taulanga I loto fuateif. A umaloa. O na e sila fia le ma o loma lo whaalo alo tele lava. O whape whel whaasosoina, o loo lua tala noa, I le whaasosoina wai te tau na whaamuamua o tātou ainga. O le wala na o mai le nei vaenga, te tātou tilo lava, I o tātou te tono tātou ainga Samoa, e tātou te whai ainga lelei, tātou te alolofa, e tu wha I te tono I o tātou ainga, I tupe. E e taimi e tātou whaalavelave, tu lou lava, wala au mai, le matai o le ainga, o le sa o le ainga, o le o tausia le ainga, iei foi ia, whapena, tu lou lava, o tu asina sina, o e o tausia ainga, e whapena, pe iesi whaalavelave o tula I mai, o ani fuafuanga, o ni sao ngā tupe, tu lou, o ni maliu, o ni tūlanga whapena, o le ai fuafuanga ia te tātou, o le aso finangalo iai, pe te tau o na lua tala noa le leili tina ma le tama. O la sa lua tali pe a whai. Pe o le tele lava o taimi. Ia, e uia ina le tāngo li mai tātou. O le lava le whaasoa I nisi o taimi. Ai, e tau ma whai lava. Ia ave uma I ho I le whaasoa. I tūlanga iai. Alo ngona le taimi. O le ala lea. O manatu e tātala noa iai. O la sa o finangalo. Pe te tau o na ave pe whaamuamua. Tūlanga ia pe o na iai le manuia o lo lua ainga, o tātou ainga,
e mana o mia le fesoasoani to mina o le fale matui a tonu le tau faamatalaina ae ua oua mai ona o le faamanatu ua mai o tou aiga mo tatou aiga nisi o taimi e o tulaga faapena mea uma lava e tasilafia ma ouiloa faalavelave ese le gata i maliu i tatou aiga a o nisi o faalavelave tulou lava na tou silafia o tatou aiga e iai faalavelave ese o suafa matai o faiga malaga o atina e mea o loo faapena na faataunuuina e kalesia i Samoa mo o mea lelei uma lava e lei se mea leanga pe ona o watu ai wa mai o lua o silafia le mea te tau na fai a wale manuia o tatou aina o loo iai le faautauta i lelei e fetuutuu na iai a wā o te loa o le awala lea e te tupu ai o nisi o faafitauli i te tonu o tatou aina pe ona o fai atu lelei pe a fai o solonga lelei mea uma lava a o ani faamanatu mai a te outou manisi o tūlanga tātou te tuli matai a wā ina ia manuia o tātou ainga le whaasosoina o le tamau ainga. Pe ona o abatu. E te lua tāla noa ea. Pe ao o tūlanga whaapio le whaasosoina o le tamau ainga. Pe tofu lava tangata ia malana tu stupe ia atonu e pule lava. Le aise a whaina ia te urua. A le whasota inga. Ma le whaasosoina o le tamau ainga i mea tau tupe i tonu o le ainga. O le tātou mata upule nā, o le onga leo le nei tai au, e tātou te tau ana mātaala iai. Mātaala iai mai loa le mea te tau ana whai. O a mai lo ainga, ai o afo i lo ainga le whaasosoina o le tamau ainga, i tūlanga tau tupe. I te tonu lava o nei atinu o tau silafia, o tupe mea umalanga, paatino inai o fuafuanga, e manui ai le atina e o soifua ma leo langa o tātou te tonu o New Zealand nei. A le nga lue, e le maua le seleni e tau siai le ainga. O le ala fo i lea, o le whaamanatu la vaia. O a mai o tātou ainga. E te tala le tātou telefoni i stei mulmuliane. E whaali mai na o tau finangalo, e le tele. Le asa o finangalo, i mea e te tau na whai. A le a fo i le tūlanga o lo o yailo ainga. Pe ona o fai atu a fai o solo le leima manuia fuafuanga. Le paketina ma le whaasosoaina. E le aise a faina. Ai o se whaamanatu mo i tātou. A wā o te loa. E iai mea o te tupu. E iai mea te tupu. Pe a whaatamala i le whaasosoaina o le tamau aina. A le ase tali. O le ase whaaiunga. O le ase mea te tau o tātou wa ai iai te tonu o tātou lava whale. I le vao le tamama le tina, le vao mātua ma whanau, a wā o te loa foi, i ei le taimi, i le vao mātua ma whanau, o e o mātutua alo ma whanau New Zealand nei, pata e ta inga i lo foi ainga. I ei taimi o te mana o mi ai ma tamau le ainga, le ase mea tūla i mai i le ainga poto, e wala au la u whanau. O a mai lea vaenga, i le vao o tou, le vao tātou ma mātua ma whanau. O le lei le atina o le vaenga, ina ia silafia fo ele whanau le mea te tau na whai, o fuafuanga uma. O tātou ainga Samoa ioi, e whapela vai osi ainga, whaavaina mea uma i le alofa. Ai o a mai lou ainga, o iei ea le whautauta e le lei, tu lou lava. O mata i tuina i tūlanga i tuli matai, lou ainga le nā, o ele tamama le tina, ina i iele ata mai le atua, o lo o le lei ei ma fia le aina. Ia o le nei taimi o le atu ina atu le sunga ia te tia, tātou whaasalau whaapisinisi. Tama le mole e tala le tātou telefoni, wala au mai e tā ua tele, e tele me ma whai ona o tala no atu ai, ai o tali tonu, o la sau fina ngalo, ia te oe lava ia, i le tūlanga le whaasosoina o tamau ainga, ina ia manuia le ainga, ai mai se i tātou tūlanga le tātou lava, tū maleanga i whanua, i ona e silafia i o tātou ainga ma mea te tupu. O le ale tūlanga o lo o yailo ainga. A lea fo i sau finangalo i le vaenga, tātou te whituwha i ai. Pātai tele lava tia tia,
Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaonga ina mo aso ta ua whailonga ina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa I whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Beta Drive Doctors I le tau longa whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino I nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai, o se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I awala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga, e whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o lima sifuru tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono maasina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota I lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Ia, o le nei tai au, o le tātou proclamator te pai le ainga. O lo wa aile I te tonu le bao mātua ma whanau. Ma le manuia foi, le whasosoina o le tamau ainga I mea tau tupi. Le wa tala tātou telefoni, pe ona watu tātou forasanga. E tāua o tau finangalo. A wai whaafongalo e sila fia mea o tutupu. E au ngā foi lau whasosoani. E le ai lava pe ona o avatu. O le ala lea e avatu ai se langona. E tāua lo whaasoa mai, e tāua lo finangalo, e langona ai fo I se tasi o lo whaafongatu, ma o whaalonga te fo I lo whaasoa mai. O nisi o vaenga o la o watupea mana o mia lava lau tau saunoanga. O nisi o mea o te iloa, e tāua ai le tala noa I te vau o tamama tina I tūlanga tautu. A wā o te iloa a le tala noa, I e nisi o taimi, e le o se tala fatu le tala nei, o au e ele ngā luenga ta o le Pacific Island Council for Women, Pacific Women I tau sanga o tuanai I tele sanga lue. Tele lau taimi I e por kalame le safa pena o na mafuta mai fo o nisi o tina. E tina na sawaina, o na tulou lava o le mea mon, o na ua ia avena nā le tupe foi, pe o le tūlanga lea, ina I o na mātua I Samoa. Ai le fia ai lo na to'olua, o na whao o lima ai lea. Ia waita le tina, bili leo. Ia na whapena lea o na wau atua le tama I le ofisa o leo no tūlanga lea, o le talamoni lang. Wima o avatu. O na, o mea te tupu, a whaia le tala noa, iei nisi o taimi. E o le alofa le tina, I lona a inga o mna o mea soson, ai pe I le o lava le whaasoa, au whapena na ia whaanana I nai. Pero ni mea te taua na taua lo tātou tala noa. Ma whetu whaai I te tonu o tātou ainga li whasosoa ina o tamau ainga tau tupu. Whapena ina foi o te loa, au whaatalis tātou wala au. O tonu ainga pe ona o awatu, I le vau matai ma ainga tulou lava o te loa, ia te au foi o tina matua I tala noanga le ainga I mea whasosoa mwhai. Iei taimi,
e ama ye ni tūsanga o me ia ta ua tātou o tūsanga e amai ini mea whaini saunga tupe mo ni whaalawe lawe. Ia te aula vai, o la sau fina ngalo ia i lea vai. Pe a whai mai o a pēa ne o sau sau whanga, pa pēa mai e tai 5 selau pe tolu selau mai le ai fa tai tolu selau mai le ainga po o ele na ai pe fa pe to fia tatou ina ia mawai se tupe ave mo le whaalawe lawe. Ai wale mawhai e lo ainga. O le ale mea te tau ana e whai ma lo te olua, e te tau pea ia te hau lava ia, e te tau lava e ui lava o le te le pili o le moli o lo o iai a le a ave lava le tupu. O ipe o mea ia lea na o wha manatu, a tono o lo lava le sila fia i lo tau pa ia ma le mamalu. O leo o iele tātou wala au tā lofa lava. Tā lofa lava la ua fionga le wharetua e te fui maono, ma lo le tau tua tunu, ma lo le wha manatu ma le tau longolongo. Kai, tā noa ia o le suafa ma le wha alo. O tongi pau. Tongi pau, ia sau noa ia mai e sau fina ngalo i tātou a whatanoanga nei tae au. Whaafetai lava e timo le avanoa, ia o le au tala noa lava au i lo u a inga. O au, o toe lava o au, ma lau tamatama le mātou teine i New Zealand ma le teine. A o le whanau umawai Australia, Samoa isi, i o le tamawa whailangi le fōlaunga. I to tonu lava o lo mātou nei a inga. A whaapea o mea te tau ana whaamua mua le mātou a inga e taltala noa au malau tamatama le mātino nofu. E au mai loa le totongi, e whaamua mua lava le mātou se furuai. A uma le se furuai, o le totongi o le fale, o le totongi o le vai, o telefoni, o mea uma whapena e totongi o pili i le tupe. Ia, o na whaasoa leo se tupe e whaiei se whaatau, o le afoi, o le se tupe e totoe, e teu. E whaanganga mō whaalawe fo i le pe o tātou e vili mai Samoa, ia vili mai au Sitalia pe atutupu whaalawe. Eti, e le mawhai o na whaatamala maua, atupu mai le whaalawe Samoa, o te talanoa tu lautama, ia masia lafo tupe Samoa le whaalawe Samoa, a whapefo e tupu mai se whaalawe Australia po o i nei New Zealand. E shea fo ia umala utamatama le matino nofo fai le whaalawe. E le mawhai o na mativa lo matou a inga i se mea tau tupe pe whaatamala fo i mea tau tutongi o pili me whapena. Ai mai se fo i o a onga le whanau, o le taunga tā fo i o tō ninga le whanau, ma mea onga mea unga whapena. Ai le mawhai o na whaatamala maua. I lo ulava tali tonunga eti. O le pipi i le atua, ma le totongi o le staulanga o le sfuluai. E whaamanuia i nai lo matu a inga. I o lau whaaso atu lea i lo ulava a inga ai le tae, ai le paia ma le mamaru isi a inga. Whaafetai eti mo le amanoa whaamanuia le atua i lau ngaruenga le nei aso. So i fua. After tele lava tongi pau ia le na pe lava na o bat e taua o tau fina ngalo le faso o so le tala noa ma le whanau ma le vaenga taua le ta umele tinalia o le tu ese lava o lo o iai lava se tupe mo le aso timu fa pe na tātou le mele le iai e whaamanatu iai se tupe le faso o soina tamau ainga iai le aso timu o tūlanga mai le whaalawe pe o na i taua lo iai se tupe whaungaina Talofa le tātou wala au. Talofa lava, saifua manuele nei taia lawa fionga. After i tele, le swafa mal whaanol tele. O utumanu. Ia saunua ia whaatai, lo finangalo. Ia whaatai lava molo ua noa, e sia whaasoa tupo ile fesili wa la ngale nei taia fau. Ia wa ia malo umanatu ia e fai ele fa ia ai niso fina ngalo o la tunu o fa fonga mai a fa pe lo wa supur fa la velave a sau ia
ia la o fa'asoa e lē lava paua le auala o te whaia o te whaamalie aua o te re whaamalie e ina le lauteli ai o te vaai i loki te tono lo loto i whale whaamoa lo loto i whale ina i mawhai ona ai ia le whanau ma whaatino ia vaenga o lo o mana o mia i te tono lo ainga o sauia whaasoa atu nai le fesili pena tuina mai e lawa fionga nei vaenga li tai au i pupu ala o tadi o auia whamanie ka avela o whaamoa mua i tono lo ainga wa lelei lo ainga ia wa lelei uma vaenga uma na lautele maisi vaenga lautele atu tua peo sauia na whaasoa e manuia tere pokalame nei vaenga tai au Whawhetai tele lawa tina, ia le nā, e ese le māneia, whaamua le ainga, e ese le māneia, peo na ia tā ua, ia o le langona lava le peo na ua watu, e māneia lau tau whaasoa mai, se lo foi, e li sia soa tai au, na si lea o te tonunga, to iai le sia so pe whai mai le sia, a ua lava le whaasoa, a o le nā e mawhai o na e whaamua lau ainga le mea e te tau na whai, ma le fia o le loto, e se le māneia pe ona o abatu. E le se a whaina, e to iei fo i le sia so e fo i le si whaalavilavi, e mawhai ona e whapea atu tulou lava. La le sauwhanga ua mai, o le ale mea ua maua a, o la whataritali si tātou wala au, a o mea ia o te manatu fo ia uia. E mawhai fo i ona e mawhau tulou lava i lo finangalo whapea. Ioi, e whaamua mua lo a inga me whai, e e fo i le si whaalavilavi o mua. E mawhai ona e tala noa tasi le vaenga. Aua ne i o tātou mamā. Le a whaile sauwhanga i lo ainga. E me se atau songa. Ia o oele nā e matai uma. Alo ma whanau tutonu o tātou ainga. Ia o taule nā ta i fia tātou sauwhanga. A lewa o manatu nei ia o eti o lea whape o au lea. O le lava le tupe lewa mai le matai o le ainga ia tea. I lo lava manatu. E awatuai la usawhanga ma la whanau ti tonu, usawhanga le ainga poti. Ia te aula waia, e mawhai o na o ave, ma se whaamatalanga e whaamatalai le matai o le ainga, ma lielo finangalo, o pangfo i o se mea ua maua e au ma le whanau le nei taimi. A o se taimi muli ane, ia, a wātātou tau te sila fia ma uloa, e toi e fo i se si mea tu, tau o le mea ua amai e le atua. I o tau a aumota, i lo lea langona wa o peo ni sao noa le tina lea, wha mua lo na ainga. Tele langona e tau na whaalia, a lo whaalia, tu pele ava noa i o tau finangalo, o le mea e te tau na whai. O le langona fo i a tau, e le lei fo i le ave ma le fia, ma le loto ma lie. E ele upo le atua whai mai, a whai e te anga le lei ma e fo i atu, le tupe po le alawa le, ma le tau langa lea, e fia ai le finangalo le atua. O le whaia ma lo fia ma lo wanga le lei. Lo le ave fo i lea. Ia te au la waia. Lo ave a e te leo fia fo i le tupe mea bat. E le lei lo faali fo i. Ia te au la waia. E le fo lo faali i le matai o le ainga. Po le tama o le ainga. Po le tai. E oe tu lo lava ma le fa. Oe te ita lava. Ia e tu wai lo loto. Ai le lei mawhai, na e tau mawhai lea a papio inise tātou, e ave loa, wa ave umalawa le tongi ina le whale, e tu loa, i o na ita lava lea, ai o lo fina ngalo ma lo ulava lo tomalie ave ai se mea, i se sauwhanga mani tūlanga whapena, e whaasoa ai ina ia, so longa le leile whaasoa ina o le tamau ainga, i tupe, i te tonu o lo maua, wai ese uma ainga. Pena na o avatu, ese ainga, o ese ainga tele lava la tau tupe ma le lele whaasoa pena tā ua le tina lea ia tonu pau. O lo ie la tau paketi o lo tu ese ele tupe mo taimi o timunga. Taimi whaingatā, tango tuloa a mai a vele whaasoa. Ma na ia fo le fina ngalo le tina lea pena ia sao noa. E whaamua lava, o le mea te tau. O le vale o mātua ma whanau pe o Nepal Kalame. E tātou te whaia ina ia saonga le mū, ma ua le whale no whai te tongi mea ai a le whanau, mea umalama. A wa le tofi lea o mātua o le whanau, ina ia tausima ia whapena o na saonga le mū i tū umalama.
O sila fia o tu umalava o le o langa le tangata fina ngalo le atua ia fia. Financially, o le mea tau tupe, fina ngalo le atua ia fia lana whanau, e iei le atamai e whaasoso ai le tamau ainga. Ia, mai mea moni lava, e le sita se le whapewa e le alofa I lo ainga. E malama fo I o mātua o langona ia tau niso teni, o na iei o tātou ainga nai ainga talabou, Io tau te alolofa, tātou alolofa I o tau tua a o lo I Samoa, kala au mai I tupe te leo taimi, ia māneia, ia I se a whaina, e a whai o lo lava lau whaasoa. E moa o lava ia, I lo ulangona, pe o nau tau sila fia whainga tā, tono neia tinu, tonina o whale, mea ai o tupe mea uma, a ia te oe lea ta mai, ma le iloa mai lea tua e whaasoa soai, e iei fo ia tae au pe o nau avat a tono le maua nei, ai a tala noa iai ma whaailoa iai, ai aua, whaasoa o lua ma le tina, petu whaai, pe o na o avatu le tūlanga lea nau o le tamā lea I le ofisa o leo. Ona ua avena nā e le tina le tupe, I lona ainga, I lona nai ona mātua. O te le, tali tonu lava o se mea muli lea tātou te, mana o iai tonu o tātou ainga. O le femisa I o mātua o na o tupe, ai mai se lava pe a whai o lo e aveina I lo ainga I o mātua. O se mea te tau na ave malienga male loto fia malo whaala o lo tele lava, tlo lava, I le whaatonuina le po kalame ana se whawhangu, wha manatu pe o na o watu. E tele mea e te tupu mai pe a whai tātou te le fitu whai. Tono o tātou ainga. E ma whai fo I lape o le wingo sautala. A whai si sao whanga nei. I le nei whalawelawe. A wale lava lau tupe na ave iei. E iei fo le sao whanga muli. Nisi fo I whalawelawe. A wa lava lau whaaso. Whaasili atu. Ai whapena I tātou te whaia le mea sili. A lo whaia ma le loto fia. Peo no avatu. Whaia ma le loto fia. Tātou te avatu ai. E whaasoa atu ai, soani atu ai, a lo o malia o tau finangalo mo tātou loto. O le lawa talaina le tātou telefoni mo sau finangalo mo sau whaasoa mai. O a mai le whaasoa soaina, o lo o tāla noa, le paketina, o tupe matatongi o lo o maua mai, po o iei lawa foi a tonu o lo lawa foi le stila fi. A tonu ese uma lawa ainga, o leisi ainga, I atu lo e whaingaluenga le tamā, a le tina e whaasosoina le paketi tongina e tālafu, tongi le whale whaile whaatau, alo o sila fia umalawa le tamā, mea o lo whaaluina I etu, e se umalawa ainga, a langona le nei tau e tā ua lo whaasoa mai, ina I whaapena o le tātou ngā lulu e whaatasi, pe ona o watu e se fina ngalo, a tātou te tau mo whai, ina ia tātou mawani ainga fia, I le whaasosoina o tamau ainga, awane ese o tātou ainga, o se awa onga tāua fo I lea, pe ona o watu, e iei o tau walo, ma lau fo I whanau o mātutua. Ia wa ai mai fo I tamaisi, I tūlanga tātou te uia. O lo ulawa lea tai tonunga, e loa fo I tamaisi, nisi o taimi pete whai atu, e maua mai, sau fiesta lau mo le whaalawe lea whai le aitina, ma lie, ia e talia, moa ulawa ia ma lo whaaloalo. Ia te auia o talia, a whai mai se o tama lea. Le aitina e malie lau finangalo, malie lau loto, wa le lava le ma whaasoa le nei taimi, o te talia ma le whaafitai. O langona ia te ulawa ia o te talitonu, o te whaasoa atu ma lo whaalolo tele lava. A wā iei le si taimi, o le whanau lea na whai mai nei le lava, na o mai le si taimi, wa te le atu le tūla I mai le si taimi. Ona ua lava le whaasoa. Mai lai e le loto fia. Loto fia o le tala fo I lea o te ave le whanau. E le lei le whai o le taulanga. Wa o tupe nei e fōai. Whai mai o lau wanga le lei o lau fōai. Whai mai le upua le atua le e peru ngalo ia tea. A lai e whai mai o lau fōai ma lau wanga le lei atu. O le taulanga le e sili o le fia I le fina ngalo le atua. E whai e ele si taimi e tō lai mai ei, te tase le atoa le pe ona iei lo sauwhanga, pe ona taua I tātou I whaalawelawe o tātou ainga.
e mawhai o na toi whaia ma le fia le tei muliane. Pe tū whai, te tonu le vāle ta māma le tina, sa ili fo le fisoswani mo ainga o whainga tāle paketi. E iei ofisa ia le māloa ta o le CAB, Citizens Advice Bureau, tele tono pitonu. E iei e wala lava le poto ma le atamai, le whaasosoaina o le tamau ainga I mea tautupe. Ioe, e iei ofisa ia o le mālo I pitonu SS Citizens Advice Bureau. Iei fo I tangata e sulu whae fo iei pe a whai tlo lava. Na ni fautuanga lava ia al por kalame o te tepa le ainga. Ona e manatu, ia awane iei ni ainga o le lava le whaasoa. Ona no fua I lea. Ai tātou tau whai sa ili le whasosoani. Sa ili e iei la tau te loa na whaasosoa le paketi. I lea taimi, ma lea taimi I mea te tau o na whaalu iei. Ai wa o tala noa, ona I tātou tangata anu Samoa. E iei lava fo I le tū lea I o tātou lava whaalave lave o sao whanga tātou aingo mea te tupu mai. Ai oa mai lo ainga ma lo ainga. Whaasosoaina te tau, o iei le mawhau le lei, o le sila fia ma le iloa, e mawhaiei o nā tia e o tau ainga. Whaatonu ai fo I le whanau, o wā ātou mafuta ma tamaiti, tau iei, e lātou te iloa fo I o fo I na mātitua. Wa lātou I loa fo I lātou le mea te tau na whai. I le whapeta au whia tātou, a whapewa le a vela u sao whanga, o na whapele wa e le alofa, le ai. I lo u lava tai tanunga na oa, tu lo, le ai, e te le o le alofa. Pe a whai wha maoni lava, o nae, e le mawhai. E mawhai wa e sila fia wha mua lo a inga, le sila fia e le atua, mea tonu uma lava. Wha mua wa iei le si teimi, e mawhai on ta whaatino I nai, wha iloa le matai, wha iloa I o mātua, le tūlanga o loo iei, tulo lava, ua le tō mumu ma ave lava, ua le mule tau lava, me moni na, ave lo wha pelo le sia, o le nei lava vai mai o le nei a, vai wha pena winga I nisi o teimi tulo, o le mea moni lava, ai sea e le wha matalai, e le o sila fia mai, tulo lava, e mātua I nisi o teimi, o lea fo ina ielo whaalave lave lea na whai I nei New Zealand, na ana ielo whaalave lave I Australia, na ana ielo whaalave lave po whea lave I Amerika wa o I. Ai mawhai o na e whaailoa I nā i o tua a. Ma le wha maoni wa le mawhai le nei teimi, I o lau fo I whaalave lave tonu lava o tātou a inga I New Zealand e. E mawhai o na tala noa mawhitu wha, le upu lava le ma sana wate tātou por kalame. Tala noa mawhitu wha, communication. Tala noa, ma whaailoa atu le mea le tupu, wai le mawhai o nei loa mai, e le matai, le mawhai o nei loa mai e mātua, le mea o lo tupu I lo ainga. O le tala le nei tai au ma le tau mawhai, o olua fo I ta māma tina ma le whaalolo tele lau, o lua tala noa, o lua whetu wha I le whaasosoaina o le tamau an peno o watu le amatang. A ton ioi, e fia tu stupe au ai fo I o lo ova aia, le tamau ainga le ainga. Ie, pule lava o tau tu lo ma le whaaloalo. E ia te o tau le whautauta le lei. Ai ona o le por kalame wa pe ona o avatu. O I lea e alai ona tutupu. O femisa inga I tonu a inga. Pe tele, e lei fo isa whai pe. O tele whaalavlave na whaalavlave lo a inga. I le tamalea. A o lea lava e le abese tupe lo a. Ai ma whai ona whetu whai. Ma wha pena whaalia I whina ngalo. E manui ai. Le ai se me sili. I le whetu whai. Ma whemala malama I le tamau ainga. O rani nai se leni o lo ia te I tātou. E le lele whemala malama I. I mea o lo whaalu I tupe matulanga umala wha pena. Pe ona o avatu. Awane I o le mea lea na o avatu. Tupu I tau sanga o mawai. Ona o wha o lima le tama ona ua ave na nā e le tina le tupu I Samoa I lona ainga. O langona le nei tātou por kalame, o le wha manatu lava. Ina ia tātou mata I tuina nei tūlanga uma lava. O lo o lava le sila fia, le poto ma le atamai a te utou. E tau te whaasosoa I nai, ma wa ai o tātou ainga, whawhitai le ngā lue. E le whai ngō fie,
o le usu le taeao ina ia maua le tupe pe lava na o watu o le tupe o se mea sili o na aonga le soifuanga o le tangata. Ai te tau fo ina ia le whautau talele e whaasoasoaina ai ma le te tau o le seleni wa mai. Ai o te tonu lava o ainga e te tau o na sila fia mai loa e le tamama le tina o tupe uma. Tātou e le tele nia, ia, atau ni langona whapena, au te loa tātou te maupoa umai le alofo le atua. E longa i eisesi, e le eise tāla po sifu tāla o la ni tustupe. Lono winga nā tātou te maupoa lava. O la ire sifu tāla e lau tustupe me lau tustupe. Ia vi ia le ali, tātou te papa ai le lalolangi, ma me o tupo le nei vai tau o le soifuanga ma le o langa. O na tātou whapeane lea. E whawhetai lava i le atua, o lea e manuia lava o tātou ainga. Tau lava le tūlanga i o le whamanatu o tō tepa i le ainga. Wā mai le whaasoasoaina o le tamau ainga, e tau tupe e te tono o lo tō ainga. A whai o le lei, whawhetai vi ia le li, a whai o ieni nai meo whaane tonu, nā le whamanatu o tō tepa i le ainga, pa ai i a lua fitu whai. E whaasoasoa le tamau ainga tupu o mai e le atua te tu whai. Aua lava, me whaamuamua seisi mea, e whaamuamua o tātou ainga. Ia me whai o te tongi le whale, pape nā na whawhanga, tu lou lava, alo ma whanau, ma whanawhana le moenga, te tongi le pili o le mōli, pātau le whangsusu, wha ma whanawhana le moenga ki le hita, o mea ia, mai awa ia tia malo whaalo le tele lava. O le finangalo le atua, ia manuia, le tono o lo ainga. O oe le tama, o le ulu o le ainga. O le tina, lo lima tau matau te lua sava vali whatas. Tala noa le whasoasoaina o tamau ainga tau tupe. Ina ia manuia o tātou ainga. Whaptai tele lava, ina i tina ia na whasoa mai. Whaptai e moni, ma nei e il manatu o tina ia tongi pau. Nei le tupe lai paketi lai tu ese. Tupe lai tu ese mo le aso timunga. E taimi e mana umia i le sosoani. Iwe, e ese le maneia. Ai maneia fo le sao noanga le tina le ena vala umai. Wha mua lava le whanau. Tu le tupe e whaatau wai le mea ai le whanau. Pau lava lea. Ia tea ulava ia. E te tau o na whaailoa. Tala noa. E tala noanga, malia o le lava atu lo utusanga, o na iei le tūlanga lea. Ai longa iei se matua e ita, ne ai, e talia. E whana o te talia, a whai wale atoa mai le whaasoa pe o na vatu whana, o te fia, a wale o te loia i fo ili siaso. E te tūlai mai ei, o sili le mea, wana whaia, i lo le mea le te mana o ai. Langona le neita e au, i anga le lei lava le atua, ma wale mawhau tonu i manuia o tau ainga. I lava na o avatu ai lava se ainga e tasi. I o i ele fe au le nei tae au. Ma vatu e se fisosoani i tātou mātaala. A wale wabeita le matai, a wale wabeita le tamā, wale tina. Ai whaai loa i ai pe ai sea. Wale lava ai le whaasoa ma vatu. I le nei fo i taini. A wā o loo iai fo i le aso a tae au. Ona whea fani lea. Ma fia o tātou ainga. Ai maise le lua wālawa, ta māma tina i te tono le ainga. Ia mālama lama, ma ia manuia mea uma. Ia o te talo le nei lava vai aso i wha manuia tele lava le atua. Ia o tātou ainga ma manatua. E tātou te mau mea lava. Peo na o vatu, ai longa ia sangata le isi furu tā lailan tustupi. O le nā ia le se leni i loa au. E ma whai na whai ei lau whaasoa i le nei fo i aso, mo se whaususu, o se whalawa mo lo whale, e tātou te le mātitiva, e alofa lava le atua. Ia o le tala le mo tātou le nei lava tae au, ia se tala me le tina, wa le tusai ma lo finangalo, ia, tiai, ave ese, ai se au ngā, whawhitai i le atua, alangona lava i o te tepa i le ainga, nā ni whamanatu lava, e tu watu ia te oe, ina ia manuia o tātou ainga, Whaftai tele lava mātua mo le tau singa o le whanau. Whaftai lo uspo le nei tai au. Vi ia le li o mātua. Talo e mau pēr lo tau sei fua manuia. Ta manuia tele le atua tia e tiu te mawhaivo le nei atu. E meise le au whainga luenga uma i te tono le ala leo nei.
I le alofa ma le anga le leino le atua, tai soifua nā vai stata i ta i atu iai, o tau soifua ma lo ua. E mo le nei teimi, mana tua, o le atua, o le tamā ia o ainga umalava. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. In this update, Ukrainian President Volodymyr Zelensky hasn't ruled out a trilateral meeting with Russia's President Vladimir Putin and US President Donald Trump. Trump met with Zelensky at the White House today to discuss the conflict between Russia and Ukraine, following talks with Putin last week. They've also met with a lineup of European leaders. Zelensky says he's happy for Trump to set up a meeting between him and Putin and would also like the US President to attend. What is very important that all the sensitive things, territorial and etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting. An Auckland woman has been sentenced to 2 years in prison after she filed more than 60 false income tax returns. Caitlin Ashby tried to get more than $200,000 from Inland Revenue, but was only paid about $37,000 from COVID relief schemes. The Building and Construction Minister says consenting changes will complement other reforms in the sector. It's changing liability rules to share responsibility. Chris Pink says that will make councils more keen to consent properties. He says it's not the only thing they're changing. None of them in itself we would claim is a silver bullet. And actually, of course, it also goes alongside freeing up the land and the resource management rules that Chris Bishop is leading. And Auckland Council officials want to concentrate housing around transport corridors. They're putting a proposal to councillors to rezone three-storey zones in suburban areas to single house status. Larger developments would be allowed closer to town centres and transport stations. The Herald's Simon Wilson says Auckland could look very different. Great North Road from Ponsonby Road and Karangahape Road all the way right snaking through Henderson and out to the northwest. That's a big arterial road that could have apartment blocks all the way along. That's news. To sport, and golfer Ben Griffin has admitted to temporarily overdosing on creatine at the start of the final round during the latest USPGA Tour event in Maryland. The Ryder Cup contender normally takes the substance as a way to boost recovery and support strength development, but accidentally swallowed what he describes as a large rock of the supplement in his water bottle. The 29-year-old says he experienced tremors shortly afterwards. The world number 17 blew out initially before recovering to tie for 12th at 3 under overall. Australian driver Oscar Piastri will have a grandstand named after him at the Albert Park Formula One circuit in Melbourne next March. And Finn Fisher-Black and Dion Smith will ride cycling's Tour of Spain starting on Sunday morning. That's sport. I'm Diana Vezic. Talofa Samoa, waule nei o kasu tialu, awal suia ngila wa kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela a Send
Masisi, masisi, masisi. Nasa esa masisi. Masisi, masisi, masisi. Nasa esa masisi. Daraku, daraku, daraku. Daraku, daraku. Yang una, yang una, yang una. Yang una, yang una. Ang sarararawakwe, sarawakwe, sarawakwe. Ang sarararawakwe, rimaselaraku. Stay out in a racy breath. You stay out that's driving in a gravel road. We start to freeze when it gravity swell. The earth face. No one knows what happened there. Hearts come tenderly, but we sing there, but it's just in the right. That is the earth say. Something tender in our way. Tell her I love her. Tell her I need her. Tell her I'm not to cry. Something tender in our life. Oh, God. I never feel, darling, I love you. Though you treat me true, you hurt me and make me cry. Darling, believe me, I'm surely there. Darling, let me feel better. Nice. Because I love you so. No, never leave me. Say you never go. Our love is like a burning sweetheart. Yes, cool. No matter what you do. Oh, Carol, so love you. You can dance, dance, kind and keep me out in love you tight. You can smile, every smile for the night. Keep your hand to the day of night. But don't forget to stay with the heart. Who's long to go be? So darling, till the last time's first. But you know I love you so. And if you will touch, I'll never ever let you go. I love you so much. I don't forget to stay with the heart. Whose arms we gonna be? So darling, till the last time's through. Say that word, don't leave us alone. You take down the lights and take protective sun. Certain things of the world started to begin. I'm so mad.
can give me on a Monday, very, very good. Well, you can give me on a Tuesday, feeling sorry wood. I can take me on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Don't you leave me on a Sunday, feeling what you have. Diso tatu fa fianga pele fa fonga bai si fonga mali sunga ya vai papa. Se bali balte bale wati si fulma de ono mirito che de jula sumaltasi. O disi da tatu po kala be fanga solo pera ili tai ola solua fa fonga bale tatu wa tinu. Ale matango fie fo le fa sol po kala mel te pala ingal ni tai ao. Pela bana batu le fa fonga bale tatu wa tinu le tau ole ni po kala me. E te toi tilo mai toi vava ai sila to toa ia i tu tonu la volu loto I fali ai te le mi noi fafo atu olu ainga tau au na ea toi te pai lu ainga tau ala le faso le so ona olo tilo I le tau o tu tonu olu loto I fali fa mua la lu loto I fali pe fa mua lu ainga ma le fo nei fa so le tinai e to lu le na mani e se le manga ia so a vele fa mo lu ainga lo do winga o lo se le ni le mo atu paketi mo to tono lo ainga lang o pidi to tongi o mea ai tamaiti ia o lau taulanga I le kalesia o mea tau ya oi o me tau I to tono lo loto I fale lo winga wa uma me to tono le te lo ta pena to tono o lo si so pa tono lo ainga e ala lo fa soa a vi lo fa momua a vela I lo fa momua e a e te lo ala vai li fa pe tu pu uma fa le lavi I vai so uma a le mana I o fa mana tu mo tanto o le tau ala ni po kalame e ma fai on te fanga ti ate oi a mo tu per vai se tau na I le tu pele va tu le me fa vanga pi fa le pisi ku pe vele mo o ai mo lu ainga ia wa ku po fa lave ia te lo ia ile fa pese ku po fa lave no so pese se lengi fo ile ki kango I va vai e se mai e te tapa I pe ale lava lo fa soa ia pi o si pe ai lo le ma fa pe ai lo le on fa soa se leni
E ala funga kako maki kiva. Awai le si ainga makiva. Oi le hai. E ala nga makiva o le ngalue. E ala na e mativa o no wa ile alue te ngalue. Ai fe mai te tau le taui. E te tau wa le taui. I le tangata ngalue. A ele ngalue la. Oi le hai la. E mafua la o na tatou afo i matitiva. O tatou le ngalue. E mafua fo i tatou matitiva. Ma le lava tatou whaasoa. Ona o le kele o le kako ia whaangaia le upu whawhaingo fia mo le whafonga le tulou. O le ua asosi. Tātou fuiri ua ovare le whako singa o le kofua koe le whanoloa ia emo mairea ofu maangaia ki ia lewa e ngaunga uiai. Anu aku le whanoloa emo mairea ki vi da poa. Wa e kaua whai alea. Ai kukusa le leia ka saurau ki vi. O e whapea, ola, ai o le ki vi lea. So ala wai manga o se kiwi fui ni se kiwi ke lea. O ka se makwa, faa makwa kiwi. Ai makamaka, e kukusa lea ka nga saulau kiwi ngai ke mingi, mar kiwi da po. Kusa wa e ngau se mea whangare pengi mea fau. Ia, o lesi mea wa e arbor wa e ngau wa. Musa pe wa e ungingo fuaro fale. Ia le whako anua kausanga pe o ngai ke rua ngai mawhai ngai o ke ngai ngofuanga ala kau whai. E urunga le tala whai, o le tātou ma fau. Ina ia pi e fau wa me te mi uma. E fau wa me te mi uma. Ai a tātou loa le leo na wha soa. Ia mawawa ai le tupe. O kala o tātou, e tala noa le tupe nai maua. Ai ua te le tātou ma fau. Ma oval me tātou i tala noa ai. Ai, e la i titi tupe nai sau. O lola winga. E te tau o na fua, lau whasoa, i le tupe naua maua. I le whapia la aso ngau iai. Ia ai whamomoru ainga. Ari e tele le tatu whasoa le nei tai au. Wafta ia tu le tina, ia pon whantu ia eti mo nei pokalai me tau ngolongo, mo tātou ina ia mawhai o na maua. O le kāua ngai mea uma, o le maua le aingo le fia. Wape whai mai e keke le au kupe. E fia pingfiki ngai mua e lapo po a mau ki ke lelo ko kongi a misi o happy oi sorry o nga winga e umarangi o langa e ke mafakia fa penga mai pupu sa pe o sa kayo ono lo le fia ia ai ke no lalbe mari po ai al kanga te tele tupe ai ale mo fia e oi ai sia langa fu ia lai wa kere ku pe wa pi wori do fa so api wa mo ni fanga o la kwai le fa kau ai mo mo le mau al mane mo mo tanga te a mai le no fo di la fa so ai fia ele se oi se sa wa e lengi oso api so fo ya la nga o se le sa ma se le sa popo ma se ring ai o ka manga le va o le wa malu le mea e fa ki ere ngo fo la au Dai bela wati dua se full tasi minuto tene le jula suma tasi tatu we vai pesa ko mavai papa wa mala ko mavai sin le jayao au ngalulu fai le boto faiva ya jodua ngali fa sol ni pokalamia o le neiva yaso ye ta pena tatu o le ta o pokalamini o la solua ai le asolulu stoves faraile fa so solo tatu ia yaso le vai yaso inai fa so solo ia lau tupe maua ia masih kau i di kama di kupe ngai avi fea ia por kama fo ile fa so kau fa ido di Cina ame le kupe le ari fea ai do le ado wa kasi de me e kerenga mangu ingum biasi si umakalo bakua ma bakula ile udur ko ingo le mangingo me kau seleng fa mangingo mai ka ko mane fa bole lava ai de ke fe me kal ko fe ka ko pe fangale Fifi na le o meu du le makalo bakua fa fasenga nga po fia nga ai le do la wa kofu oi le ainga lai samunda ai do ko inga ya nga i do ko inga makalo fo inga fa pisa ko inga ba ko ngori sisi va ngor seding ele ka u le lo makua ila inga nga makalo nga pin ka ko uru do le sko e kulai foi malu dor kanga kari pai de bu de chayau de ba kai ko so ba de lai ki munga le ngos mai
September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. Top. I took a tree down the sailing ship and the reaching me. I made a stuff that I said to see. I'm on my way home, get back home many days. My heart is down, my journey around. I'm to the mountain here in the distant town. Mo tupe wha mo moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha awau pea le tātou wha matoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha mo moli mai lau telefoni wha me ai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Mo so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i dau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua.
E toa tele tangata o sosoani iai ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O si lia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa wha amanantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau wha asoa. Ma whai foi ona lei bai, fausia I lo manao, ma la foina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I tai au I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I tai au I le tasi le awauli. Afi o ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Peta Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Radio Samoa tasilima I batolu amo. Radio Samoa tasilima I batolu amo. So,
Pele whafonga mai ia mativa I le lofa. Nisho tātou musika whawhiawhianga sui whiwhilo I le tae au. E na utali umali taime le wati leo toi lua 15 minuta talo le tūlu la se funmare lua. E leo toi maona watu leo le pokalame tātou le mo oe. E le foitai o lea so lua. Ai watalo wati a whaatonu ta ele lo mawutama ina I America Samoa. Ma le ainga whawatele mafuta mai. Kisa so le whai watalo watu. Whafonga mai ma le ainga ina I melepone au sitaria. Ma lori tawantai ma lori malolosi. E se tatanga moa watalo watu fore nei tae au. Ma lori mafuta mai le taria ina fore tautua ma ranga. Ali si ufonga le radio Samoa tasiri ma utolo amo. Tono lo maota ma lo ulawa tono lo wharefinga luenga. Ia so se vai ngale te maua mai le tautua le aunanga fo ia le radio Samoa po kalame fifia mai te fa malo ati ant oe lo e mafuta mai pea ia pa si balu lu le tau le lava tatu yele nei masina lo na valu ai tatu te fa longo ina lava swing le tau lo iai o ni tatu fa tamala swing le tau mai se fo le malu lu e pe o le o te ati mai di sau le malu lu le masina o al mea ia wa tau ni tatu whalongo ina weisi swing o le tau wa tau mawhanwhan a le I teimi mawhanwhan ai e fo I teimi matua sau mo le marulu pila ona yele ne yaso ia on sa tatou ole on sa yele me silo na tau ia mwhai malua o whai vau whenga iau tiuta mga luenga tala whate a freti a vei whatili ma puta waile nei fo I teimi o le tai au mo le inga inai au sitalia ia paniso tatu paanga umalawa leo lo e vai va mai lunga tau le radio Samoa fatalo fati a tau tau ma lo no sai malo fo lava pale tiu te manga luenga nei aso se ba sina fa fianga mai le loi mata a paula sausita aleanga
o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo falawa. Isa ia fast food o lana whai ua tolu sifuru manitasi. A o e whaatalitali i le alii. E toi whaafowina o lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto. I le susuenga i le manu lele le nei o le aeto. E whaatusa le aeto o le tupu o manu lele uma o le vani manimo. O le si malosi iai le aeto. O le aeto mawhai o na lele maua lunga lava. I se maua lunga e le mawhai e isi manu lele o na o iai. Vapela iai le manu lele lea e whai mapale tui tui o le aeto, o le manu lele lea o le oreva, o le ami o le oreva. E lele le oreva nofo i le tuaua o le aeto, ma tui tui ma tongi tongi, pe ia futi futi le ulu o le aeto. Ai vapela e le popole iai le aeto, e tua ia le oreva e whaila na amio. Pau le awala le aeto e whai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea i lunga le maulunga. A luma lele i lunga. E o lo i le vane manimo lea, ua le maa na vai le oreva. O na oso o se lo le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai e le profeto Isaia. O le tangata ono sai ma whaatari tali a o whea ngai ma ti ngā ma whainga tāo leo langa. E le vale ase tauwi. E iai le saurotonga ma le manuia i lona muli pea ma whaatari tali i le tua. Ia e tā ua lo tātou mata ala ma ono sai i tamai o rewa ia o lo o wha alave mai ia te oe. Whaati ngā mai, whaavai loto mai, po a malava ni winga o lo o te mai ia tātou, mai ia te oe. Ia ole me sili o tātou ana whai. Tātou pipi a Yesu whaataritari, le whaapipi apa au Yesu. Ona tātou whele le iai le maua lunga lawa. Lata ia Yesu. O ina. E le mawhai ai e le whili. O no so whai ma toi wha lave mai. Ia te oe. Whapipi ila i o apa au ke ruso tā tau te while muai. Ma manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi pala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua tolu fitu o pea fiuane i le se fulu manevalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Taimi ala wati le ua se bali mai le tai valu minute na ta leo le tu la se fut male lua na fa fonga le tatu wa tinu ya ile pokalame le mo oil nei tai au pe le fa fonga ba yai ya ole lu tau fo ile mo le fa marsi au mo tatu se fa bonga ni pokalame tau fa le nganga ilu se fu mo so tatu wala au tatu fe ngai fo yo tatu tu te mo tatu fa vale ni yaso ya le fa tele tua ba wala bano te fa fonga ile na upu fola ya wale fa marsi au mo tatu ya tali tula se football lua ona se atu foi no fo sa laule to fa ya fonga bo se Manu Francis yone wala vale fa wino ni so tato por kalame ya balbala to lo manuia tele alo manuia pele to tele tato wa no o la to le lo mafuta mai fa ya te la to lo mafuta mai America Samoa I longa le tato tu le ni tai ao o le fa to uma o tato tu pui o covid te tau ona fai o se awala e tau sia le ai tato o tato tu a matutua mai e pele ia I tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na I tātou uma ia wala ese. O nisi tangata e siri atu na tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui o COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui la tamai o COVID.
pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga, pawhasota i lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O te tala nei le se i mo le visa no fo Maui Australia. I lalo le whainga whaapaanga a Australia ma le Pasifika. Mo le tausanga lua a whelua lima, i le lua a whelua ono. Ma ole a tapunia i le aso lua lima o Aukuso. Ua iai le au nanga mai le malo o Australia. E mau ai whaamtalanga i winga i le nei visa no fo mau. Ma vaenga umai mo o mia mo lau talsanga. Mo nisi whaamtalanga i whaatatau i le nei visa no fo mau. Asiasi i le upenga te whailangi o le www.pev.gov.au. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Lei ole o te tolu bide tana tane o lei tu la se fuma le lua manatu taulunga tu si tau tu masa unanga ti tia le nei fo ia vaeng o le aso ma le wha mai la tatu te fila i fo i lunga o tatu pukalame le fifia mai le aso a taiao le alofa ma le anga le lei o tatu te pausi le langi e manu i te le lava le nei aso ti ute ma whaivaro filima o lo whengai ma le tatu wa tunu pa se fo le tapua inga nei a tatu mātua i maota man lawa lau whinga luenga le atua whaatalo whaatu ma toi wha malo atu ma whaafetai atu ia te o tau mala o tau tāpua. Inga, ia whamalo fo ia te ila tolo whengai tiu te mga ruenga le yaso, ia o tātoua, ia o le fia ma maua le mea e tari ele sua, ia uma upu. Ma le kala risi ko inga o kākou ngat ka maa le langi a ma le uma. Kākou a ua maua ka maa le langi ma le uma loa. Lea iangi si mea koe whaia paua le mea ua uma. Ia, whamalo atu o tātu pokalame nā nei tai au, pe ona tātu mafutai, tātu whina o le asa tai au i le lofo le lii. Ia, ua toi 2 minute tale li tula e se furumane lua, tia tia to una nei soifua ma ia manuia.
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O si mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. Whatalo fa masani ro tātou butano o whelo ai fo ele nei asa fo o si mai alau whaafonga. E se furu tolu mōni mau leo leo wa matatu ina atu nei alanto mau tu ufufonga. E lango aile mōni anga o le whasi o te tangata wha moe moina. O lo tua i ai papali i sia fi keo. O se tama i tai e ona to mai le tu si o solo ma talafatu. Wa savalia nei le tu sanga ma le tolu masina. Talu ona tula i mai le soli tu la fono i veiva se uta i le fale o le ua molia. Na maliu whasi ai le tama i tai fitu si furuvalu tu sanga le matua. O utulei i Amerika Samoa, o Dr. Caroline Sinavayana Gabbard, ma mōli ai e leo papali i sia fi kau. I le forsanga a manta lelo ia leo sa ia whailo ai numo le wha sinonga. Wha maumaunga leo le mea na tupu. Le ai wha peo le aso whareine luas furwhao me, o le tausanga na te nei. Na anga ia nea ila na taavale mai si usenga le ua maliu, ma anga ia tu le fale i vaive seuta o le ua molia. O le aso lea na whaatino ai e papali i le ngai o inga na maliu ai Dr. Caroline, e peo na sa ia wha o ngai ni a upenga se lua, o se naifi mase sa mala se utulou. Na mai a leo na tuua lea e le ua molia lo na fale, ai alu i vavau i le taavale a le ua maliu, ma nofo ai le po i se fale a pitanga tu ma ta whanga. O le aso to nai na so ai, na alu ai i sona tau a inga i lo to whanga ma tō whai, se ia o le tai au le aso sa lua sfuru no me lua afe lua wha, ma ia wha matala loa inisio lo na ainga le mea na tupu, ma wha pēnao na longo i nai loa ma leo. E tu ua ele ua molia lo na fale manga i atu i vavau ma lo to whanga, o lo ia i pēa lo na fale i vaiva seuta le ua whano le soifua. O le leo na puina ata le no fuanga le tupu ai le sori tu la fono, wha pēa ata le tino maliu na ua taunu i le fale mai, na amatai mori mau a leo. Ma lo fa nga solo pele nei su enga ma le fa moe, o le ai nisi o mori mau e whaia mai atu nuk ma mau, e fa o ngai a wala o so ta inga tele vave. E fa solo fa tūlanga su inai mau o nei mata ubu tau fa msinonga, e peo na tūla il tamai ta iloia ia unasa yuni sa polu, mo le o lo molia, ai o tamai ta iloia ngalue tuto tasi, o le inafo taima le langi Strickland, o lo fina wina morianga leo. O lo molia papali i sia fi kau, i le morianga e tasi o le fasi o te tangata wha moina, tasi le morianga o le fasi o te tangata pa i valea, o le morianga e tasi o le wha o manu o tunga, ma le morianga o le umio ni a upenga matautia. O lo te oia i morianga uma a leo. A o lumana i le vai aso fau e whanga solo ai tāpenanga whaiu, mo le whainga whiriwhiringa o au o le tātu o tunu i le na palo te tele, o le ua wha iloa le komasina o whainga palota, nisi o tāpenanga ua mautu, e pe o le 5 afe ma le 5 sfutolu o tangata palota ua wha mawina ala tu tālo sanga, mo le palota mua po le pre-polling, le ua wha moe whaia le asoluru a sau, a o lumana i le palota tele, i le asofreile lua sfuruiva o kuso. O le au wha inga o tangata palota o nisi o tina matama mātutua, o nisi iai o lātu wa a fianga tu mau, a o isi o tangata whainga luenga i le aso le palota tele, ma nisi e malanga ese ma le atunu, a o lumana i le aso le palota. Wa whailua fo i le komisina o whainga palota, le fionga to le afua tu i a felolo Alexander John Stanley. O le aso ngafua le vai aso nei le maota tu i a tua tupua tamasese efi songi, na whaaua wai le vai ngalo na lua wa o onga, mo le au whai palota po polling officials, ma le wha moe mai ai le aso whareile le vai aso nei. Wa whailua le official komisi o whainga palota, e na le fitus furulua tangata palota mai fafo wa wha mautu, o le a wai le whainga whiriwhiringa. O le fitus furulua lea wa ato ato le leivaenga mana o mia e lesi talai. Whatusa le lea o whainga e tau se lau tolu se fulu sa lesi talamai, i lungo fiso ta inga tele vavave po le online. O le isi lua se lau 5 fuluvalu na lesi talamai atunu i fafo, o le mawhau na palota, ona ua le wha malia ina aia inga uma te tawai ona avea i la tau matangata palota. Stasi o wha maumaunga o wha ilo mai e le ofisi o komisi o whainga palota, e mai le se lau iwa sfutasi o sui na wha uru atu, e avea masui te uvao le palota tere le atunu,
O leo ua totoia i nei nā o le se lau valu sefulu valu. Ina ua whaau i tua le suafa i tō tasi, ai whaalea o ngā ina ma ave sea ma le lisi o sui whaatutu. Suafa o sui e tō lua na le stala, e avea ma sui tau vāo whale atalua, ona o le whaai unga le whaam sinonga o whainga palota. O te tala i tua le fionga whaumui nāsi kukalo mitusi, o se tamali i sāmbalanga mai atunu ma maolo o au mawai, ai tau fia i leo leo i se tusi sai sai, ona morianga le umio nā koti po fuala u whaasaina, sa mori ai le tausanga i luafe sefulu mariva. Na whaatunuina se tusi sai sai mei lea teimi, ona ua leo atu le whaam sinonga whaumui nā e tali ona morianga. Le songa fua le neiva yaso sa toi tu lai ai oia, ma te tala ai le whaam sinonga mai le vai ngā leo leo sa tau fia i le whare pui pui tānu malala, ina ua le ai se te te leo leo i le te tala ai tua. O le tasi leo ai e ingolo na nofu ai papa pule e savai, ma whaatali a perila le tausanga fōa whaiaino na whaam sinonga, o le tapu pe whaasao na ia tuua sa moa. Wa whaatunuina o na pepa malanga malona tusi whalau e tau fia fōi e le whaam sinonga, ma ia saini whaalua le vā yaso, i le ofisa o leo leo i vaito muri savai. O lo iai nisi morianga o lea tamali i le whaam sinonga whaitu malo, ia ma o ia morianga e mafua ni tangi, o lo tua ia i le whaio ni whaasara launga tau whaaleanga ma le tau whaa matau, i lunga o upenga ta wha i langi. O siria le masina o tau fia whaumui nasi kukalo mitusi, i le vai ngā leo leo talu na tau nuu i Samoa, i le tau āmatanga o le masina o iu lain. Ua whae loe le ofisa so upo le malo se whae unga le kāpeneta wa toe whiriwhiri ai to finga ofisa sili, o le pulenga le tanga luenga le vai fafo ma whaata wa inga, whapele ofisa nu mela wha mau mawina ni tamali i onisio le ufa inga luenga sinia le malo, e tau veina ia to finga mo le isi tolu tau sanga. O le fionga ia pesetano mea simi, o se tasi o tinao le atunu ua lewa tau sanga, fast fuluma o na tupu o tau tua i le malo, ai o le tau sanga i luafe sefulima, na urua i whiriwhiri ai e vea mo ofisa sili o le mtanga aruenga o le vā i fafo, ma whi whaata ua inga. Ma ua whaatolua i neo na tusi au i eile malo na te tau ave le vai o lea mtanga aruenga tā ua, alo tātou malo. O le fionga ia leo tali e lua salani ua siri e le tolu sefulu tau sanga lana tau tua, i le ofisa nu mela wha mau mawina le malo. Ma ua toi whiriwhiri ai e avea ma wha ululunga o lea au nanga tā ua, mo le isi tolu tau sanga o lana kona karate. I le mai au le sefulu aso o tola wapi au kilani New Zealand le tātou au le kapia le manu Samoa, o le afiafia le aso ngofua, le aso le ananafi Samoa me New Zealand, na tu uaile malai waalele au kilani ai malangane i tonga, mo le tālonga mua le tātou manu Samoa le tāmino sanga le ipo le Pasifika, po le Pacific Nations Cup. Na maua se hawa noe whaateletele no ai le te malanga, le sunga Yasua Hesed Yeremia, i se tala la tamai i tāpenanga le tātou au le kapi, a o le tu va ese ma le malai waalele au kilani. Ia na pau ia le swinga pe ona ia i le so, he talo mai whai ungar vai aso. Ia o le whaamano lia si tasi o alo fo i o lantunu, le sunga ia Nico Jones, ia le ua sui tūlanga ia i le sunga ia Malaisa ili e lato, ia ona o le tūlanga o manuanga o le tino, ia ai o le tātou au ia o lo manuia ia le tātou au atoa, ia pai lawa i whea aonga ia mal kapteni le fionga ia tangaloa Theodore McFarlane, ia malai watoa, ia wale tapenantu ia mole talonga mua matonga amai atonga fa ngal verso nei ia ona pai le tanto au verso fo ia mtapena ia mol talonga mafiti ia ile fa ngal verso yon tuatu no winga ia ole fa ngal verso nei la solusu mal tolu talo matonga ia ona pai le verso so ai ia ai ole aso ono o se tema la fa pionta alo matonga i Rotorua. Ia ama ia le talonga na ia ona tu vai se tu le tanto au ia mo Amerika ia na la fa talonga se nga sempini ia se foi pulu e pe na ia o tanto fiti matonga ia ile Oceania ia ai o Amerika ia pani ia makanata ia le si pulu o lo fatari mai ia Amerika ia e angai sa auto lava le ia awe lua pito ilunga ta alo lo semifinals ia ona ta longa el ta longa semifinal il vai aso so e pa uma fiti ia ole ta alo tanto uma
se au semi-final mai pulu a Amerika ia Panima Canada e le sulfa o Setembra ia so leo so nga sempino talonga na fai Denver Amerika so la ia mal so nga sempini ila so lo se fulu o Setembra ia talonga na e fai e Utah e Salt Lake City ia o sina totongal na tra vai tu sai foi male pa fongal mal stato tunu se talonga male te malanga le tatu o le kapia le manu Samoa le sunga ia sua